To e whaatalo whātu sa mole atu no pele lo mele fo mai wha lunga fōre de yaso. Tātou lia mai le aso whareile le aso lua se fulmale wha o Iulai. Lua fe lua se fulmale ono. O le tautua nea le siu whonga lo mui Wellington e le Samoa Capital Radio. To e mataliela na tautua nei tai au. Ano maia, o le tātou sauninga lotu whale ainga. Taita ia le sunga le whaafengainga Reverend Whalua Tele Ape Talusanga Savea. O le whaafengainga o le Kalesia, Holy Valley Samoan Assembly of God I Upper Hutt, usimaia le whaafafonga. I le swafa manu malolo tātua li o Yesu Keriso. E to yo folofa tuai fo ima fatalo fatu li nei tai au fau. Natu leo wa tongo malama o nei aso. Watala leo mali e foi pesenga o nei tai au fau. No watala mai e le langi le mamalu o le tua. E o whalia foi e le vani mo nimo ngā luenga mamana o na ao. E halanga tau ai foi la na o whape atu Samoae I o maia. Si o tātou tāpua I whaatasi atu I le ai ngā tua o lo I le langi. O le tāpua inga I le swafa mamalu o le tua le tamā. O le tua le alo. Ma le tua le nganga pa ia. E fo I mai e watongi o laina I ova. Nā tau te o mai fo I siona ma le alanga ma le oli oli. E whawavau lea I lunga o lātou ulu. Nā tau te maua le oli oli ma le fia fia. Ai sosola ese le whanoa noa ma le mapu I tinga. Si o tātou te talo. Nganga pa I ae lo mātou fesoa soani sili sili. O lo mana lilo ma lo mana whau Malau whau unga mamana, e mātou te mana o mia ina I le mātou tāpua inga o le āwhai nei. Pe au noa malo mamalu, o le āwhai a fua le nei tāpua inga. O le ala leo wa mātou wala au whaaptoa tuaya nganga pa ia mo lawa fio. A fio maia, e te amataina le nei sao ninga o le āwhai nei. Ia e amataina, ma ia e toi whai, wina fo I le viinga ia te oe. Amene. O le a tātou tāpo ia tu I le tua ala I le viinga, wa saunia ina mo I tātou. Sino Maya o Imai Faatonu Mai Oe Lau Matai Oiate Oe Lo Fa Amoe Moe Lo Fina Malo
Malia na wale inga nekta hao moni mal famaoni fana no tainga leo tatu loto il so tainga malanga pa ia si ona fasino mai ma o mai lona fina ngalo ia manua maua le ava noa tatou te ngalu lue ai o le tusi fai tau o fili aina e maua aini manatu ia e fusi ai a tātou tāpo inga o neiva yaso atoa ia o tusi al perfecta tangi vale o Yeremia. Yeremia i lona mtau po e luas fumaleiva ia le au fai tau ina al fai upes fumaltasi mau masani o tusi masani whafon maia i le tala leia le tua. Awa au nei wa o loa manatu o manatu ai ate o tau o manatu le manuia ai le o le malaia o lo feta lai mai ai ova tātou talo le tuae e mangu le mutia e to ulu fo ilo na funga a oua fionga e tu maulea e whavavau lava amene a wau nei wa o loa manatu wa o manatu ai ate o tau o manatu le manuia ai le o le malaia o lo feta lai mai ai ova au tu e wha au tu inai ma faufonga fusi ai a tātou tāpua inga o le neiva yaso a toa e whapea o lo iai polo kalama le tua mo i tātou uma o lo iai polo kalama le tua mo i tātou uma e iai le talitonunga o le tala lei so se teimi e fola so se teimi e launga inai ma moli mau inai le tala le leia le tua o le fina ngalo le nao le tua ona o lo iai ana polo kalama e fina ngalo e whailoa mai mo i tātou uma ta i tōtasi. I whape nā fo i la ngona o le neiva yaso au tātou fiso o tai i le tala le leia le tua. Ina wana sala le nuo le tua o Israelu. Ina ua lātou le whaalongo i le tua, ma ua lātou le usitai le tua, ma whaasanga ese Israelu mai le tua. Ona ta pena ina le tua le whaatawhea ina o Israelu, ma whaapolonga ina i to tonu o Papelonia. O lea whaapolonga ina o Israelu, sa lātou to tongi na i se taunga tā, ona o le anga sala sa lātou whaia. Sa lātou to tongi na i se tau maua lunga, ona o le anga sala, sa lātou to ilalo ai. Whapele tala. Ua matua olo palaina, na ua whaaleanga ina, le si o manga matango fio Israelu, sa lātou iai. Ua matua noa tia fo ilo lātou sa o tonga fifi le mo, sa lātou ta fili sau noa ai. Tali tonu le manatu ma le langona, Samoa. E le tau whaamatala ina atu le vaenga o le soifuanga.
A wā foi sa moa whaafonga tāpua I mai le nei tai ao. O whati ata mai e māsani o na tutupu I le soifuanga nei o lo tātou wolai. E ioe foi le tā ofi le nei tai ao. E leo asa foi māsalo salonga le tala lei. Tulou ele tusi lima le tala lei. Ai, e matua mauti noa hina lava foi ele tala le lei. O loo iai se o loo nofo whaapolonga ina ile nei foi tai ao. I au no le asala. Le winga leo le tala le lei ile nei tai ao. Fusi ai la ngona o tātou manatu mo tātou a I te tonu ia te I tātou ili nei vai aso. E moli maia se fe au fia. E moli na mai se fe au wha malosi se fe au wha la I au. Au wā o au nei wa au loa manatu. Yeremia Lusuluiva fai pasutas. Wa o manatu a ia te o tau. O manatu le manuia. Ai le o le malai o wafeta lai mai ai ova. E fua ina atu ia te o tau. Le unga iai le wha moe. Fai pasulua. Ona o tau wala au mai lea ia te au le te talo. O te wha longo fo ia te o tau. Fai pasu tolu. Tau te maua foi. Pe a o tau sa ili mai ia te au. Ma o tau loto atoa. O te toe wha fo I sia fo I o tau. I le mea wa o wha ta whea ai o tau. Na ai sa moa I le alofa o le tua. I le wha maoni o le alofa whalta maa o le tua. E po le ale mu ula o tātou ansala. E le suia, e le uma, e le mavae le alofa o le tua. Po le a foi le mawalunga ma le loloto ma le lautele o tātou ansala. E tu mau pea lava pea le alofa whata maa o le tua. O lonuvi, e tu mau pea o le manatu mai o le atua mo I tātou. E tu mau pea polo kalama le atua mo oe, ma au mo tātou ainga. Pe a whai lea Samoa. E tātou te sa ili atu I le atua I le te talo, mo tātou loto ato ato uma. Pe a whai fo I lea Samoa, e tātou te wala au atu ia te ia, mo tātou loto ato ato uma. O le a tātou sauni, e sauni alau suatu fo I le nei tai ao. Fe au mga luenga to tofi masani. Ai ole fe sili fa atupu manatu Samoa. Fa pe feo na fa ali mai ele tuana polo kalama mo I tātou. Ai e tātou te mautino hina fo I o lo iai se polo kalama le tua mo oe ma. O le tali mautino hina ma le wha maoni a hina Samoa. O le wha langina lea. E wha langi ai le tua soifua lea tātou te au na iai. O ia o le atua alofa fua, o ia o le atua alofa muti vale. E tele ngese lona toasa. Ai tele lava lona alofa. Na atua o le atua alofa. Le atua malona alofa tu noa foa I fua ina lea. Lea lo ia whaasoa ina mai pea, le mana vanga fou. Le ea o le ola fou, lea o lo tātou wolai foi, I le nei tai ao. Ea o le mana vanga fou lea mai lea nganga o le atua, o fua fuanga, ma polo kalama poto le atua, tātou te olai. Mo ta ngata taito tasi uma, o hana fuanga sa ia whaia. O le mana onga Samoa, ia e mana tua mahile vaenga lea. So se o loa ngao sia ina I le lalo langile. E iai te mi whaatulanga ina o ia o loa uma, e whaangata ina ai o la tau au ngā, ina ia aua nek toi whaau ngā ina, peita iane. O polo kalama le atua mo le tangata, o fua fuanga le atua mo le tangata,
o le manatu mai o le finagalo le atua mo lana tagata e lē o iai se taimi faatulagaina e fa'aumaina ai pe fa'amutaina ai ia polokalama tusa pe e te manatu ifo ma manatu ane ua faitaufia tausaga o misia ia polokalama mo oe ma'u mai tatou o le fa'amanatu pea lava pea le tala lelei mo oe Samoa e lē suia lava polokalama le atua mo i tatou manatua fo'i le e peresutolu faiupu e valu o le nei o Iesu Keriso e le liu lava o ia o ana nafi ma le aso e o fo'i ia i le fa'avavau po le ale umi o fa'atali ia polokalama le atua Samoa ia tatou fa'atalitali pea ma le onosa e fa'ataunuina mai lava o le ale umi o fa'atalitali i Samoa e lē taofiaina ai le afio mai o le atua i lona lava taimi e na te fa'atinoina ma fa'ataunuina ana polokalama o le fa'amanatu ia e tu'uina atu se avanoa i le atua a e sauni ai e te urufafo ma urufale mo galuega totopi o lenei aso tu'u se avanoa i le tu'umumusu mai o le agaga po'ia o le atua i totonu iā te i tatou aisea o le tala le apostolo Paulo i le lua kolinito mata'apesulua o lona faiupu e fitu famai le apostolo Paulo ina ne'i fa'amaualuga a'u i le silisili o mea na fa'alia mai sa tu'uina mai iā te a'u le mea matuitui i le tino o le agelu a satani e tu'i mai iā te a'u ina ne'i o'u fa'amaualuga ia manatua Samoa le isi vahenga lea o lo'o u'u mau i a'ao le atua ia satani maana mea faigaluega e mafai la ona fa'aogāina e le atua ia mea faigaluega satani e fa'amalosia ina mai ai e le atua lou loto i lenei taeao ina ia e manatua pea o folafolaga le atua o lo'o ia manatu mai pea mo i tatou i lenei taeao o folafolaga ma manatu i le manuia mai le atua mo i tatou ae le o le fa'afanoga ma le malaia ia fa'amanuia le atua i lavasiga o lenei aso ma ona galuega o totoe ia fa'amanuia fo'i le atua mo le aga'i atu mo galuega fai o lona mālō i le fa'ai'uga o lenei vaiaso i le suafo Iesu amene o le a tatou talo ua malie o matou loto malie nauā o matou agaga i le fa'atafe ina mai o lou agaga paia e ala i fe'au taumoli mai matou lagona ina ai le agaga o le fa'afetai agaga paia e te lē o tu'ulafoaina i matou talia fo'i le fe'au folafola o lenei taeao fa'ainu miaina ai o matou loto gagala matou fa'afetai fo'i ona o le ola ma le malose o lenei aso fou e foa'i mai e fa'apopo i aso o le matou ola ia fo'i a le vi'iga iā te oe fa'afetai Iesu i lou tapenaina mae'ae'a o le fa'aoletaga na e manumāloina ai le oti o le tu'uga mau ma le sa taulo ia lea manumālō ua e tu'uina mai ma e fa'amea alofaina mai mo i matou a matou talia lou maliu ma lou toetui le fa'atuatua matou te ola manumālō ai pea lava pea matou fa'afetai so o se auala ua e fa'amanuia mai ai mo i matou au mau lenei lalolagi fa'ato'ese o matou loto lo matou tamae o i le lagi o ani o matou sesema ni matou fa'aletonu i le vatapui le va'au'auna ma le vatautua se au'aunaga le tau ma se tautua le lava iā te oe fa'amagalo i matou uma o au'au'auna fa'amagalo ia nai a matou fanau mo latou aiga i oe ma talitonu o matou loto lava matutoe lo maliu Iesu le ofo ina atoatoa mai o lou soifua na galo ai Samoa ma ona tagata ma le au fa'atuatua uma matou atu lenei taeao ia matou te vala au pea
whaamanuia i le ʻaufaigaluega totofi o le talalei o e o loo tutuafi so se fata faitaulaga fa'amu mea manogi i luga o le fatatū le maolelangi ma le lalolagi tutui fale va'ai no manu ma tuitu'i masamo i le lagi mo se manuia o Samoa ma ona tagata fa'amanuia fo'i a Samoa atoe so se tafa o lenei lalolagi tapua'iga inai matua fa'amanuia inai ia matou fanau matou tatalo ia e fa'amanuia i le ofisa fa'asalalau ma lona pulega ma lona ʻaufaigaluega matou te tatalo i le poto ma le atamai o le malosi ma le ola ia ua le fa'afoefoeina ma le tautuaina sio matou atunu e ala i o latou tiute ia matou vala'au nei vaiaso ma le fa'ai'uga galuega fa'atino tatou a ma oe manuia ai mea uma ia o le matou tatalo lea o le afusifusia tu'ufa'atasi luga o le fata i lenei aso fai lea ma matou taulaga iā te oe o le tatalo lea ma le loto fa'afetai auala atu iā te oe Iesu amene. Ele tua sa mola tunu pele nei tai au le na ua whaafonga le tātou tunu i le tātou sauninga lotu whale aiga na teite i le sunga le whaafengainga Reverend Whalua Tele ape talo sanga sa vea o le whaafengainga o le Kalesia le Holy Valley Samoan Assembly of God i Upper Hutt ia velo leo whaatau wae whai mafonga tau mole o le tātou tunu tātou au whaafonga mpaanga si ufonga lo mua e mole atu ele nganga whaafetai Aftai tele lau sunga whaafengainga Whalua Tele ia ona le tāpenanga mātou o while ngate le nei tai au ia mata mai lava ia i le neiva yaso ia le utini mai le asfarile ia o e whitai tunga wale upo le tua ia mei se foi ia le tātou whainga lotu whaftai tāpena whamalo folofolo le upo le tua tō matawina ai le whaafonga tāpua i le tātou tunu e ana le soifua whale nganga o le mātou talo ia le whaunga le tua uni mawai lunga lau sunga le whaafengainga le wharatua mei se ia le teite ino le nai tua tovine ia whamanuia tele le tua ia whaatumula utu ia uwale ngā luenga le li manuia tele le yaso whaafetai o le presbisenga whalenganga ma le Peace Chapel See Your Deliverer awhali tu lai fitu le proclaimant ato le tau good morning talofa Upon you see your deliverer come. Clap your hands, all you people, rejoice and be glad. You who live in the islands, for the Lord your God rises upon you see your deliverer come. Though the battle rages fiercely, stand and see the deliverance of the Son. Now my glory breaks your darkness, see your deliverer come. Sing and shout, celebrate Jesus Christ, vindicate uttermost islands of the earth. Rejoice in God's favor and His grace. You're worthy, yes you are, highly exalted in this place. Power, love, liberty, victory, sound mine. I give to you, don't hesitate. This is the greatest hour, see
liberty, victory, sound mind. I give to you, don't hesitate. This is your greatest hour. See your deliverer come. Sing and shout, celebrate Jesus Christ. Vindicate uttermost islands of the earth. Rejoice in God's favor and His grace. You're worthy, yes you are, highly exalted in this place. You're worthy, yes you are. 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 Yes you are worthy, yes you are. Sing and shout, celebrate Jesus Christ. Vindicate uttermost islands of the earth. Rejoice in God's favor and His grace. You're worthy, yes you are, highly exalted in this place. You're worthy, yes you are, highly exalted in this place. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's 10:50 whaalong i le ata o le tai au. Laugh of the morning. Si ufonga lau mua, ata o le tai au. Otter, 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 otter,
Ole programa antar tai au le laugh of the morning to tomo si fonga lo mua le ia tai au las ferele o tatu le mai. Ya la so luas fu mar faul ni masino you lai. Le lua fe lua se fu mar ono fi foi. Le uma fata si atu ma le songa le au. Ya to faya si la e Simona Simon Tafa. Ya wa fo tatu programa ni tai au con morning ta lo fa malu si fu mar la su la au. Ya so i fu man wi la su mar fi au ni tai au ma lo le te wa tai ma lo fa to. Ma lo lu. Yele ah. Yo ese foi le matamo fio le fu tai au. Le fo ta fa sanga i tono tatu ofisane ya malo le foi va vai to asulo tino le mo la volo malo si fa o tatu fa san lo le aso ya foi la vole ole soi fonga mo le ona mali e fa pena e su ya le va ingole aso mo le aso ya le foi le o este mi foi ya to si la mai le tunu i tamai ta ua le masani na to fa fenga i le va so mo le va e pio ta ua le sui mo bodi le ya ma loro sai le fu tai pa tai fo bo le no tanto te filo e mo tanto tru ya wa fo tanto por clan atata ya wa tanto tau melas forele ya wa fa yu fo va yaso yo o le aso mo le ai le nei o tanto fa salonga fa le va yaso ya a o lo fenga i per tanto tru i fa mo ngal vengo ni foi fa o ta o lo tonga vengo ya al si fonga ya lo mo ya o tau tu la vai o les freely ya waso nei ya ma tele ngal waso nei pe e ala fia la finga ngal usu wai e ni se va ver manava yo si foi la o lo mi foi malo longa fa un verso yo ya o fa malo ya malo via ni o fa malo le tu no ma finga ngal ya malo ta pati malo ta wata e wal tau tu ino ainga wa ana le ai al mele o tamale o tupe ya o tele lo po le al mele ala yo na fe usu tai po ya ale usu le foi stupe yo e mon le ya pa pelo el tatu tulu le nei tau ya mon tatu por clame ya ator tau tatu ya fi fa malu le nei tau mai tau tu lang on tau statement tatu of ile report ya mes foi le tau tau swing on tupe of no famune on si fo mas fan now tatu fa long foi le men tupe ne so tal fa so pito lo lang o tapena mai tatu telefon mole tatu tel mai Samuel tu levan ya e pe ona ta o le tau ya le o tatu va ya tu le swinga fo ya na finta mai mala mama ya te vini ya nei na le va tu e pe al tau le pitonu le pepe le o le mai la le tatu ya ai fai mali le tatu tatu tu malole ala fai menita ya fa vivianga mal oski band fa vivianga ile nei te murta tala tu tatu por clame good morning talo fala
Toe whaatalo whaatu le vainga nei le talo le tau, whape fo le talo le tai e wau fo whakawhai o nei a sofarile. Ia angatu fo le whai unga nei vai aso o tātou le mai. Ia i le lo whamaleanga leo le tua. Le so i le lau mui Wellington e walu i ono fiso le vai tau. Ia o le a woa, wha malu wingo le tau le nei aso. Ia mato olu ai ti munga ia i tātou i le lau mua nei. Wha tau savili ni so teimi i le sao e iwa se fulu kilomita i li tūlala sao inisio vaenga ia e o atu i le fiafia na nei no winga fa malu winga o tau ia ti munga fo nei aso i lau mui Wellington e pe ona valu i lo official va i tau se fulu mana tonu tikeri le fua le maulunga fa mawina le so ono tikeri lo na mawalalo lo winga le aso atai au la stonai ia fa malu fo i winga o tau ono tu fo i nei wanga ia i le aso atai la stonai lea pe na fo i o le ata va i le nai le asa Alei se vanganala sale mai te watu e langi le il tau. Te va ira mato la i le sa. Ya la so atai au. Ya le te ulu i ti munga wha malu wingo le tau. O leo te lengo Aotearoa New Zealand le so. Ya au ki lani. Ya pe mai te watu i la so nafi. Ya na mawhai fui ti munga. A oa. Ya wha malu wingo le tau. Ya le fo yaso. Ya e ono te ulu nei wanga mo utou. O Hamilton mawha ti munga le so. Wha malu fui wingo le tau ne yaso. Pena foi nai tauranga mo Rotorua, Gisborne. Ia, na ole awa ora nei ia teimor tai au, eva ira mato lais teimor nei aso mo utoi nai Gisborne, le isi timu pa u mo utoi nei aso. O nai New Plymouth, fa pena taupo, mai tau atu foi, ma mawhati munga nei aso mo utou. Nei pia fa pena foi utou ma Gisborne, ia, e na ole awa ora nei teimi. Ia, eva ira mato lais teimor tai au nei, fa solo atu i le awa uli, ia mo utoi nai nei pia. Asolo mai nai Macedonia winga foi nao le tau ia whapena foi Palmerston North tutusa leu tonga mātou nei lo mui Wellington i le yaso. Asolo tu motu i saute nao nei wanga le tu ulu nei teimor tae au mo utou ia ai o kili es teimor tae au nei ma vai ira mātou la mo utou ni le soni. Blenheim tu ulu ti munga mo utou le so whapena foi Westport, Franz Joseph ma mawha ti munga ia il wha asolo mai nai a ngā ia tu Queenstown. Le ayo Kariso na ona i wanga e tu ulu nei aso pe yon walu i lo official vai tau ia ma wo wingo tau mo tau a pe na foi Timaru a pe na foi Dunedin in Vakango tu ulu wanga nei te mortai au ia au tala mo tau ia e kiri nei te mortai au fa so lantu la woli wa ia mata la mo tau e le pito i lalo mo tu sauti le so Patalo watu si o tato tunu i Samoa ia o wingo tau nei aso mai tau atu ia e a o fa malu foi wingo tau sa mo le so tu runa i wanga inisio a vaenga o tatu tunu luas fu fitu tikeri mo lungo le fuol e malu ma fanfana ia mo sio tatu tunu i sa mo le nei tai au tatu se atu le talo le tai ngā tai fale Wellington ia i le nei tai mo le tai au ia o lo o leo per tai pe ama le to es furlo minuti li tulai fitu le sa peli tai Wellington e fatu a sua lai le valu minuti te li tulai tasi la wudi nei ia ona to e pele il afuli tulai fitu i le afiafia na nei tatu se mai ngate fale o mana por rua ia ele nei teimo le tai ao o le o suar tai a tatou i mana por rua fatu a pe le afuli tulai sumar tasi le tai ao nei ia ona to e sua lea i le tasi le minuti te li tulai ono i le afiafia na nei tau tuanara saonga le mu o wane ngalo tulanga masani o faola pe a whaito tuwa atu ia leo tau whaafonga mai tulanga o tau nei aso ia fua mai fuafuanga whai ngā whaiva whangotanga ia i tulanga o tau Tatu se mele tala tupe nei tai au tasiri tala New Zealand ma wene ta la fase furuono sene Samoa ta la fase furuono sene Samoa e tu saima whamumonga al whatupe le ANZ Malo se tala New Zealand i Amerika i le so ia e fiele me mawai na o le 5 sulfitu sene mawai 5 fitu sene mawai tupe Amerika a Australia na o le valu sulua sene mawai valu lua sene ia tautua nani si o unanga pe ona yel click X ia ale DJ Sal malato my cash ia mana wala fu ino tau seleni mana ia lato rate faftai le angalei faftai le au mafola faftai
Ia ua o mai foi le wha manuia ina o tātou asa soifua. Mo i lātou uma o whamanatuina o tō asa soifua le nei na waso. Ia mātou te whamanuia atu lo tō asa whanau. Mawanisi aso stele. Ia awa lava ia le whianga i whiau mga haluenga man tau singo ainga. Ia awane ngalo le tātou i mele le nei pe a whape ien tātou whamanianga asa whanau at samocapitalready.co.nz. Ia awa lava ni whamanianga e lafo ina mai. Al tus fai tau le nei e whamalo si au mwhala ai awa inai foi o tau le nei aso. Mo mai le Timoteo lua lonu mtau pe lua. Timoteo lua lonu mtau pe mua mua. Ia a le foi upo e fitu. Awa ua le fo ina mai e le atua ia te tātou le anganga e matau ai. A o le anganga e whamalosi ai. Ma alofa ai. Ma mawhau fau tonu ai. Ia, tau tolu ina pia o tau ele ngang pa io le atua. Ia e whamarusia e pia lo tau soifua. Ia ina ia mwhai pia o na manuia fuafuanga e pia on whenga iai. Manuia telo tau a soifua. A le pesel ne tai na atu maotou. Soifua o I o le vinga I le na whaia me uma E le ngalo I loto aso o le o langa O taimi fia fia ma taimi po I pa ano anoa Taimi e te tangi ai ma taimi po I ua ata mai awe pea o le mua I le atua lo tātou matai Wā apetai ua ulia mai O le nei aso sa tau poina Apetai le toma Wā ulia loa soifua o I o le vinga I le na whaia me uma Apetai mātua I le la tausinga Ia so a o uititi o ngata alawa lawa Ai talo sia ia umi bea o sia uola O te tau sia ai O lua ia so uma Wā apetai ua ulia mai O le nei aso sa tau Loa so soifua o I o le vinga I le na whaia me uma O I o le vinga I le na whaia me uma O I o le vinga I le na whaia me uma Toe whaatalo whaatu le vainga nei mena tupu nei aso le tala whaaso le pito lo langi tātou li maile aso lua se fulmer whao yu lai. O le sole tau sanga tasi valu wha fitu na tau nuai pe tūlau ele ai le li o Brigham Young. Brigham Young wha pēr niso e ainga o le kale sia Yesu Kariso o la upa i o aso ngā tai. Na lātou tau nuu i le vanu vai tūroto tele o le Masima po le Great Salt Lake Valley. Ia lem na vea ai le aso
ia maulua i amtanga o le whaavaina o le ai o Salt Lake City i le state o Utah. Ia le ua to tele ia tātu tangata o lo au maumana nofo ai i lea stete. O le Leo Brigham Young, ia o le taitai lona lua lea o le kalesia po le presidente lona lua na tautua mai le tasi valu whawhitu i no maliu le tasi valu fitu. Aina sui tūlanga i le sa whaavaina le kalesia o Josefa Samika i le tasi valu whawha. Mulimuliane, ia la tua ngai atu i le vanu leo le vaitu lotu telo le masima. Ia mawhaavaina i le Salt Lake City. O le soli tau sanga tasi iwa lima iwa na whai ai le sui presidente o le United States le nā taimi Richard Nixon. Ia ma le taitai o le Soviet Union. Ia po Rusia o tātu ilo ai Nikita Khrushchev. Le lātou whiwhinaunga. Ia po le whaawhinaunga. Ia le ua taua nei o le kitchen debate po le whaawhinaunga. Ia na whai ilum tuka. Ia o se whaalinga Amerika sa whai Moscow le nei aso i le tasi iwa lima iwa. Sa whai eila lea whaawhinaunga. O le sol tau sanga tasi iwa fitu wha na au tasi ai le whai unga le whapsinonga maulunga le United States. Ia e whaatonu ina le President Richard Nixon e tu ina atu li pine o le mata po le Watergate na talo sanga ina e ala i le polo inga na whapsinonga po le subpoena ma o lea whai unga na mafua i loa na wha mawai ia mai le tofi President. O niso tala mai au te ro New Zealand nei o le tau sanga lua afe na maliu ele fita New Zealand o Lennon Manning e Timor i se sae po East Timor. O le fita Private Lennon Manning o le rua i fita New Zealand lea ia na whanu le soifua i se taua talu mai le taua i Vietnam ia lea na taulunga le tasi iwa fitu lima. Ma le tala muli o le soli tau sanga tasi iwa ono iwa ia le mai tau atu. Na tau nuu manui ai a le misiona i longa le Apollo Lua i na ua pa usaonga le mule pusa po le command module ia le safaonga ina la tau te anga i le vāti tea ia le pa u le vasa Pasifika i le aso le nei ia matulau i le ele saonga le muai ia li i to tolu fo i o Neil Armstrong o Buzz Aldrin ma Michael Collins i na ua maea le ulua i tulau i ele o tangata i lungo le masina. Tala nao mena tupu na yaso ni tala whaasora pita lo langi tu e maua se isi whaapoponga i se teimo momua. So say ile pura Samoa masuki saula memoso imanoni fatu sau pese i pese mami ia fia ngana esele matango
siu fonga mata o fia le 5 stars le pua sa mo inu tu e 5 minuto tu don talo li tu la e valu tapi mai tatu telefon tala mai sa mo nei fo i tai ao si lai ya fa talo fa datu tu e fa talo fa fo nei tamam tina ma tu e na tu le la vai ta po mai ya ma talo mai mo le o finga ruanga me se fo ta to mo le lunga ya man tu ya ta si fo le vai ngal ta to por kala mele tali mai nei tamam tina ma tu ta tu telefon ya ma talo po i tupu mai sa mo ya wa fo le la to fi si la fi o me lo tupu ma finga solo ya e malo na ni ta ya o na tu la vo le finga solo i le ta vai ya tu manino le ya tu vai finga solo i me ta vale ya me se fo le traffic leo a matanga ya tu fa mo algo ni ta ya na tonu lava ya morino nei fa nau ya le wa tau lau foi fa mo le aso mo mua ya o nga nei fa nau ya ma lo lon sai te foi ma tu ila tu te ma sani ta periro nei fa nau ya o nga ya tau tu na sa ngole mu ma lo lon sai nei foi va aso mo mua o nga wa per va aso mo mua pe fa tu ka ya ya lo fa nau ya me se foi tu te ma sani ya ta ya te tas ole te o vai nga matua le atau e vave e mo le vai nga le na ai te lo a la sunga le fa le fe au te lo ia fa na light ya o le van tamana ele tu wanga ia mal malo longa le na fai ele fi no fol fali ya tamana la fi o le au e wa fo i pe fo linga o ina le o ta algo o tamala a mesela tamaya lima tau sanga ga ilunga a ga le fitu tau sanga ya pe o la tola na le o atu ese fo si o mangala wo ya ina la le pe fa sofia le la to fie o le au ya esa wa le vai aso mo bole nei o fo le a mata o nga ese fo le maluru e fai fo tape nei no nei fa na ya e to fo il pulo nei matua mai la to le fai le tute taua ya ole ala pol ta o ta pena le lunch ya ma o fai le por cara me foi le tato malo le ya o e free lunch o lo fatino ina per tempo nei ya o tasinava ya mantua foi a matua o le foi ia tu inga tau mafai le fatanga ina na vatu fa na I tonu o la tu aktual ya ne te ua tango tu fai a o la matua tumu tonu mo me tipo pepa tipi mo me sukalati maloli ya tamana le ia le e lapta inga fai a le tau na sona fatuan tau mafa pena ya le la veta pena fai nga malo ya il malo ya tatu lanche tapiti pe ona ia le programa o le me mawa ele na le teimi o le faiuna whangaina ya onga ya alo whanau ia wai pe wha amu ia mai ia tunga atasi ia mesio ana ma o tau ia sau tau onga I sa mua foi ia ina haso ia se foi nei vai tau ia matulanga o polisi ma whainga wha lima lo ia pe sa o lau sau noa ngai nei whanau iti ia wa levan fia toi foi lea onga e whailoi malatubu ia wa o tau ia so ia tau tupua ia fa na wa mata mai tonu ia la pe to te no fa ta sia va la te nu ma ta malao ia au nei e se pe ma wal men no foi ese men no foi ni fa na sa ole tulanga na le ole se sengol se o manga pe no tau wal se o manga ye sabo ya pe o la vai to tonu le nu ma to le nu e te le fo le nu ola na fo ia o nga tulanga lua ya ai man tu la o la tele na mafuta I tonu le lotu ma me fai ta faule il malai ya me so o nga fai au ya fa pena la o tu la o nga lo ma sani le pa wala me le o le o nga le tu fa lo il sin talingo le o mena sa fa ya so ya e tu te fa pena wa fa me alo fa lo talinga lo tamal ya fa lo le talinga na mate fo le fai fuso ya fa pena ya awaso nei ya le ono ese ono le tunu tele ya pe la pe ta to pitonu pe fo la pitonu le mato te ye le ken squeak ya pe fo linga le ya ole ye pe tolu ya na ya onga le ye tonu o Glenville School ya fa pe fo I ma ken squeak ya anga ya tu le ya la ya le onga le lu me por college ya pe la onga ya ai tu ya wa o tamiti ese mai dea ese le atu ainga o mai ai ya ese foi au lotu o mai le la o tu lota mai a tauiro I
Ia o na o le fa wo. Ia. Pina ina lai no fo ale mai fia leo alo tu leo. O alu malo no ho leo lu vai so fa me tina ma tama fia leo. Ia mu ia la to. Bodili. Ia la to sa o ia sta motasi. Termina tasi ia to ringa tasi no paulo tata. La to nu e alu mal fala mal pata ia so ia. Nang sa no for paten. Tēnei tātou talama tātou a soa fo le tāu ni so tātou telefo ana no tātou to levan. O si man fa fonga tātou talama i sa mo tātou telefo. Tātou te tau whai whaaftaia le anga le leimane lo fo le tua hina wo tātou au lia fo i le asfarili wha iwa le vaiaso au whianga i matiu te mga aluenga. Ai o le wha o poponga o telefo mai sa moa sa mai el whaafonga. E Paul Kalame o le whaafo i nā tō whana i le whaatanga ina le atunu o le tanga luenga o leo leo. O se Paul Kalame whaalawilo o whaalawe te le ele whaatama i o la au malosi e ala i le soli whaanuti ina le e sa masini lola i te tonu lava le loto alam tanga luenga o leo leo ma le tine mu ai po ina le au tu stala ma le au whaasana lau iata e whaalawilo ai le atunu o le whaatama ia pe tai o whaala au whaasaina na visiringi e telefo se tasio suisi ni o le tanga luenga pe whape whelo na whaatama ia ina, e na ia tā ua, e tui nātu i le ofiso su e suenga whaasai nisia sa Morales Ross, lanto te whaatama ia, pe tai o se leni e maue na mai o sa whainga mtanga ruenga o leo leo, e tui na sao atu i le mtanga ruenga o tupe, po le treasury, pe tai na te leo mautino ina, pe o lo o alu sao anga i tupe maua, mai o le atuli lo ina pēr le telefo i le fionga le tui kom sino mtanga ruenga o leo leo, mo se awi li linga o lea mata au po. O se tau lea me lea fio anga o lea au waa lea ua wha mao nea ua maliu, e se wha avlaven tula i mai na wha oli mai se tasi o lea fio anga lava, ma awi nātul mao tanga se ngasi ilum to tua tau fia ina ua leilo se mea, ma o oi lava ina maliu. O lo iai se wha anga o lea malia i tua wha fino lea ua maliu e wha pea, e le iai se ngaio inga lea fio anga na wha atino i lea na tupoi le wha lave. Ma ua langa yo i loe tu i nātu limtanga luenga o leo leo, e whaia i eisua e suenga, o le tau lea ua maliu o lona mātua moni lea fio anga o whenga, e na mai tama mai lona a inga i le au waa, au le tula i mai le whaala lave. E lua i e fsol tula fono o mō lia i limtanga luenga o leo leo le ua mō lia, o le fasio tangata wha moe moina, ma le fasio tangata pa iwa lea, ma ua tau fia fo i lalo le waa inga leo leo, e tādi ai le aso e tula i e le whaamsinonga. O le aso lea ua ato i ei le tasi le mahasina, talu o na mai a le sueina o sui fai pule umo le pāle mene, e sa ili ai le mama mai le whaonga i no whala au whaasaina, mai ua mai o na whātina umo suenga sui umo le pāle mene, vanga na ai le to tasi, o le sui fai pule o le afio angolo to whanga, le fio ngā fia mena o mi mata afa, le na ia te ena, le tu sai mala ma fa vai al tu la fono lima teitei nai, tu la fono tu maua le maota. Pe tai na fai loa se fa talanoanga ale teitei o le tua ngai, le fionga tu le epalu pesori ei Dr. Sailele Mali le ngoi. O lo ia tā lia se fai ungo Yesu e suenga mo sui umolo lātou tu, le e o mai le so e le maua tu lava, pe ua iai se to atasi, ua ia tāng fia whala au whasaina. O le no whanga le ka le sia Katoliko Roma i Samoa, le mapu i whanga lele, o se no whanga walawi loa i le tautua le ka le sia, o lo tau sia e tamaita i saa i a tamamtina mātutua, o se au o nanga moso se tasi mai e ka le sia ese, e le whaapitoa na o suyo le ka le sia. O le so le ua o lato whaatangi sia i nai le fesoa swani le mamalu le atunu o, moni fesoa swani tau se leni, mo whaangai yoi e le TV tasi manisi o unanga i lungo le leiti o foni, pa pena foi le televise ma upeng te whaai langi. Ni fisoa soani tau se leni, e le ngata e toi whaale leia i nai vaenga o mo o mio le no whanga, ai fisoa soani e toi fo i mo le tau singa, o i lantou o lo au mawai. E ui i mea lofa ma asia singa mai nisio e ka le sia whaala popitonga, o matanga ruenga fo i le malo i nisio tau sanga, ai tele vaenga o lo mo mia i le fesoa swani, o wala awa tuai i le atunu ulau tele le langi atolo o Yesu o se Samoa, e whaata ui nai le au o nanga le ka le sia, e ala i so se maa au ma se foa e
e tau au ina le so e tau alatu e viso ta inga ma le TV tasi o le hola le ka le sia le tutu i lo loto i tunga fuafua o lo o whaatau te ia i le whaamo e moe. O manino e whaamo maunga le ofisa le wa ai tau o le atunu i muli no. E ui o lo o iaisa mo le tau mātu tu o le anino, ai o lo o mai tau o lava i a savili mai le tui sa sae, le o lo o fitia e pēr le atu sa moa, ma o ia savili o lo lātou au maia i a ti munga pupu, le o lo o to uru vā solo i vaenga ese o le atunu, mai le teime tasi, o lo whamanu ia inai ma le atunu o le suawai maua. Pei tai mai le ofisa o le suawai, le ua mai tau wina le talawhantai a pia, le pūlele le o le whaonga ino le suawai a winatu le atunu, le whaititia lo le sao le suawai o lo awala mai ala paipa, ai wa whaso soa foi le suawai nisi o a fiu anga, i teime te pē matoi whaola i nā tuai, i aso ma teimi wāto whaina. O tara fauia mai Samoa, whaamanuia tere le atua le whai un lewa yaso si o tātou tino, whaasoi foia. Talo falava o tala fau mai le si ufafonga le lau mua mo le nei tae ao a so luas fulufa iu lai lua a fe lua ono. Na sau noa le palemia tui sinave maulu matotua Christopher Luxon e te tawana whalawa i tele se whaato e senga a Stuart Nash i le tamai taifai pule leana ia whaingoa e whaapea e pai e o na o le avenga o naso livi mo le wainga o lana pepe whato a whanau peitai. Ele ai se saunoanga ale palemia e whaasanga i upu whaalumaluma a Shane Jones na lafo. Na whaalia Luxon, ele tasi se taimi ua whai ai e Nash ni whaamatalanga whaalumaluma i le itu pao tamaitai. Ua whaamawai mai malewainga whaupu whai ale New Zealand First o se tūlanga le lei peitai e te tau lavau na whaato ese i le tamaitai whai pule o Katie Neiman ma whafonga ina i luma o le atunuu. Na whaiteo ina Nash e whai pule o le palemene ona o ana whaamatalanga na whai ai le tamaitai whai pule. Ina ua fesilingi atu i sinave maulu matotua po o talawhea ngai lava le iai o le suita e taai o le New Zealand First Shane Jones i le kapeneta ai na tali le palemia ua mai au na whai le whai unga i le amata upu. Na fesilingia fo i le palemia pe na whaato ese Jones ona o ana whaamatalanga le talawhea ngai na whaia i vae ngai whao ngai whai pule pe a whelo ai atu i tae mai atunu i whafo pe tae na tani le palemia ele i maua so na avanoa. Sa fesilingia ele autu stala le tamaitai whai pule i a Nimon e whaatatau i whaamatalanga a Nash pe tae na ia sau noa e tele atu mea na mawhaiona ia au sia whaatasima le National Mohawks Bay i totono o tausanga e tolu e ui na tausima lana pepe na i lotu langa na ausia Nash i totonu o le iwa tausanga. O le ato e fo i le maia i mea tau i pespesenga ma whaafifianga wha Samoa, se tasi o fetu pupula i mea tau musika lo tato atunuu Felice Mikaele i se taimi ele o toi mamao. Na whailoa le nei fuafuanga ele awhionga ia asua le ala i tangu moa Felice Mikaele i se talanoanga whaapitoa male si ufofongo le lau mua i le vai aso nei. Fape, ya mo wan maros. Ako ba pe ke ko ele ko mamao ke me ko. Iro fa ro maros ni. La u ke go fo fam fa mai pese fo le. Mo ra fo da ko ko. Ai pese. O kuranga na fo ida de ko wan maros ya ko ko. Claro, de lo pone tú y fa mi pes kurang de podemos safari fix lima mal lo vai a ser mo go de. O le nei tamali i ua lausila fia lo tato atunuu i le te leo lona sao i whaatunga ma pespesenga e au fia iwi inga o nuu maafio anga. Na whaamawai aloa ia mai i le whaiwa o pese ma whaafia fianga ini nei tausanga e le ima mau atu ona o tūlanga tau le soifua malolo ina peitai. Sa ia whaalia o le ualo whangia le ali ilo na malosi ma ua amatau na toenga lui ai mo nisia na whātunga fōu. Sa ta ua fōi ma whaamamawhaina le awhionga ia asuao i le nei talanoanga lona matua le fia i tangata o lo whaongaina le ata mai whaafolinga po o le AI e toi whaatulanga ia na pese o lona manatu ua tele ana pese ua whaaleanga ina ai ona e pei ua sui ai le whaupunga ai maise o le ngangana ua auma ia i le AI. I lo lava mangaku le me le ai pero foi fate teknologia para ne vai taimi mo o se me anga ma nga ye ke le ai
Paulea. Ele ngai pese. Wa pese. Ele ngai ele ai. O le pese buang nga ka bai ka. O le vi ofenga. Ai rai upura sa wa. Ia mo ko hoi tu o male ru ia di i fa upungor kali a. O male ru ia di se ia pio mai ia ko le tu o pola ku tu safi. O ke bu fa o male upura ka mo o de tu o male ru ia di. E mo le fa le o se ko me o apese. Ele nga ai. La fionga ia asua le ala i tango mua Felice Mikaele. O le atoanga o le talanoanga le neima asua o le ama whaiona whaafofonga ia i se taimila tamai i lunga o le au nanga ale si ufofonga le lau mua. Ua se ia nei le pālota le pili al whaipule o le Labour Kieran McNulty e ma whaiona whaalau tele atuai tawi mai le ACC mo le autinei mu ngā luenga fesosoani. Ua fitu tausanga o ngā lue fesosoani pe o foina fua atu e lea li i whaipule lana fesosoani e ngā lue ai o se tine mu a o le iurufale atu le palemene. Na sau Noah McNulty e matautia ma maua e tūlanga la matia o le autinei mu i le whainga o ala tau ngā luenga i le puipuinga o tangata New Zealand. E te taona ngā waa i le ACC lea e talia ina maamana ia ina tūlanga la matia o la tau soifua i le whainga o le ngā luenga. Malango ia i la tau pe a manunua pe ngase foi ona o le whaatinonga o la tau ngā luenga. Na ia whaalia e ofo pe a whai e ia i se tasi i le palemene e te e lana tula fono tau whaaofi sa iai fo i si pili po ni tula fono tau whaaofi na se i mai le pālota i le aso tofi. Ua whaaleo le finangalo o le whaaululunga fau o le whaalapotopotonga o ngase o le fatu maala e a mānawa e whaapea po o ai lava se whai ngā mālo fau e tula i mai e te tauona whaatupe ni whaata mo le ka nesa o le māmaa. E whaalapotopotonga fesosoani e lalo le a whaamalu ua ngā lulu e whaatasi. E whaaleolo lātou mana o ngai whina wai mo whaata ina ia whaatupe ina e se whainga mālo fau. E tali atuai ilu i tau o whea ngai ma le fatu, whaapea ma le māmaa o le tangata. O ia whaalapotopotonga e au whia ile maisela māla e a mānawa le Asthma and Respiratory Foundation, Heart of Aotearoa po o le whaalapotopotonga mo le fatu, o le Lung Foundation po o le whaalapotopotonga mo le whapea ai ma le Bronchiectasis Foundation po o le whaalapotopotonga mo maitu mau o māmā. Lea ua whaaleanga ina tū maua iala e a mānawa po bronchi ma mafua i le tale whaiwhaipea te le whatu tale po le mucus ma whaingo fio na mauai i whaamai o le māmā. Na sau noa le pule siri le titia Harding e tala whea ngai le leimo i la tau le tu whaatasi o ia whaalapotopotonga. O New Zealand o se tasi o atu nuu e pito sili o na tele whaalapotopotonga fesosoani pe a fua i le whaitawa whae o tangata le aisilia ma le luas furuiwa afe le au whainga o whaalapotopotonga. Ua sauni le malo e whaamanino le lumana e o awanoa mo nofo mau o mātua o tangata mai whafo ia ua no nofo mau ma Citizen i New Zealand. O le amatanga o le tausanga nei lea na ulua e fuafua e te tauona toi li poti atua i le vaenga o whaia le iloilonga i le porkalame o visa e no nofo ai New Zealand mo mātua o tangata mai whafo. E ia i le talitonunga o le awha alawi loa lea fuafuanga i le whai unga o le masina fou. O fuai numera pito lata mai a le ofiso fe malanga inga New Zealand ua whaailo ai e se fululu afe tangata na tuina atu ni talosanga e whaailo ai le fia whaonga o ia wanoa i le lua tausanga o tuanai ai tusa o le afa o ila tauia o ulunga lii. O le whainga maasani o lo o iai e whaile pālota o na piki ai lea po o ai e mawhai o na talosanga mo visa ai whaatapula aina leo whainga i le lua afe 5 se lau i le tausanga. Na whaalia le au whaitau whao mata upu tau i pepa malanga e le talawhea ngai le whai o le sei po o le pālota mo tangata ia ua tele tausanga o whaatalitali e au mai ai o la tau mātua i tutono New Zealand ma e mana nao ia whaanga solo talosanga e peo tūlanga e masani ai. Ua whaalia i li poti e whaapea o le awha o tamaitia o ngana sua i le suenga tāua a le NCEA i le mata upo le numera i le amatanga o le tausanga nei na pasi a la tau suenga e 5% na pasi peitai ua mawala loifo na ilo le 5% i le suenga lava lea i le tausanga taluai.
Na whaalia le pūlenga mō whailonga o onga New Zealand po le NZQA e valu se fululua feiva se lauta maiti a onga pe tasi mai le tolu suenga na whai ai lunga o le initaneti le masino me ma o ia suenga taitasi sa o atu le tai ono sfulua fe tamaiti na sue ai. E ono tasi pasene tamaiti na pasi le suenga o le whaitau tusi e tutusa ma le tausanga taluai ai mo le tusi tusi e 5 fitu pasene ua si itia mai le 5 pasene i le taimi lava lea i le tausanga taluai. O suenga ia o awala autu ia mo tamaiti e tatawana au si ai tuutuunga whaatulanga ina mo suenga o le NCEA i le whaitau tusi, tusi tusi ma le numera. O tamaiti ia e le pasi e tatawana toi tau mawhai i suenga i le masina o se tema pe a whai foi e iai lava i le a onga i le tausanga fou. Na whaailoi wha maunga a le NZQA o tamaiti mai nuu po o vaenga o le atunuu e le lava le tamau a inga e pito sili o na maulalo le numero o tamaiti pasi i suenga ia me. E na au le kuata o tamaiti na pasi i le numera malunga la ititi atu o le tasi o vai tolu na pasi i le whaitau tusi ma le tusi tusi. Tamaiti Europa po o papalangi e fitu 2% na pasi i le whaitau tusi, ono pasene le pasi i le tusi tusi, ma le 10% le pasi i le numera. O Asia e 5% i le whaitau tusi, 5% i le tusi tusi, ma le 10% i le numera. Maori e 5% i le whaitau tusi, 4% le tusi tusi, ma le 12% le numera. A o Pasifika e 5% na pasi i le whaitau tusi, 5% na pasi i le tusi tusi, ma le 2% na pasi i le numera. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Tātou talafou me tala mai Samoa, ia, ila nei teimo le tae ao, tue whaafonga li tula iwa, pele tula e se furumare rua i la wuri, ia tue whaafonga i fo i le tau ina antu, i le tue kuanta i li tula e wha i le fia na nei. Ia, niso tātou talafou ma tala mai Samoa, ia, lau, tue whaasiri la i le tae ao, e niso i miolo tupu iso tātou tunu, ia, me se au tero New Zealand nei. Ole befo le no o fia whalong, le no mau atu nei tala mai Samoa, sunga ata sesa. Ia e lua i tu o le tupe moni le pe fōringa mai le vaenga foi le sapolo ina i le whongwhitalai ia le kapeneta le palimene ina ia whaia lato suenga o le mele o drug test ia ai pe fōringa mai o le la na whaatino umalava ai to tasi ale ia e lua lai tu o le tupe la lava lai ele ia tau o le tangatai e mwhai e ona whai, ia ma le tangata le tau na whai. Ia o mta upu whapea, e fwidele e se le whiwhina wai o langona o le atunu. Ia e tatia pia i le tūranga pia ona ia, lawa ia le malo ma le fufuanga e tauna ta otoi mta upu lea i le whai awai, e whapena fwoi pia whai mai e tea. Ia. Tea le whai lo, le la mai leo whatu lea. Ia. Mai mua se pepa se i o whai tau ma saini e i lo lima futa ai lam whai len whai. Ale na vai la ulo ia fai pe fai la e fisiri morti da la iga pe e vai tau test o le tu laga lea si lai moni le pe mai vai tatu telefon ni ta le mai tau watu le mai telefon e va pe le ua pasia uma pe e sa uma mai ia fai pule ia na fai la tu suenga e mali le sau noanga le tai o li tuanga i le mai tau watu ia ele i o atu la se report i fo i le whailo mai ia Paulo mele wa ngine i lungo e i whamtalanga nis fo i o minister ia o manuia uma ia whai pule i malatou kabineta mes whai pule ia ele i se isi na whamaunia se tūlanga o ini fo ala au whaasaina o whaungaina ia o se tūlanga leile mai tau atu pe a whai whamaunia ia tūlanga ia ai moneila e sa noanga ia o le whionga sa whapito ia po o le whai pule o le lotufanga ia ele i whaatinoina e ei foi mafuanga e pei ona e saunoa e lunga i tupe nei matau ia e tātou tā lia pēr ma mata i tuina i la ngai luma i tūla fono ma vai wha pēr ia wai li o fo ia te tau o tangata me se la pitulanga lea au whasine ia tu lea oe ia le lobo sau mara me whai ta test ia o la wala hapule weta lia pe whai pise vidi mo moti nai a tanga mai le lo tita o loia ia peo tūlanga whapena
e mta upa pene mta upa mali ali ia ai ele foi se mio la o le tulanga ia o le mesi mta ua na ua mai le resort foi le negative uma saunga le mu uma fai pule ia o no winga la fa pena foi fai pule le o ele foi test ai o no tulanga foi le la ia foi le mta upa le fina ua ia o tulanga fa pena ia ai ia pero to fa rongo foi tulanga mo meu fana ia wa tasi le mta upa le lava tupo i tausanga uma le foi ai ia taimi e sa wele vala awal kom sino leo mal minsta ia e toi fa foi tu tonu la malo se le stalina ia ale o falo ngolongo to ale ai tam fai fai ni si vai ia e me se foi te lo pol fatu penga po le altu langa pe ona ia le New Zealand au mai ia ai o mutau tio le o mo fa la ve tupo mai il tulanga le mo la malo si samo moni leia sile la e tulanga le mai tatu telefone nei foi tao o le vala awar kom sina o le il temi nei ia mol malo telo le tunu e ia tulanga o penga foi e po fana tulau fa mo tatu tunu e au ngama fetau le mo tulanga ngaluenga le vao ma tulanga foi e ma sa nei fatu anga ma ai la tulanga foi o la malo si o mai tau atu foi le o fa o di mai isi tangata pe mai tau na ia au fa popoila ma meo o raids leo ia po so ngai o masani na ngai to temi ni le mo mai la telefona nei ia o fala au fa saina ia me se la ia tulango seleni era o mani no tatu tal mai Samoa o tupe ai sa lo tupe mo mai raids ave sa o matanga lo tupe ia ele mai lope anu sa kunto no tupe mau ai il mata pu sala nga fo stemi e ia le paketi na alu tupe ye mo mai raids leo ia fa ngalu nei meu o atina ema mo vaanga fo ile mo mtanga luengo leo la tau ia tu se tupe mau mai fa popo ai paketi leo ia ai ele fa le ngaina la pe fa tama ia tulango fala au fa sai leo ia wale na mai mo male le media fo ile ia so sole e masini fo ia tama fo ngantu ona tu tatu ai lalo tu lolo mo tatu tunu ia o pauta ma van pena ia avela le tatu Ross la tu ngana le tatu pulenga le susuenga fa sentis ia la tu ia fa le ngaina vanga na au teofo mari le tulanga le mantuale to ti tafa to sanga uma le tele yo o la umalos ia ala fa tu pula ia o no winga la e folinga mai la le ala va la i se fa to a foi le fa le e uia tu foi ia le foi vai no le la umalos ia ai o le tulanga ia policy me o le vai nga foi le o la to le sa apara ile sen ia o le fai foi on to nga a foi le on to le sen ina fana ia ai pe o le winga le na o te leo lo foi po anima fuanga ia wa lope pe na o fai fatoanga ia pauna o le mafuanga malo se fai na para lo le set ia pe awai le se ele pe o nei nusila e para foi lo le set pe mana o tangata foi le tangata tuturi le te alu te fana mo me o tuli manui il tonga va matua ia atonu foi o lo e se vai nga fa pe na o la sene tatu Samoa ia ai o tauno tangia el tatu tunu vai nga ia taun fa foi mai tolu peo foi fai le set apalai le set apalai le set pe te fa foi ia ile se le ni na mo mai te fa tau mai leo ia tulango o la malosi tatu tala fo le ta le na mai ana le ta e lo te mau ai to fo ile mai o me tau pespesenga fa fianga fa Samoa ia le fionga ia suao la le tanga mo Feliz Michaele sile lai sa ole le sol ia o fio to fa longo mai tasile foi tama pese ese lo fi fa longo ia na fatu o mena e sol tal fo ala o fa pese o mano wala o tu le lo pitu o al pese ale le ese lo to mul te mi uma telefo aso tele no taina al pese le a fuli mai lo tu tamana pia mapu mai ni nga luenga foi le
ia na tangolola ia le fa pa ol tamana e pi fa solo yo ma fofo ma fofo ngol tama pesi o suao e se vo ile pe o leta la vo wa ia le fio ya suao io na ma fofo ngol temi ai fa ftai o le wa foi o le to e la langa mai wa no fa pe la o le to fa longo ya suao no wa uma foi le foi o ia na pesi le na foi na tato foi la o la na pesi le foto fa ma va lo ia mai ile o sili ofel ia ai o to te i roto ia mantua e la i foi na pese na o fa o Sofia mo e ruang pero no winga le o to tau el pese le la vola to mo wala ngona forward fat pese ia ai me se foi la ai te fa sa o lan sa no ngal tu langa le ai wala ngau le fionga ia suao Felice Mikael o lisi le a tamari pese le o tele na afia na pese lunga le ai o le nofo tangata tu ule ai pese ia wa sui ai la ma fa upunga ma wale ma wai fa upunga male ano tonu na fatu el pese ai le ia fa ngari ai fa nga yo ma fa fonga fa nga yo pese Ioi. ai o te no fa fa nga pese istanga ma o tau fo in festival la fono o meneo musika i tulanga le meneo copyright ai o pese O le whaatanoanga lea sa whaatino i le vaiaso nei whaatanoa le fionga ia la wano ia le fionga ia suao. O lea te lenga la o le tala ma le whaatanoanga ia la mau wai ai o le pese lena e tau ni o la furi mai rau tua. Ia e mau e fo ia le whamatala ina e suao o le vaanga lea. O whapea sole. O whapea ui o se pese fo i lea o lo fai fo i lea se maita. Ia ai umai fo i lea e ia le tala lana. Ia au te loa. Turi au puma le tato tunu. Se aso mas teimi ia e o le a wha o wina tua ia lau i tele le tato whatanoang whapitona. Au nisi na vaanga. E whaptai fo i lea fo i toa. O le whetu pula ia o musika whapiang whasamo. Ele ngata fo i lea. O vivi inga ma pespisenga o whianga manu ia pe ile vivi ngo fenga ia ainga tai sa taua o si umu ia o tele o fa vivianga ma musika ia au telo ia o maul malo spian sa no ia suau ia via le fitu sul lima tau sanga malova ia so sile lai ma tuar so ifua ia au wa fatu nei pesi fo fa fitai fo tinale ainga mo tau singa au tampis o ape ale le tau singa ia ele to va ver no mol maros ia au ata lo vai meio tu lunga to wata to wata lo po ma tampe se fa pia fa tu vai no fa fon la tu o ba fa pia ta ino il fia tama pese la wori ia va il tu alta motas yo vai tu alta ma page fo le UP fot o bato por tu sana ma tu ile ata no interview e la fionga la wano ia la fionga suao ia por tu sa tama ilisi tu aton tonu mai au yo no o le me po ata mal ia ali tu rangana o no se taso to manu tu lango musika fa viang ia va tai le mai tawa tu ia ele te mau e we na fa fianga pespisenga lewa mon tu se fa fatu e fa fonga tato tu mana ia tele o le fa fonga a fa yo le fa fonga mai ia feliz ia aswa ia wa le pe folinga le o to tongo mai mo fo lon so fu to tau finga mai musika ale lu mana i leona su lima tau sa oi nei lu tal ke tato fa longo ia leo sa oi ma le vi o le su lima tau sanga leo le tu ia a fa pe tu pul melia fa pe o por kala me a mari ma silera ele na tu poela ngona ne we le we valo fo ele valo fa na fa dua me ia tu po wa te lo al tampese o tanga te va ve ona ma fo ia ai se tato va ai no mana as well Felice Mikaele va vivianga musica tao ia le uto fo ia le so ia suau ia ile mai o musica va vivianga fa Samoa my life.
Apai ua faula I au pili Sai tia I loa I la pisi Kala mai musika o le tai au Kala mai musika o le tai au Wai loa sau malu tai au I paleo te leo na musika I paleo te leo na musika I loa sule le au pika Apai e te pai na luenga I wai mai ua e pia e pa E mai pa mai la I e forever Awale mpore ua e te a Apai ua e piwa tali Nese pani e ki nese ki masi Sa ole tala ale toia ina Ole na morning tina wa ole api api Apai o se tai au po E whea tu o ni malo Au ole whaia o te nea ai E ki wha leo te ne ne rei tio Ole mai musika o le tai au Ole mai musika o le tai au Oi lo sau malu tai au Ki wha leo te leo na musika Ki wha leo te leo na musika Ki no asu le lei au pika Apai e te whai na luenga I wai mai ua e pia e pa E mai pa mai la I e forever Awale mpore ua e te a Au e alu I lau ta vale Ole I tupo I te vala me lape Ai fia mo e pe vai vai Ole musika e te malu si ai A o tina I te whane na lama E le musika e le na whaitala Whaalongo longo le toia ina Le nisi o tupe ma le musika Kala mai musika o le tai au Kala mai musika o le tai au Wai lo sau malu tai au I paleo te leo na musika I paleo te leo na musika I no asu le lei au pika Apai e te whai na luenga I wai mai ua e pia e pa E mai pa mai la I e forever Awale mpore ua e te a Kala mai musika o le tai au Kala mai musika o le tai au Oi lo sau malu tai au I paleo te leo na musika I paleo te leo na musika I no asu le lei au pika Apai e te whai na luenga I wai mai ua e pia e pa E mai pa mai la I e forever Awale mpore ua e te a Awale mpore ua e te a Manu malo i se pepa tala oloa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le papo le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se se i le DigiCell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Samoa i le mai casual DigiCell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia DigiCell. O lesi tatou whaasalalauga tāua le nei le sa whaafonga mai lava le nei vai aso o le whaasalalauga i le liki kirikiti. Ia o le liki kirikiti le nei ia leua whaingoina o le lupe tau le whaoseu le ti inga Memorial Cup. Ia lea ua wha o le whaia le tatou liki kirikiti le Fraser Park. Ia whaia le aso luas fulu ma le valu, aso luas fulu ma le iwa, ma le aso tolu se fulu o te sema ia i Fraser Park i Lower Hutt. Ia o le tele nei o tatou whailonga o le a whaia ai ia le tatou liki kirikiti le nei. O le whailonga mua pe a Seampini le aua tama, men's prizes o le lima afe tā la i le ipu. O le runner up e lua afe tā la,
ia o le plate e afe 5 se lau tālā, o le runner up e se lau tālā, ia ma le pou le fit o le runner up e afe tālā, o le pou po le ipu mawholfola, ia e fit se lau tālā, o le runner up e 5 se lau tālā, ia ma le talita, le au man malo e 3 se lau tālā, ma le runner up e 2 se lau tālā. Ia o le tamilisanga tamaitai, o le au e manu malo i le ipu e 3 afe tālā, ia o le au e tūlua e afe 5 se lau tālā, o le plate, o le au man malo i afe tālā, o le runner up e fitu afe, fit se lau tālā, ia ma le ipu mawholafola e 5 se lau tālā, le au manu malo, ma le au tūlanga lua e 3 se lau tālā. O le talita manu malo i le au e 2 se lau tālā, ia ma le au tūlanga lua e afe 5 se lau tālā, se lau 5 se tālā. O le tātou whailonga taito atasi po individual prices, ia o le aisilia e se lau tālā, olo silia e se lau tālā, sapo silia e se lau tālā, whaia onga matalia se lau tālā. Ia o le ipu lea e whamanatu e pēr so i fua o te maitai a so lupe leti i inga, ia o le ipu e wha mauala ia lea e le au ia pol tangata e le lei i ta alo e 2 se lau tālā. Ia wha pēnā foi ia le ipu, ia ale sunga e whamanatu e fua sunga ia Terry Taumori, ia e manu maroa i le tangata ta alo tau safia i le 2 se lau tālā. A whapewhia le stalaina lau au mo le taminsanga lea ia te sema, ia ona whasotai lea o le Facebook page, le la le leio atua, ia po o le la le leio tūmua, o lo iei tātou Facebook page le na, o lo iei tātou link le na, et mawhai iei ona le stala lau au, pea e fia awai le taminsanga mātango fie, ia le na whasotai, ia le sunga ia leka leti, ia i le telefoni o lua tasi, lua wharima, valuiva ono o lua tasi, lua wharima valuiva ono o ia mo le restalaina o lau. Au ne ngalo, ia le tātou liki kirikiti le nā, ia e whatonu ina i le aso luas fuma le valu, luas fuma le iwa, mo le aso tolus furo te sema i le Fraser Park Lower Hutt, whaftai o komiti. To e lua se fuma lo minuti tōne ona tāleu li tū la iwa tali tō la iwa te whafonga ia e le whapoponga no lua tātou talafoma tala mai Samoa. Sina la e o le aso lulu lena watu e whamalosi e le fo mai o whawhitauli ma le wale e whaalangi o le fo mai o whawhitauli ma i le tū le wā ia ma whatupur file mua nafi le nta wha so atu tūlanga fo i le o le ngalu whatasi e vai atu me e tauna whai ia su e whai ma o e whaatari mo lesi le wato e lafo mai fo e le fo mai o whawhitauli tauni le isi whamalosi o te iloa e mana e vele la vato le aso fina ngalo e fa fo me fo tatu tunu e le ta wartele o nga luenga te faia a ole lofa e siri le vai ole texna fo ma e o fa vitali ile pona po e le ta wartele o nga luenga te faia ya ole lofa e te faia i sili atu na well, laso. Ya lona winga. Waire, Ese le. Nal encore esa waire. O te tau sa ilia tua le encore na sa wata. Poli mea o le tau mawat. Poni ona whawhita uli nau tau amai. Le tau le tele o ngā winga. Lona winga le whata ua le fo mai. Ia tūranga fo ilea. Pe titi ase ngā winga te whaia a lai whai le lofa mai tonu i. O ina la sin tau. Wow. Pe o leo tau mau atua le mawhau o le fo mai. Mana ia le malo si foi moni aso e. O le lofa ia fusi uma mea o le lofa. Ia wa ia li tangata foi lele pe a vai mai tangata. Ia na vai lele alu le faingo. Mai fai anga luenga i tele ia i le vai nga tangata. Le to fa matala tu le fo mai. Lo na winga fo linga mai o le ala na nau e fai ninga luenga i tele. O le vai tangata. Ai a o le nei la ina le mana ia to mumulo. Pe fo linga fa pena. E le la fai mai la na mau. E le fa ina le tele o ngalwe. Ai ta ua le fai mai o mea le alofa. Alona winga. Pe tasi ala se ngalwe se tasi te fai ala te fai. Ma le loto atua ma le se o tau awa ina e se whamatalanga o tia to le loto le fai.
Wo o le lagi le bala yo le na la malo se fo ba ili tai. Mane tau o le fa malo si ni tai o lo no winga. Ya ma sani no fa longo la unga lista malo. Mai ole sai ole loto maulano ole hanga malu fa mai. E a fifi me o mo le lo. A fifi. E pe lu au fo le ofu. Via pe le lu au le. O mo tu tonu le ani o pe me le. O lu au do to mal pe pe. Ai pe la tua ile lo fa. Le puna sa fa ngal fa. Ole la tua. Ya no winga la pe la tua tu la fa ile le lu. Na la mela na le na mai tau sami et fa mai ola malanga le ofo mana no inga la fa pena le fifi nga minga fo ma yo tau pulo a mai tau vai le fo mai o fa vita lima o mana e fe au lia so tu a mata mela so lulu ya le wa mo moli me lita o le vai nga na moli la fenga wenga o tangata o malanga lue ya ele ta o tele o ele le quantity al quality o vai le sa ole si la be fa popo mai fo te lo la mele o tau tupu nei e pe falling mai wa man tu foi fa pe mo se tai se ainga tai se ainga ai o tau langona tai o le ainga le fa le tau fai sau o le wa mata na sau le fai tio tangata ngalulu e po tangata le ainga ya le la pe falling mai e fa pe na la le o mengal mo moringa mo fe aulia ya man tu fo le te va to ya le te ya me la to ai moringa la wa mata da sai le tau tua mata ya on sai lo sungal fo mai fai fo wa sai le tau tua sala le sai le tau tua lana ya lu tau sanga o mai fonga fai ngol tau sanga wa tu fa tu pete le ya o malo ya te fo mai ya bole da tu fa malo si lita hao si le la ile mai lita tu tor fo o le wa se mai tu ile te tasio va nga fo o le tu ma le nga masani le al palmene ni sila o le tu te lo tu la fono e mai il fa nga malo e fa tanno le i tonu il mota ai ele ava no mo fai pule la tu pe no fo mai tu ngai ele o tu malo e tu sei fo ela tu ai tu la fono e tu la tonu te mai o le atingi fo yo le te mai pusa fo ile le tu ai meo fai se o meo men fai meo o nga ti fo ia fai pule ya so ia o meo la ko koki jas fo ia la wa mai tu ai la meo na tu se le ngola o pili ton tu ton ia o stofiala e fai ma se ile ta itasil masina na se ile tu lango oni tu la fono e mai faf o se no mali e foilia tu se tele o tu malo ala te tu mali tu ngai ala ila vono e mafai ona ye sau tu la fono e tu sia e fa sau ton ole tasio fai pule le lepa ngo ya carry mark no tile nei mas tone po rapa ola na tu la fono mo tu lango foilia le ACC ia mo fai nga va ai la to yo volunteer firefighters ia po la to ye nga lu el tinei mu ai la e ofo la tu teimi ma e lo tongine la to nga lu e fua e mo wai sina tawi mal ACC ono fa la lave tu la ing mai foi la o nei la e tinei se mu ia ai tu pois fa le ton e te tau nga va nei tangata nei ia i tu langa fo yo ACC si le lai ya oe faftai foi lea tamali ima le tulanga peone yel mta pule wa mai wa afua i fara tongoti nei mu ya e fa tau le ai foi ni tangata fai nga ruenga pe tele la tau le ai fai nga ruenga o tangata volunteer so le o foi na turo la tu soifua e tau tu ai me neo fala velafe fa fose ya ele na la ele o yese tu petele mfaina fai ona kavaila to me tupu ya la to pa ona na afia ni mu le afima ya me se foi le afia yo la to ma fa po le antu langa ye ya ai te a fa pe o le wo ye se fu fa pe tal sia pa sia le a pasia ya te o tasile tu pe alwa ngal malo o la le tonge na to ya le o foi na tu fu la to te ya fai no so so ni le tu langa pe ona ye ya le tautine yo ya me se le fala wa le na tine ele na o le o fai I me o mu ma ni afi o nga lu so so ni o ai le pe a fi foi tato ni
ini tūlanga foi le malolosi o matangi tūlanga na tūlo meo ia whapena lava ia o foi a fai foi pea na o foi pole asa o se me tupu lo ainga o whainga tātele ona mana o mea sosan e vini lea foi mo e mai a mai sosan mo ia alo na winga moto i te lea o ngā ruenga a o foi lai na tele moni whawe lava pea no o tia ia ngā ruenga ma ainga o ni tangata ai o mai o ai tau al pili la mana ia o te loe e tau foi na langa inu me vai nga fa tūlanga lea ona o tūlanga o se fuma le ola ia o nei tangata o fofua o la tu teimi ia e lo tutongi nei la tu ia alhea nga i tonu a tau ana mausi tau i mele ICC i tūlanga fa le tonu o le mea maali e foi le pili lea ona o le faipule lea na te o fui nalo na ia taimi ia fa pena fui faipule fa ngaluanga le palemene ai ava noa i taimi o tupoin fa lave lave ia e nga i ngalue ia i tūlanga ia fiso soani tina i o muma ma fi pia ona sound nei fia ave lo taimi mo le community ia ai o no fai te tele ane ale le foi le mata upui fai pule leones ya ole malia io la va ia tu mata upule pe ona saulo ina foi e ana irunga le nisa foi le na ua fisilingia l'alta mai tai le wa pestinale le tu ia le fai pule nei ia e man tu foi le sa ia tu le foi na ia fai unga na pasia mo na to ia i tina ia mai tanga ia o le fai ana kava a pe ao i tūlanga pe ona ia tausingo pepe mto foi mai ngalu ia le fa me ia silia tu le tele o mea na o fai ai pe a tu se fa punga le fai pu i le tolto sanga le nei lo fitu e pole iva tau sanga le sai nei ole me mali na si le la e mai tau atu ona le utatu ile taimi o le whenga fitfiringa al tatu tunu man tua la sai le Labour Nash ia le wa se e le vanga fa fa New Zealand first ia le la fa ma vai ia mo talia fo ile va va semana i te lo wa vai va semana ia alo se lo alo te una malo lo mai wa wala ta le ngai nai la campaign i nei mea na te ol mea fo ile le ma fai e moni lau sa nanga sine lai ele ise Ethiopia ave ni masina malo lo maternity leave anai ola ma faina e nga va ai so stina pe fai pule ia pe tinga lu po fe tinga lu e ele ia te tau ma le no faina ma wala maternity leave e to tongi fo ila oil temina ia la fata pula fo ile le umi ia se i tau si sinati national pepe o sto langa fo i ale wa ta wa yole wa vela tu langa pa pe o le fai pule pa ye tu lo fa mo le tatu ele ni ngalu nga fai ona la tau si asianta e lo stu ya le lo fa ma vai ya le lo lu e tu si nave mo tu laxen sa we fatu ese fa lema ala we tele bai sa fatu ese na tu matina umaye tu sa pena wa ve ma wala eta umayati na tu jortinale tasi wa te o tu ni tina o tu langa le e moni a wai e moni la so na ko vai te mi ole wa mata foi na sauni palota ia o to inga sau no nga ia tai vai ia vai le o menga ilunga ese fai for campaign le fato ese tina uma ia wa afia uma i le fai ia o ta alo ta fa por kiki ese vole le mana ia 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 tau e tau foi en fato ese ia il fai pule tu sai mana na fonga fai foi sitina wa laule tau siga o tamai te pai wa ala fa longa ela se tina sa mo ala tina sa bola le we tu o fa tu sale ave o so malo loe e se island tama mal tu langa me fa tu sel pai tata pai ia ele tu waida o tele o lo ia il fai pule le pe pol tu langa wa ia ni ona alo pe a ti lo ia ti sina fi ai le tu langa le finga ta le tau singa o me no fana me se te mi le fato a fana mai se io o la vai le te mi fole wa iva masina le tua ma ia ai pe o tu langa o le lavo foi na fonga ia ona tu langa po i foi se me o fi el fai pule ia ona na la fole o lo fonga fa pe ia ale la vala le ta alo me ata mai i lunga i ia ale o mana ai mane foi mo boli mai le fi au ia tato ia mantua ele fa pe na tina ma foi na no foi vai fa sa o le ia foi
ia ave livi ave patenti livi o tama ia tama lana le fia no foi tau Filipe ia te lo la talia fo ma yo fa vi tau li men ia ele tau no tama ia na na e mai fo ma yo fa vi tau li ele tau na alu tama fa ngaluenga e no e malo rutina wa afula na e alu tina ngalu to esau ia o ai ngol falle ma tu la pena ma ia la moe ia la e sau le tina o fula ma tol pepe le alu le so atonta ia la moe to ia ta ua e pe ta to e fo ile tu langa ia al me ia o le fai pule le anesh soli asi la e tele yo fa matalanga fo ile i 19 na mati tu pau te mai tai ia o levana ele te mina tu fatu ese mai e o ilon to ruana na le fia e fa opunga ma la fonga na fai e fa tu saiti na te mai tai e o tu nga sa wanga la ia tu sa e tu fa nga ina o pu nisi o victim o tu lango o abuse ia o tu nga me pe a mata i fa pe ia ai umai fo me tele ia ai maloti na aftai la uto foi pito la auto no tatu ainga ia malo lava ia to te fai ia pai ma oli tono la inga sile lai yo ale ai setina ia wale ato le ainga nan fa pena le alu fa pe ta to tama ia tama se tu mena lima lau la le va por tu e misi lotina e vai le ole menofono volle o tu feula Pacific Love Band ma fa vianga tau fia nei lo le sa waino 19 Vale minuto tena tali tu la iva What's a fairly to little maita unuti pala le fair fan ule sema ule hilo le lufa lingi ya yulu imata wa ufana wa umatua ai ule honga wa esawana bitio tainu tili ma find a phone be your man ang out your love so italufa oh, pulonga isawanga fa no ile anganga ai bungalu pulitautunga ititausia ile unga ai tau pinele sawina otina tamawa esolile tula fono aletua seba aina Tautia, oh, inaitina, uefasia, ietaufinele sawaina otina, uamasofa ilebatapu imaletua, sitama, mole mole, ulabalina, lisawa Fausia eletua oletina ile vinto mai ile tuma fa ile mfautua oh tonu ainga ele atwa tu sitautainga ise ainga ile aitina malielo tuma tu ile sawa ai tau finele sawa na otina Tamawa esolile tula fono aletua Seba aina Tautia Oh inaitina uefasia Ietaufinele sawaina otina Uamasofa ilebatapu imaletua Sitama Mole mole,
anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mongo uolele mau fa a pepe pepe le basa tele le tava e ua pa e pa e uolele atu isa sa e mau le fulu ato muli e umi umu pa auli Toi lo minuto tole o tale o li tula Eva fa fianga le te mortao ya Pacific Love ma le pespesianga na tau fiera sa ngai no tina ya li o waino le mola ai ya man fa fianga na ya tam man fa yaso ya sirila e o fa to torta por club al afro tula Eva o fo man por club o tala o longo le fa yaso ya la afro li tula si fulu por club o la si singa e mo tanga sa se me fo e mo tama nei ma tua ya fa fo ine le sunga ile au malo pensione ya stati sonete ya mi se programa ina lau tinari super tasi ta tu ma futa voi le ta no mai le fo mai ya ile ta le tula for lua ya ta tu ma futa voi le ta ul tula limar ta tu si fo lo mo le ya a so really yo ya e fatalo fatu ta tu pa ngai lungol pe mo ngalo le ya na to lo lungol ta tu Facebook mo YouTube ya e lem fai lavan to lau tele to sua fo mai mo mai ia o fela vale tunu o lo momento to fa salonga ia mato fa talo fatu au lo fatu malo lava le ngalo lue ia malo fo sai malo na tunu o lo to wa mawai ia me se foi o le fa fo mai nisi o tato tunu mai samo ia e tonu lava o le lava wa ma faiona la to moli mawina mai fo ia tele o tato fa salonga al mane foi fa lo longo mai tato litio ia e la to sile fie foi tu langa pe ne i me tupu tonu out ironic al ma erna sirila e matu malanga foi sa mo stemi tu sa leo tu matu fa matala mele tu sa mo sorry tu lo foi le sa mo ia lo no wi mele mali if ma futa mai la tu fa foi nei il to tele ia pe ole ma futa mai na fia so nga neru mai nai tu ta foi se foi ia o ina tu foi e America sa mo la ma futa mai ia to tele pa angal ta tu o ilo ai foi sa ili malo ta tu tanga ni sila ma futa mai tu pai ia o Africa i saute ia o fe lava o ilo ia wo malanga sa mo iso se e se vai ngol ta furkelo pe o lo anga i o ta tu tanga te minni tele ole tatu tunu e na ona lai titia matua isa ili malo tangata ia ma wole tasi fo ia se ofisa fasala lau tatu fa longo ia e pe o tatu la tu fela wole te fela wole o nga vai nga po fela tunu fe fo ia nei ia tatu la tu fa mai malo ma nei fasala lau fa ftai alo fatu ia tu fu matasi ia matsunga ia mal ia pe o to ia le tele na ia le tele ngai dungole tatu social media ia pe o to na le mai fa malo ia ai ole mal si angale na ole luato tatu fasalo ia ela to silfiel tele mero tupu tono tatu lo moni wentoni ia va tail ma futa mal tatu tu ni ta tatu ta no inicio talo talonga ile ta o li tu la evil mai o me tatu tal fo ia ma tu lunga lo atu ta tatu tal mai samo tatu tal fo
Tātou te tau whai whaaftai le anga le leima le lofo le tua, hina wō tātou au lia fo i le asfarili wha i wana vaiaso, au whianga i matiu te mga aluenga. Ai o le wha o poponga o telefou mai Samoa, sa mai el whaafonga. E Paul Kalame o le whaafo i nā tō whana i le whaatanga i le atunu o le tanga aluenga o leo leo. O se Paul Kalame whaalawilo o whaalawa i te le whaatama i o la au malosi, e ala i le soli whaanuti na le e sa masini lola, e te tonu lava le loto alam tanga luenga o leo leo ma le tinei mū, ai po ina le au tustala ma le au whaasana lau iata, e whaalawi loa i le atunu o le whaatama ia, pei tai o whala au whaasaina, na visiringi e telefou se tasio suisi nia o le tanga luenga, pe whape whelo na whaatama ia ina, e na ia tā ua, e tui nātu le ofisa o sue suenga whaasai nisia Samoa le Ross, lanto te whaatama ia, pei tai o se leni e maue na mai o sa whainga mtanga luenga o leo leo. E tu ina sao atu i le mtanga luenga o tupe, po le treasury, pei tai na te leo mautino ina, pe o lo o alu sao anga i tupe maua. Mai o le atuli lo ina pēne au telefou i le fionga le tui kom sino mtanga luenga o leo leo, mo se au i li linga o lea mta au po. O se tau lea me lea fio anga o le au waa lea ua wha mao nea ua maliu, e se wha avlaven tula i mai na wha oli mai se tasi o lea fio anga lava. Ma awi nātul mau tanga se ngase ilum to tua tau fia i na ua leilo se mea, ma o oi lava i na maliu. Olo iai se wha angau le malia i tua wha fino le ua maliu e wha pea. E le iai se ngaio inga lea fio anga na wha atino i le na tupoi le wha lave lave. Ma ua la ngaio i loe tu i nātul mtanga luenga o leo leo, e whaia iai sua e suenga. O le tau le ua maliu o ona mātua moni lea fio anga o whenga, e na vai tama mai lona a inga i le au waa, au le tula i mai le whaala pe lave. E lua i e whaola tula whonu o mō lia i amtanga ruenga o leo leo le ua mō lia, o le whasio tangata wha moe moina, ma le whasio tangata paiva lea, ma ua tau fia fo i lalo le waa inga leo leo, e tāri ai lea so e tula i e le whaamas nonga. O le aso lea ua ato i ei le tasi le mahasina, talu o na mai ale su e ina o sui fai pule umo le pāne mene, e sa ili ai le mama mai le whaonga ino whala au whaasaina. Mai ua mai o na whātina umasu e ngā sui umo le pāne mene, vanga na ai le to tasi, o le sui fai pule o le afio angolo to whanga, le afio ngā fia mena ami mata awha, le na ia te ena, le tu sai mala ma whaavai o le tūla whono lima teitei nai, tūla whono tu maua le maota. Pei na whae loa se whaatala noanga ale teitei o le tuangai, le fionga tu le epalu pesori ei Dr. Sailele Malile ngoi. O loo ia tā lia se whaai ungo Yesu e suenga mō sui umolo lātou tū. Le e o mai le so e le maua tu lava. Pe ua iai se toa tasi, ua ia tāng fia whala au whaasaina. O le no whanga le ka le sia Katoliko Roma i Samoa, le mapu i whangalele. O se no whanga ua lawi loa i le tautua le ka le sia, o lo tau sia e tamaita i sā i a tamamtina mātutua, o se au o nanga moso se tasi mai e ka le sia ese, e le whaapitoa na o sui o le ka le sia. O le so le ua o lātou whaatangi sia i nai le fesoa swani le mamalu le atunu o, moni fesoa swani tau se leni, mo whaanga ioi e le TV tasi manisi o unanga i lungo le leiti o foni, pa pena foi le televise ma upeng ta whaailangi. Ni fesoa swani tau se leni, e le ngata e toe whaale leia i nai vaenga o mo o mio le no whanga, ai fesoa swani toe fo i mole tau singa, o i lantou o lo au mawai. E ui i mea lofa ma asia singa mai nisio e ka le sia whaala popotonga, o matanga ruenga fo i le malo i nisio tau sanga, ai tele vaenga o lo o mo mia i le fesoa swani, o wala awa tuai i le atunu ulau tele le langi a tolo o Yesu o se Samoa, e whaata ui nai le au o nanga le ka le sia, e ala i so se maa au ma se foa e tau au i nei le so e tau alatu, e viso ta inga ma le TV tasi, o le hola le ka le sia le tutu i lo loto i tunga fua, o lo o whaatau te iai le whamoe moe. O manino e whamau maunga le ofisa le wa ai tau o le atunu i mulino, e ui o lo o iaisa mo le tau mātutu o le anino, ai o lo o mai tau o lava i a savili mai le tui sa sae, le o lo o fitia e pēr le atu Samoa, ma o ia sa video o lo lātou au maia i a timunga pupu, le o lo to ulu vā solo i vaenga ese o le atunu, mai le teime tasi o lo whamanu ia inai ma le atunu o le suawai maua.
Pei tai mai lo fiso le suavai, le ua mai ta wina le talawhantai pia, le pūlea le leo le whaonga ino le suavai a winatu le atunuu, le whaititia lo le sao le suavai o lo awala mai ala paipa. Ai wa whaso soa foi le suavai nisi o awhiu anga, e teime te pē matoi whaola i nā tuai, e aso ma teimi wāto whaina. O tarafou ia mai Samoa, whaamanuia tere le atua le whae uon lewa yaso si o tātou tunuu, whaasoi foia. Talo falava o talafou mai le siufofonga le lau mua mo le nei tae ao, aso luas fulufaa iu lai lua afe lua ono. Na sau noa le palemia tuisi nave maulu matotua Christopher Luxon, e te tawana whalawa i tele se whaato e senga a Stuart Nash, i le tamaitai whaipule leana ia whaingoa e whaapea, e pai e, o nao le avenga o naso livi, mo le wainga o lana pepe whato a whanau peitai, ele ai se saunoanga ale palemia e whaasanga i upu whaalumaluma a Shane Jones na lafo. Na whaalie Luxon, ele tasi se taimi ua whai ai e Nash ni whaamatalanga whaalumaluma i le itu pao tamaitai. Ua whaamawai mai malewainga whaupu whai ale New Zealand First o se tūlanga le lei peitai e te tau lava na whaato ese i le tamaitai whai pule o Katie Neiman ma whafonga ina i luma o le atunuu. Na whai teo ina Nash e whai pule o le palemene ona o ana whaamatalanga na whai ai le tamaitai whai pule. Ina ua whesilingi atu isi nave maulu mato otua po o talawhea ngai lava le iai o le suita ita ai o le New Zealand First Shane Jones i le kapinita aina tali le palemia ua mai au na whai le whai unga i le amata upu. Na whesilingia fo i le palemia, pe na whaato ese Jones o na oa na whaamatalanga le talawhea ngai na whaia, i vae ngai whaau ngai whai pule pe a whelo ai atu ita ai mai atu i whafo peitai, na tani le palemia ele i maua so na avanoa, sa whesilingia ele autu stala le tamaitai whai pule i a Nimon, e whaatatau i whaamatalanga a Nash peitai, na ia sau noa, e tele atu mea na mawhaiona ia ausia whaatasi ma le National, Mohawks Bay, i totono o tausanga e tolu, ewi na tausima lana pepe, na i lotu langa na ausia Nash i totonu o le iwa tausanga. O le ato e fo ile maia i mea tau i pespesenga ma whaafifianga wha Samoa, se tasi o whetu pupula i mea tau musika lo tato atu nuu Felice Mikaele i se taimi ele o toi mamao, na whailoa le nei fuafuanga ele awhionga ia asua le ala i tangu moa Felice Mikaele, i se talanoanga whaapitoa male si ufofongo le lau mua i le vai aso nei. Whape, ia ma wan maros, ako wape ke u koe, ele koe mamau as kai me koe. Iro wharongo i maros i le. Le hau ke ngofo wam whakafaku ngai pese fo le. Mo ra fo da ko koe hulu. Ai pese. O kuranga na fo i da u koe wan maros, ia ko ko Claro, que era por el tú y me pese kurang de pode po safari fix lima ma lo vai aso ma go de. O le nei tamali i o lausi la fia lo tato atunuu i le te leo lona sao i whaatunga ma pespesenga e au fia iwi inga o nuu maafio anga. Na wha amawai aloa ia mai i le whaiwa o pese ma whaafia fianga ini nei tausanga e le ima mau atu ona o tūlanga tau le soifua malolo ina peitai. Sa ia whaalia o le ua alofangia le ali ilo na malosi ma ua amatau na toenga lui ai mo nisia na whatunga fōu. Sa ta ua fōi ma wha amamawhaina ele awhionga ia asuao i le nei talanoanga lona matua le fia i tangata o lo whaonga ina le ata mai whafōlinga po o le AI e toi whaatulanga ia na pese o lona manatu ua tele ana pese ua whaaleanga ina ai ona e pei ua sui ai le whaupunga ai maise o le ngangana ua auma ia i le AI. I lo lava mangaku i me le ai pero foi fate teknologia para ni vai taimi mo o se mea nga ma nga ye ke le ai paule ele nga pese o a pese ele nga ele ai o le pese buang nga ka u mai ka o le vi ofenga ai rai upura sa wa ia mo ko hoi tu o male ru ia di il fa punga kali tu o male ru ia li se ia bioma ia pero tu o pola pulanku tu safi o ke bu fa o male pulaka o male o de tu o male ru ia li o e me fa le o se ko me o apese ele nga ai La fionga ia asua le ala i tango mua Felice Mikaele. O le
atoanga o le talanoanga le nei maasuao o le amawhaiona whaafofonga ia i se taimila tamai i lunga o le au nanga a le si ufofonga le laumua. Ua se ana i le pālota le pili al whaipule o le Labour Kieran McNulty e mawhaiona whaalautele atuai taui mai le ACC mo le autine i mū ngā luenga fesosoani. Ua fitu tausanga o ngā lue fesosoani pe o foina fua atu e lea li i whaipule lana fesosoani e ngā lue ai o se tine i mū a o le iurufale atu i le palemene. Na sau Noah McNulty e matautia ma mawa e tūlanga la matia o le autine i mū i le whainga o ala taunga luenga i le puipuinga o tangata ni usila. E te taona anga waa i le ACC lea e talia ina maamana ia ina tūlanga la matia o la tau soifua i le whainga o le ngā luenga. Malango ia i la tau pe a manunua pe ngase foi ona o le whaatinonga o la tau ngā luenga. Na ia whaalia e ofo pe a whai e iai se tasi i le palemene e te e lana tula fono tau whaaofi sa iai fo i si pili po oni tula fono tau whaaofi na se i mai le pālota i le aso tofi. Ua whaaleo le finangalo o le whaaululunga fau o le whaalapotopotonga o ngase o le whatu mala e a mānava e whaapea po o ai lava se whai ngā mālo fau e tula i mai e te tauona whaatupe ni whaata mo le ka nesa o le māmā. E whaalapotopotonga fesosoani e lalo le whaamalu ua ngā lulu e whaatasi. E whaaleolo lātou mana o ngai whina wai mo whaata ina ia whaatupe ina e se whai ngā mālo fau. E talia tuai ilu i tau o whea ngai ma le whatu whaapea ma le māmā o le tangata. O ia whaalapotopotonga e au whiaile ma isela māla e a mānava le Asthma and Respiratory Foundation, Heart of Aotearoa po o le whaalapotopotonga mo le whatu o le Lung Foundation po o le whaalapotopotonga mo le māmā. Whapea ai ma le Bronchiectasis Foundation po o le whaalapotopotonga mo maitu mau o māmā. Lea ua whaaleanga ina tū mauai ala e a mānawa po bronchi ma mafua i le tale whaiwhaipea te le whatu tale po le mucus ma whaingofio na mauai i whaamai o le māmā. Na sau no le pule siri le titia Harding e tala whea ngai le lei mo i la tau le tu whaatasi o ia whaala potopotonga. O ni usila o se tasi o atu nuu e pito sili o na tele whaala potopotonga fesosoani pe a fua i le whaitawa o whae o tangata le aisilia ma le luas furuiva afe le au whainga o whaala potopotonga. Ua sauni le malo e whaamanino le lumana e o awanoa mo nofo mau o mātua o tangata mai whafo ia ua no nofo mau ma siti seni ni usila. O le amatanga o le tausanga nei lea na ulua e fuafua e te tauona toi li poti atua i le vaenga o whaia le iloilonga i le porkalame o visa e no nofo ai ni usila mo mātua o tangata mai whafo. E ia i le talitonunga o le awha alawi loa lea fuafuanga i le whai unga o le masina fou. O fuai numera pitola tamai a le ofiso fe malanga inga ni usila ua whaailoa ai e se fululu afe tangata na tuina atu ni talosanga e whaailoa ai le fia whaaonga o ia wanoa i le lua tausanga o tuanai ai tusa o le afa o ila tauia o ulunga lii. O le whainga maasani o loo iai e whaile pālota o na piki ai lea po o ai ema whai o na talosanga mo visa ai whaatapula aina leo whainga i le lua afe 5 se lau i le tausanga. Na whaalia le au whaitau whao mata upu tau i pepa malanga e le tala whea ngai le whai o le sei po o le pālota mo tangata ia ua tele tausanga o whaatalitali e au mai ai o la tau mātua i tutono ni usila mai mana nao ia whaanga solo talosanga e peo tūlanga e masani ai. Ua whaalia i li poti e whaapea o le awhau tamaitia o ngana sue i le suenga tāua a le NCEA i le mata upo le numera i le amatanga o le tausanga nei na pasi a la tau suenga. E 5% na pasi peitai ua mawala loifo na ilo le 5% i le suenga lavalea i le tausanga taluai. Na whaalia le pūlenga mo whaailonga o onga New Zealand po le NZQA e walu se fululu a feiva se lauta mai tia onga pe tasi mai le tolu suenga na whaia i lunga o le initaneti le masino me ma o ia suenga taitasi sa o atu le taiono sfulu a feta maiti na sue ai. E ono tasi pasene ta maiti na pasi le suenga o le whaitau tusi e tutusa male tausanga taluai ai mo le tusi e 5% ua si itia mai le 5% i le taimi lavalea i le tausanga taluai. O suenga ia o awala autuia mo tamaiti e tatawana au siai tuutuunga whaatulanga ina mo suenga o le NCEA i le whaitau tusi ma le numera. O tamaiti ia e le pasi e tatawana toi tau mawhai i suenga i le masina o Septema pe a whai foi e iai lava i lea onga i le tausanga fou. Na whaailoi whaamaumaunga a le NZQA o tamaiti mai nuu po o vaenga o le atunuu e le lava le tamau a inga e pito sili o na maulalo le numero o
tamaiti pasi isu e ngai a me. E na au le kuata o tamaiti na pasi i le numera, malunga la ititi atu o le tasi o vai tolu na pasi i le faitautusi ma le tusi. Tamaiti Europa po papalangi e fitu lua pasene na pasi i le faitautusi, ono pasene le pasi i le tusi, ma le ono se furu pasene le pasi i le numera. O Asia e 5 pasene i le faitautusi, 5 pasene i le tusi, ma le ono tasi pasene i le numera. Maori e 5 pasene i le faitautusi, 4 pasene le tusi, ma le 3 pasene i le numera. A o Pasifika e 4 pasene na pasi i le faitautusi, 4 pasene na pasi i le tusi, ma le 2 pasene na pasi i le numera. Tala fauia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Fumal 20 minuti o te ai leili tu laiva tu fa fonga tatu telefoni tu lai sfurma lua ma tu kwata ili tu lai fa ya ile afia na nei ya o tatu se mai te mo talonga siri lai yo o lewa mai atu fo ile tu langa e peona ye talonga leo blacks le sa vesi tato leis fa ina ya leis fa ina ya ale fo wa vatu fo le fo va vai atu ya o telefoni ya tu singa ma ya ma sa salonga ya mai ia i turanga peona sauni tuile au mo le tuai Afrika. Ia. Fa test. Ia me se fo ni talonga fo ile talonga la iti e fai mai tu malo. Te luva ya so la so valo o kusole a mataile. Na. Tam sanga le. Ia e peila e pau na ole peila na o vaenga le liki le le la tou ia le fie le liki. Ia le tele tau ai misa ia kuselani ma New South Wales ia ai pe ole wa tau mai na foi ia le tatou trua mo taiao ia me se foi o nei ia ole pola na nei le tulai valu i le fiafi ia e ta aloi ia aule Knights ma Rooster ia ole i tulai se fulu so to le tulai se fulu ta aloi le Rapidas ma le Our Storm ia au malosi ade ia ona malama le ole taiao le stonai ta longa le 5 le fiafi o Raiders ma West Tigers ia so to le afalfitu ta longa Bulldogs ma tato awale Warriors ia o so to le iva tolu 5 i le fiafi lava ia o le Cowboys ma le Broncos ia ma ta longa le sa o Dragons ma Titans i le tulai fai le fiafi ia ma le tulai ono le fiafi le sa si Eagles ma Sharks. Ti fori mai le o tamisanga lu fultasi. Lu ono vai aso. Ono vai aso. O fa tulanga ina o au tamisanga le o temi ni mawa ele swinga lo ye. Tulanga momolo tulanga mai le Panthers. Tulanga lua au New Zealand Warriors. Le numero total lo tulanga mai le Roosters, numero 5 le Sharks, numero 5 le Dolphins, numero 1 le Knights, numero 7 le Rabbitohs, e numero 4 le Cowboys. Tu so top 8 lea, ele mai tawa tu i le whatulanga ina. Numero iwa le si Eagles, se fulu le Bulldogs, se fulu tasi le Storm, se lua le Raiders. Au lea sa champini tau sanga le tene. Ia, le au lea le Bronco. Ia. Ia, su motolu le temine. Ia, wai ele se senga sumal falo West Tigers. Ia, au lea le Dragons, la tulanga sumal fitu. Ia, ele whatulanga ino au. Mawa, ele tulanga leo lo, ia i whatuma wina pea le Warriors, ia tulanga lua. Wa mai ale tamisanga ile te ono vai aso le ia ona alo le playoffs ia le mai tawa tu ia wa isi swing on le tamisanga ile i au si le Warrior le ia le anga ia tu le playoff la tu sak man tu fo e fai si fai ngata o le tamisanga le ile au le ta to New Zealand wa fa fo ia tasile au New Zealand ia male fi au ia es formale 5 au sfuru a foi le Australia ia a Australia foi le sistema ia tunu le liki au te fa fetai o le o tulanga lua ia la te tonunga e no foi lunga le playoff le top 8 ta wa ia o le Broncos le champion to sa te le falling mai o le la to lima ta longa pe a fo te ia o lo vinga pe o no lo wa fai asi ma mau mai o points ia mau te loe
Ya. Po se mea maon mele no so tau sang tene. Sile la yor vea se fou a Yeah. matai le NPC ya o Umar Super Rugby ya le la fa nga solo le National Provincial Cup ya le au foi ata to Wellington e Bay of Plenty we kato la stofila a matai ya ile se furu minuti te elitu la fitu a wangalo ile ta por kalame a nafi Ya. ia ai o le ufa tu mawina la wa tele pitch trophy fo ile Oh, a sure. polisi ne ya tatou ia ai tawa o tea mana porua ma ia mai pesha viad ia o fatu mawina malolo le matua onga ile solulu ile po e fainga la ole a tea son Ya. ia le lawa la tu o fo i malato le pule ole pitch trophy mo le tu sanga lo afe lo simula no e te fa lei Fai ngā nāu au e nei por rua. E se ta ia lelo li pule le wawa o ngam kolisi le nei. Ia e mantua fo ia lau sunga fai fiau. O le tele o players ma a sinia a fo ile premiers le iei nei. Ia e tai le taulanga ma e pe tele atu nei por rua ia tele ele foi o itaua ma foi le tele o tam whanau ma i nei ele ngata i Pasifika ia au Europa foi. Le tele la taalo ia le tele na taalo foi kalapu lei i tai i Wellington o le si matati mana ia e fa mana foi o fiatala noai o le vason tene na ato ile se lauta alonga a se foi o alo i tono le ni por automatai ya Evelyn tea ia o nana fa ai longa il se lauta ta longa ta lo mo kala pulea a oris ia le la o taia o le stona le fai no le o te lo maula o le te lo maua tu le au le ta alo le fai no le tu la suta style e fai mai la ile pakalea Terry Collins pa ia o pe folinga mai la o le maua tu ai se termina na fonga tu le ia o le final mo le na au ia kala poto mai tai ia le a fatonu taia o le turas fumatas ia mo se teimi ia o mai mo ia le foneta aloia le automata me se fo ia o disina o le autolavoa ale sunga ia esera sunga fefe au ia esera male ia male fatua ia poli ia le la eta aloi le kalisira ken squeak ia automata ia Evelyn Tea ia male automata ia eme la ai mana ia ola wala na le ta alo ia o matua mtautia ia e fonte tonunga ia ola fo wa ia va no im fai ia ona o atu trials ale hurricane sa mai tai mo ni vitau sa mana ia tele sila ile mo mai ia tulanga ta longa na ile sa tai o le Hardham VC Cup ia fai ile por Rua Park 2 ta alo par mata Plimpton ia mala awale Wellington X-Men ia ta alo mo lipuna ia al Jubilee Cup la le tau sinio mai kala po Wellington ni ia ole la ta alo ili tula tolu la so ta au pitone ia mal au la Heart Old Boys Marist ia la so ta ia o au male hat le mo mai tawatu la se sampini wale ta to por wa ta to ni tu sanga ia mai tawatu fatu la ta longa ia la so ta ia ya ma lo fa tail tatu tinu tatu proclame le ya sole uta pena mai tatu proclame tala ulunga la foto sina lai te ulunga tatu proclame fa tai mon maftanga i nei duaso ya fa malo fo tatu tinu ya me fo tapo inga malo ta mam tina ma tua me se fo feo yo tala lei ya me so tatu tinu o fa yon tapo mai fa fo mai ya le lava se fai vai asa se mau poto fo tai ya ai le atoi ai lona va le ma to te fa la lo atu a suatu malu puenga ya la foyenu le inaso ma to fale tonu ya ile atol taya o mai la vale songa fua se e pa ia le so foreile ya le temi ya ma to te fa to fa tu mo le tu la ya a lo tu nisi por kalami ya ai tu mo perto tua mo esa mo ile ya so se e pa ia le tu la lima ile afiafi fa so foia ma lo va tai sila i te urunga tu ta proclame no le ua to e a sila mai le tu langole le te mount fo i mai le ole fionga ya sua Feliz Mikaeli tu lango musika fa fianga ya pesele na mo ni mana mai a fu me lo tu te urunga tu de proclame Let's say
Moso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Lama alif sili le sasana Itu e fa o samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumalete ine tausala La ula fala wa avea Talua yo e sungale mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fonene i tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu Ta la la a fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ta la la a fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Te umalo mwhai ona maua mai le tautua le si ufonga la mole nei fo i tae au o le taimi masani le nei o le pol kalame o tala la walunga o le vai aso ia pe lava ona masani ai o ani tala fou na o tau whaafonga le nei vai aso i o ni mea fo ina tisupu i o lava noa nei mwhai ona tatanoa toa me le fionga le li pule a whamasanga te alu moresi whalau tele a tili nisi o ia tala ia ai o a fo ini vaenga o ielenga aluenga le si ufonga la mua mwhai ona whailo atu i taimi o nei Paul Kalame. Ia, māloa soifua lau whionga masanga, ia, welcome back. Māloa. Marulu tele toa tunu. Mana il whawhiloa ingon mala. Atala whatfo ile pai maulunga tato o whaafonga niti a tai au. Ia atonu nei vai aso tona i nisa tatano mai ai Samoa. I Paul Kalame nei asfarili. Ia tele ana i lusfulu ono e maulunga le vela la ia sa une ia iva se fulu lua se fulu tolu ia ese ia tau vai mole ole la lange pe ona ia ai mane o to foi mai foi io to e felo foi tato to no officine e mo ia foi sina malulu ia le umia to masani fo Ia, o le malulua masani ia, e pi taimi mana ia le malulu i Samoa ma toi foi mai pea taimi o le tau malulu i New Zealand. Te la fofanga nei tau na ngai i mo le ngai luma. Malo, ia, o a mai Samoa ma benga. A tonu e, ia, o la tau foi le masani na malanga i Samoa, ia o a whailotu a le tele na whaifono i Samoa, ia whaitonu foi taimi tau malulu. Ia o masani alala tori sui inga foi malanga tu Samoa. E whapena foi mato tele o tangata na e malo lo Samoa tu wanga o waonga. I le valele no sa wai o i e tumu foi i a inga o whana witi o atu e ta whau i o nai palangi. E so ni foi tamau a inga o Samoa pe ato te ri e ta whau Samoa. I taimine o le tau malulu. Ma nei alwa vai fo i ole mea lau te mata ina i Samoa o le maketi faule sa valalo o le matua i aulelei o le fale ma nei alo na whaatulanganga le design le whai wai me ia fale o loa o ia ma matatonu me ia e ele mea nata aloita maiti i le o ngā tatonu
Ia malaulau to te lea tanga te ofi e whai whatau ma. Ia lunch ia po le breakfast ia ma ai e nā tai au. Ia tau fwoi tau ngofie. Lo tā la 5 le. Ele keke ma moe po le keke. Ia lo 10 le. Lo pankeke. Ia lo tā la 5 le. Ele ipu koko po se me whapena. Lai tau ngofie lau vai tau. Amisia la tātou i atu i wafo. Ia. La tonga te mai Australia i mtua tau. Ala tfo le Amerika mtua tau ngofia wa foi ani liu la tau tupe. Ia po tanga te mai Britania. Ia e whio loro foi tātou lai mo lau 5 se nei lungo lau tāla. Pea tui lau tāla i o. Ia o nāla pe whai ngofien whātau i o. Ia mea walai. E ma whai e au. Mea alo whafoi nei tangata. E tō te ma a tau ainga ma. Wai, e masa e se te lele tā lai o Samoa pa e malanga. Ai le ai, ma nei a te lele mai mo fo i ma. Ma le, te wa i fo i ni i whale o loa, e ia na isi vaenga na atonu e anga i fo whanga fo ma lo e whale lei. Ia mo tangata le whai atu ma nei a tato whaletali ma lo. O la ua piki i le whaletali ma lo le lei te le tau sa fio tangata whainga rengo. Ia, tangata ia masai ni ana o le amanaki to te lea tangata whai lansai na. Ia ma le lava hotel la uawa ai o mane o tau sa fia fo le au nanga na ia e. Toi mane ia le savili e mena e whatu langa i le whaleanga. Ia saua mai tai aluanga i uta. O le mane ia la to. Peo nai mena e la ua mai tau o. Ia ma le mane ia sa vali tai au po le afiafi. O le mea nana te leila o whamumuai e whai e mal whamalostino lena iei o. Ia o tai au, are o tai au o afiafi. Ia e pakarta avale i taimata autu sa vali mai nā, ia tau mo le observatory i munu, ia toi fo. Toi titia mo le se 10 kilomita le e le avot sa valinga na. E sa valvalia mo mafofo ia so la titi mo sa valvalia tu so mi alu Samoa College. Pe alu mali fala o. Sa valia. Ele ia lo to mafofo le umin sa valia. Tasi al me o le tuli va pe alu na la toi lao. In sa vali rola ele mafo tala tu net sa vali foi tau pa pe. Foi ia sil ma maul me le sa valia. Sa vali me ina e tau i utai lea o. Yo. Sa talo. O si tai o sa vali le se breakfast. Sa vali mol manau. Ale o tala tu ne te va ai me va pe ele ai o le ai. Na ola mai al na te mi le se me na fai na i. Ai atonu o vainga na tonu fale o lo fo i mana ele tu fatu muri o tangata. Ia nei tangata fo i no fo lo mo porki koma. Ai si i so swani e lato. Ia atonu masani fo i lato le tua ngā langa na. Ia ana fo i ai i tangata so swani e ma lo fo i lato. A pe o le vainga na ta o te le lo ai le. E manel fa longo tangata fo i fe wa i tai au le pisi o ta vale. Fango e koko e moa ma. Ia matai fa o solo ele pe o de te le fa longo. Ia le masani o me masani ana na ia sola e toi fa manatu voi pata la tu sa mo ni vai tang. Ai o tato anga luenga pe ona ia fo tang faingo. Fa le leila tina ele ngata fa salawi o ia mai nei pe ona ia fo ta fa salawi le na fa isa vadi na tala no to nei. Tala no fo o mai au kilani. Au tala no mai o. O le sina fo fo nga i lo mo tato i temi. La so e o tato tangata fo i e li puti mai si vaenga i e to te le tato o whalongo. I Australia, Amerika, i a pena. Ia lewa vai se awala fo lile ina ia faule le se masini lai titi ma. Ia na to ale po e tala no mai, la wai loanga ki a whaingo fie le se me to e pole ai. Te o whatu langa, a tono o fufuanga na o le wha e test pe whate te mine. Ina ia whaingo fie o na whao tanoanga langa i lumba. E Malaysia me whaftai e fo te mine. Ua le leia teknolosi le o ye nei. Ele pe o aso la tau fiu, tau su se masini, tau whatu langa le ki. Ia o nei, e o ai telefoni whea vea ia le mai ne. To inga le a voi fōwa ne. Ia te le anga ruenga le le mwhai o na whai e whasalau.
Ele pe wa sola te fiu tau whanongolongo su ele me te tū wai pa. Ia au nei lau e ma le Starlink I Samoa. Ia o te lea ia le o whaasale longa. Pau le mea le tam whai tātou. E pe no tanu no me Samoa. E malanga o tātou tangate whanongolongo I tātou le tio Samoa I awa la to ainga. O no mai le infa mai o lau whanongolongo mele ma to ainga I Samoa. E o whala vela o vai. E le tau ngo fie le tau le interneti ia a mesia e whanongolongo mele telefoni. E le tau ngo fie le data. Pe o me tonu ana le tau whai ese tātou ngā ruenga. Ina ia mawhai o na iaise ala leo. E lua tol whasa launga a tātou I nei marua I lunga I Samoa. Ia aiki mai le tio na I tangata whanongolongo mai pe a fie whanongolongo mea tātou. E leina I le tau mutamo lātou. Ia lai maua I fo sota inga. Ia ngā ruenga lana sa whai vai po lale awala I whai ai. Ai ia na ia maua fo I sa vai. E le whapena upolu. Ai ma whaina maua I lātou sa vai. Ia ma motu vo I o manono ma apolima. Ina ia mana ia le o whasala launga tātou. Ia peo ngā ruenga na lewa. O mana whai ele ngā ruenga. Lai whaine ele ngā ruenga tā sesa ia ma stasi fo o lot ngā rue whatasi Samoa. E whapipi ile antena. Ia mea nai mo ele I o vaengo sa vai. Ia a mai alo. Ia na ele si masini le whatati. Ia a tonu o tulwhai ungon masina fo. Ia o tato whanongolongo lola ia roto ni whasala launga ia mamau e lato. Ia ma whaingo fie fo. Nea lana o tano mai fo le si whale tonu nana wai mo ta wale fo ia watu Japani. Ia le ele me tau expander e mwhai ona whatau whataita ia na se vai se si ne e ngā rue whatasi na ia whaingo fie ona whai fo na nā whiso swani mo tangata ina ia maua I whasala launga a. Awai, o tō tele o tangata I tāwale pe o tātou te osu lo tāwale ki lo le tiu. Ia, ele angalale ki atu ele mo le frequency le I tātou. Awa le tele tāwale Japani. Tāwale ai e whau, ma whatau tono Japani. E ngata le iwa se furu megahertz le malosi o le frequency. E lo nia a whatau tu Samoa. Ai mau e tātou se lau I o ne o le tasi o ono te si matasi. Lo no winga le mo ta vale Japani le second hand le mai fa tau ne a pe o ngal wenga na le fa ina ia fa ngo fie va nga na ma ai le au va ia to ai em fai on fai a tonu fo yo o sistemi le si se full le luz full tau sanga o luma ia a tonu ele to na mi tele ni towers o fai sa o mai satellite fo ia lunga va te fa sa le lunga maru ia ia tonu sina ai a pufanga taunu vai mafo ia fasala launga ma ina ia fa faingo fie ia fuanga mo lenga iluma ai on sai mai ava peo e fa longo mai te fia mo ni fasala launga e taungo fie ia e to titia mo tato ele sia la leolia ia on faingo fie leono fa longo mai fo pa va pena te fia fa longo mai por kalame si fongo lo mo I Wellington. Ia ole tulanga na ia mana ia le ngā loi fo mtase samalana ia fo I a whainga wenga Samoa ma talatala noa wa isi awala fo I e atia e le ngā wenga Samoa ina ia fisotai mai fo I nei alae a to lato e mai lewa alae ngā loi mea mane sani ina tato fisa Samoa ia lo so longa le leila wa ia fufuanga ma tapenanga o ngā wenga Samoa. Alola. O leo te vai atu le si tātou tala le nā lua nafi e le I whiwhiringa o Jenny Talafo. O la fluen ia o tunu mo whono lon swafa matai. O le alo e fōi o Maria mai fōi ma tunu mo whono whaalata ula. Ia mane ia wai masaini ana na maola whaatasia ma le toa ao o Jenny maole le aonga le kolisi o vai fo ia Jenny au tuputupa mai le titia o le termine e ala ua pule nei le il faltupe ina felo ai fo ia masiona a inga moltina ia mane ia tele ai le ta ua mai la sa fa sana interview o te ilo wa ia to fo mai ala ua point le o le fo le Pacific Samoa country here ia tuso ia le fa ulu ia le fale tupe le Samoa ia mane tele le vai atu ia lu fa na sa Samoa
wa amata ona tutu mai tūlanga maulunga whapea. E o fo ia inei a pēr tātou wa inga ruenga malo inei. Ne fo i eu tātou ngata Pasifika. A tonu o le whamui moe ngana na e mātua i asolano mai ne le tasi iwa lima sifulu, ono sifulu, fit sifulu. E tau mwhai e mauni ngā ruenga ma tausi ainga Samoa. Ia ma a matalona wa i a o ngā alum whanau mo le lumanai. Le la o tātou vai nei, le o tū mai a i lātou nei i ngā ruenga whape nei. Ia o ngā ruenga o fōina na tausini oi mātua e tau mwhai na ia una ia tamaiti ia le leia o ngā wāla lātou lava lumanai. Ia o le la oa ele whamtalanga fōi ma le tala a tūna whono tjeni lena whai. O la e ave fōi lana whaptai lon toa luna. Una ia o lātou ia onga ma. Ia o la e mantua e tamaiti e mo ia a tonu sa telefo ini tala na whai i au la iti ia a le o mo le ila ia ngā ruenga nei. E leo te tilo whawhena wo i. Ia o le fuana ngā ruenga mātua e. A tonu o le ama noa fo le mwhaina moli atu whe au i tatou au whaafonga. A whapeo wawa i fo ina i o walo ma le wa ambatana whaasala le malo i nei mātua i ele a veta maiti le au. O lo tiu te le tamu whai e unai le ialum whanau wao le lato luma nai na e te tamu whai ina i a maua lato le me sili. Ai a whape umai fo i le leia o ngā ia ala a tele fo le whale i tōnu lato. Ma ngā fo tatara no i a ta ukulea. Ia o le au whai loa ia le au ngā te lole. Sa o leia. O le tūranga fo le una i o lato ia onga. A tonu e ste mo mo i se toi. Whero i fo pēr o i Samoa i na. Ka tala noa mai fo i longa le tātou o le tio. Nā tōnua. Pawale me o tōnu whale tupe lea ia tjeni. Ai sa loni fale tupe mo mo. Al mele o ye ni na tas. E te watu nei e fai mai lau numera. Na sa lewa se me te tu e pete no fuani. E na fate talile e se tau mai lau ingoa. Ia, peise o e fole tono se le atu no fua le si pito. No fua tanga te o e tala mai la tu tupe pe e au i le si tu tata fo e me fia fatu lama fa malam lama. E pe o le la vela a tumu nei. O la tu le stai au nai tumu o no foi tonu to te tu tangata. To tonu mafafu. O sa o to ya. To la tu le fia. O le mea tasi o to ya. E o ta walule elisia sona o la tu tau fe o lolo e o walulo no funo folisi. O fela i ele fal tupele fe o ele pa o se male wati. Pa sa anga i mele fale lo e veni pa sa male wati anga i fa pena. E o nai ele fale. Ai fama sa lua la ia ina mule sila fale na se ele sila la na o le toi fai. Ia na tasi ia atonu mola to fo ile o mo i fale tupe nei sa mo. E o masa ni la to a. Moni masa ni la to. Pa wala me fai la ka ka fo ile la to ta tal masini la fa fo tele to ta no fo ima. Vai fai na tala tupe fa fo masini. Mala. Le fo le no fo mal mala mai ia wa tu ele vai ngale na ole o mina fa tsalta na atonu mane fo inisi no na vai ia o nanga ia mai fai fa so mai fo pattern no po kala mo atau ta o ma mai fo ni fo tuanga mo nisi po ani ni vai ngai tau na va vai pa o Samoa ia ole me silina mana ia malo o lisi vai ngale ia o nei le fo ia matele tu tangata festival pe o lisi vai ngale to tele fo yo tato ainga Pia e ono e a onga i tonu o Wellington e le li o nei. O le e a fia ile. I le a fo le tūtangata festival. Fai fo sina leva o. E o whanga solo po kalamelea. Pia o ile e a o i fo i matu maanga tato i ala tu i alum whanau ia onga. Ia no le fai la to tau wanga. A le o pese o siva whatau pati me uma wa pena. Ia, o te loa tele fo le taimi alu ia onga mene. Tele. Tau si e ofa tasi mo le whaingon mea onga na lea o le siva e le whain mea onga. Ia, o na mau mai matou pepa mo le tūtangata festival la le mo nani. O se tamai tai fo lea le ta iulu lea head girl lea o ngā St. Mary's i Wellington. Le satan no fo i make sila i lunga ole. O kalame tupulanga talamo. Ia o la toa onga lana o e fo i nā nei ia lea lai e maua tuai matou.
Ma tau pepa e ua ina nei. Pe e se alfu i mata i lea fu i wha moe moe wai. Le tau tala noa i ia e mana ia le o ia. Mana ia a tonu o le whana whai a le foi. Ma la o iei fo isi festival le ngata le tūtangata. A iei fo i ngō isi festival la o whai foi. A tonu i mana e fo le sua mai la tō le tai ulu mai tano i mana mala mai ia. A tonu e. Mana ia a tonu mo le mo tupulanga i e whana nau ni. Io le si a wala le whai ngō fia la tō ona wha masani a le o siva o pesi a i tatonga ngana e wha manatu e la tō. Ia. Mana tu peta tu vai ngol sui fo maloloina masanga mai se lava i me o tui pui a le foto e mai a onga moni e mana i ole vava e tu lava i li poti ia ole ai pe wa manuia lava tu langa o fai ngo tui pui to tele nei tanga to e fai tui pui ia ngaluenga fai fatasia sui fo maloloina mta to lau te sa mo le mele ia yo lava i tanga tele mo le fulu mai se tu ainga ngasi ia atonu o le ae tata longo pele tato le tio nei e ala tato Paul Kalame soi fo maloloina ia mo tato ina ia tausi a ole mea fo ili whangalo ia ole whaingolo tui pui ia mai se fo ia whana witi ia e whatonu le fo mai tui e tauna whai ia mo o tau anga i Pacific Health Services i tau tua tato onanga Pacifica ia na foi ela to Paul Kalame na e whanga solo e whai e tui pui wha pena foi ia tangata matutua le PIC na te vai whai fo ela to whanga solo la to so soani wha pia o te mole moa manoi e maua tato a misi ava noi maua fua ia anu e whanga wai ele o anu e si tupe ai pui e lo soi fua awa ai le whaia ia lono inga mo lo le mai a tingaina o ai o fal mai ia te lea la nga venga fai o lo tingaina ai la no foi mentanga to la inga vai oi ai le ai oi ia and so longa le foi le o le ainga la to i fo fanga ia na fa na to tu nei te mil tai au sa le ai pe o nei le fa mtalanga le e tato pokala me foi lungo le soi fo maloloina pela e tato le ngalu fa tasi mai sile tio Pacifica o le maua i stangata fa longo fa pea i sila to tangata o ainga e mamai ia na watule ia i le falmai umai le fulu ia e umai e loa muli ane e le i whaiani tui pui pe na umien taimina a fia ia e le i whaiani tui pui o le fulu pe o se vaenga lo fa amnato e la ia tato ina ia whaile tui pui wai telefo i misi ai ngā luenga, misi a onga ia ma te lele tū langa ia whaila o ele wha moile a inga o lau ngā luenga le wha moile a inga ia a ngase mai ia whainga tā lava ona whaile wha asua le a inga ili nā vai aso au tele ialu sa mona walu whaia o tui pui o ano wha pia a mai sa mo a le whaile tui pui tele al wha le tō sa ole malo ia o e te loa ele o misi lau me whainga lau siwa fwoi leo le pēa e malanga te oi se me tu sa lava po sa mo ia o le wa vatupe wa mata e ta longa ia le malo le tau pulenga masanga le Glasgow Commonwealth fa Scotland ia e whaale pisa e peia ua ele o tele ni tanoanga mani Awa fai pio ta longa ia lena tu i tea leo o a leo tui sa awana tu fai Australia o fai te ua tu fa ma mulu fa ma utangta te leo le tau soi fuang ia tono fi tau i fo le la tau fai un fai awa leo tato lo ne wa fia o mala langi tau soi fuang sa ole o le tau le fai i Iran na utangta mo tato petrol o swa u benzini me va pena ia ma le tau al soi fuanga i nei o lo wha le tonu. Ono fsuia inga Donald Trump o tau o loa ma na amata mai nana wha le tonu lo le maketi le laulangi ma fia i tātou. Ia, alea lai sa o Commonwealth a tonu mo o lau tangata ta alo. Ia la fifia la to ile ma fawau le tūlanga tama o ainga. Kasi al mea lai tau la ielwa ia maul pina ulu. Sa o lea. Ia, lai e to, se lau su wha lea wha i o tātou tangata lai e tonu o competition nea po le tā longa le Commonwealth.
Ia la mata fo tato vai ale ona neo tai au nisi la moni pina ulo tato. Ia mata na faile tali vo le fa popo pe fieni pina ulo si liva ma e mo mai pe mai ale. Sao le fo le talonga. Alo, o tato ye fo nei vai tau le vava ia tul tala le tau pe ona fa tala no toi fo i mari ma. O le fai ungal vai aso e fasi malulu. Ia mai sale motu i sauti. Talo yo moto fa fonga mai lo le motu i sauti ia. O le vava ia tu e fitu ia a fitu le vevela o le malulu. O le matua i maulalo a pe fufu lusu no la no fifia o samo. Na sa vali ai moli. A le la fiti o to o tago lo telefo ia lo fa na lo a onga ina. Ia lo i fo tatu tangata samo man Pacifica na vaenga. Ia le Southland. Ia tauto na leo mai fo le a famna tu mai le tu langa ia fai lo mai ina ia no fo ta pena i o to. E amata to nei le fiafi ma la to ia fai ungol vai aso. Ia ele ta mai o la sa e matua extremely cold. Lo no winga. E ia vai ngana below zero. Lo inga te sa ula lo le o ia ai te mai le o. Ano le la. La lo so le o. Ia Malaysia me fautuanga le black ice. Tau to na isi me fa pe o la luni mai le awala nai malo nai le. Ia na o ele ai se lungo le o le ala tā. Ia, le whamana tū mai ina ia matale wa inga neo te lo fo i tau tū ma Roma tangate wa ia wala. O la amata i tū fo i wa inga whapea, i tūlanga whapea. Ia ma whai loa ia au tō ia wa inga tau no ia tā vale pe tā fia fo i oi. Ia ustai o te whalunga tā te ula vesesi pa e o tūlanga lea. Ia wan nafi fo i le sa tele feo inga na mai lunga o ke lani ale tele o le po o ale fo isa mato il vestel wai o le mea lena tupo o le maa losi o le tele ia o le po o na ia i le tai au le sofa Riley ia na winga o le pena fo i le stofi ia na winga o le tūlanga na i mo malanga valili tau fi e malanga ia na amata mai ale fai ungo o uni leonga tono uni o na cancel your flights ina ia Wellington no si nei la solusu tolu a mata lo le fa Wellington ia pina e alu ai tango loa tuli mai le fa mai malanga lo tuli mai le fa ia mato fa mai o fa pe to chichi a wa fa ti e Wellington ne to ia termino sa wo le wa ai le ai fa ta ia mo ia na fa le tonu ale ai ta fo mai lai te le ale to fa le telo vai mo ta tu ai na lo nan toi manuela ele sa tata noi ta longa i malo tau puleng ai fa te atoi va hanga yo ta longa le fie o New Zealand o malo sta maleo Ryan Fox al tamlu sanga tele le Britania o te lo le si New Zealand ele fie fa pena mtanga ta umai le golfers ai vai e ma sani le le ia o te lo i ma to Ryan Fox ia o le moto fie au amata na tai Ryan e pe ia tau o le alo o tangata tau o le o peliki au leila o le tau ta nova pena o le o tau ua Ryan Fox i tanga po i ta noa na o Ryan Fox i le tau o lon tua ia lai fa ta o Ryan Fox on ta ma le fa pe fi sau ni mai le ipu e fa ali e ona ma tua e fa pe tasi el tau sanga mfai ona ia o le ipu i to fa fo ila ia e o termina le la sa un fa sa vali solo nei i malai ta polo nei i le mua ia tonu e la o foto langa le nei Michael Campbell na o malo ia le Open America le US Open ia to atu na le sa Sir Bob Charles le tasi vo no tolu ia nana malo e fo le Open le a fo ia Britania ia atonu o to inga ta longa ia e te malo i lo e wa ata ule Open so stangata le leia e tau e whainatai e te fiu te tai wai le anga lau handicap ia te le talia oi ana tangata ia te le champini solo mai si vangola pe ia o tau vai wa ia malo ia o champini i tangata uma ia ia vai le tangata na tai e to te lo au tale le o McRoy vai tangata le fia ia le lo to tamo
o Ryan Fox ma nelan fam talanga le pusful vat na failan tala le caddy we're gonna win this le la tama fai attack le to tata vole le mua ya na lo e male ala to o le ala to fa le ya ala to ta lo mo ma nei ya la to lo va mai lan tala te le lo pe fa fe na fai le pat o la to la wo mo titi o mali ma vole we excited tell mo bon ya ai ta ma la to alu to no ya ma lo tasia fa lo to o final messi na to fa le playoff le amu ia fo ia wa o le tu la nga tau le mo o ia o lo nei ainga ia o le malai na tama ia wa la fo va via no so tu le kala pule na ia o pongi mai o tama na ma to ia o New Zealand a to le fo a vel fa mo yanga Palestine ai fo ile Palmia ia o te lo o to inga mena le fo no o ia Michael Campbell na fo ilan tala tu se ola na avela na ia tala le mena o yelo na ia o langa ina o mo foi chile le swing o no langa na o le interview le me o TV o te ia atonu e tauna no fo uta il tangat i te o tele te mi alu si me ai Luciela na ia focus il talo ia wela wa e tu le wa o le talo le talo ngale o fasina malo longa le titi ia ne to sa wela ia ani me silia wa mo tātou ia wa le e Lydia Cole. Tu sa le o tō whai tanga te Nusila le mo a. Lydia Cole lai tōlu. Yo e, na Lydia Cole lai lo tu alu, yo e. A tonu e isi aso na o so mele se ngo Samoa, pos Pasifika. Sao le leia. Tele a tātou tangata tāpolo le leia wa. Ia, tō tele tātou Pasifika le tāpolo ia na le oa tāvo le o alu tō kuleni pe o la tō ia. Ya o te loa e se an koleni le ya tonu fo yo le ele tu langa le ya o te loa fia fo na miliona na sa mo ye lima te sima le fafitu Peninsula ya tasile tasita ai sa mo le lima ya o te le lo pe fia le tax a po le taxi nei New Zealand po le tax po fia le tax ai tu pe ya mai tu o le taxi nei mo si tu pe so zo ani tato me fai ni New Zealand. Ya, nala sa ole. Oina na e au ye le su engole champignon le soka. O tele I alu tele lo langa e ai sa wana Argentina mai foi. Ma Spain Ya, na ta walo lo ma fo ya Argentina ya Messi. Ta mau Messi. A pe mane fo te matu lon so fu le ye ma o ye fo tanga ta o ta. Eu te lona fa pea I ma lona to au ia uma o fitangisi. Ni. O ia ma le coach ia ma to te lo le au. Ia fa inga ia ta longa fa pene. O le au e malo to I fi ma talie ale au fa ina. Ia na fitangisi ia. Sa fa le de ai se fi ta tala. Ai le atono I le o ta wa ve fo ia. Tolu ia no ulena fa ia le ta mi sanga le. To fa poposi au le ta wanga le na fa nei. Ia o US, Amerika, o Canada, ma Mexico. Ana ia, mane foi lo vai le tapenanga le FIFA o le soka. Ia ma fato tele ma au foi le tauwa. Ele ngate tonu te milena foi so engole le pule. A o le leading up tempo le tapena I au na I qualify ma o e. Ne na le ve ma New Zealand. Tele ama no ta alo foi. Ia, emo ia na le yo tele tatu au istulang. Ai vai et foi la le na ruana school ta to au soka. E la o fie foi la na miliona la o mo kala pula o sai ni. Ya lo ta alo. Ya o le tu langa na ye pa ele le ta longa. E tele te mi foi le alo le koleni. Alo le ta alo malulu. Ya o mana ma tua wa ma tua amata mo tam mo te ne o ave fata alo ma ave koleni. Ya a ela o te mini. Te loa e man tua fo tamiti ma tua male ave fale si tawia sa ole le ya a tau fale matua ia le le msanga se fai sina malo longa pupu ia na toi fa wa wele le tanong fa tai lava Fauli mai o maua pe a fa afua o ni timunga. Loto le
tutu sawala yona le maua se unga. O loto le tutu sawala yona le maua se unga. O ai ele poe wana upu e se ina dia oe. Mana o iai le loto ai vai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo uma salo salo. Olo alo alo e te le tau tala i le sao. Olo alo alo e te le tau tala i le sao. Se a e le pona wala i ona li ua le alofa. Fai mai wai musi a ita o le fui fui vine e ona. Fai mai wai musi a ita o le fui fui vine e ona. Sa wia tau, ta e vai ne o. Pe ta te no fo. Ile malie o si o loto. Awane I eto e ma salo funa. Pe te tali tonu pe ata so sola I maunga. O ai ele tama wana upu e se la utau sala. Vai vai le tino mama lingi ai o loi mata. Vai vai le tino mama lingi ai o loi mata. Aoi o le langi wa whenga solo ai I matangi. Wale ai o se ua e to ulu I le nuna ma. Toe whaawa watu le pol kalame o tala la walunga al vaiaso mana I fo I le so inga pol saililinga le al vaenga le o le Melican Institute e vaiesina whaamatalanga I le nei tae au masanga. Mani a tono le tata tanol vaenga mo moi I mo tui pui ma I vole le te le ntano I po kam se fo maluina ai pe o le fo I le tato mulmuli ai so enga ma sai linga fo sai nisi le tono le Melican Institute of Medical Research le enga le fatasi ma le Victoria University ola to fo ile na tato fatano ina temi o le COVID ina ia tato malama le tui le fa nga mo tato so fo maloloina tele ala temi fatano ile sa ta yulu nga wenga sa Professor Graham Lecroze. Ia ale o Sir Graham ne wa le na taroi nei le wa mo vai o ia le a fo le ave ele Sir ilona ai ngoa ia atonu o la o termine o le to director o ia la o chair ele le committee for ia la to mane ele sa fa na ia la o suitanga ai pe ele la to so ngale ia ina o tato va ai fo I por kalamele mo tui pui. E ele tanga te ole olo nga luene, o le meno piki nga vole le nga luenga nei, e tala noa mei o le immunotherapies. Ia, o wa pe o hatonu a wingo nei mea. Ai pe e vaila to I mo me o tongo fitinga. Ina ia poso su enga o tongo fitinga po me tauna fai tono tato tino. E fai e pui e tato. Ai te o so fai tono le tino tangate se mea se ngase. E ola I se to inga fo Italy to o tato immune system po me te ena ia fa fitau li fa pena. E tongo fiti e tato. Me la o fai tau tula le research. Tase me la o mai tau o le P53. Pe o ele proteini na
o le nā na te nofo ma suia I me tali atu lea tua inga o se whainga ma tali atu ai. A malosi ala le tamana. Ia le leivo I lata ita a. Po la le tua inga siama e oso tu I a le leile proteini na e nofo ia ma whaatulanga mai le la vo le au penga fitau I ma oe ia na tape ai ale le leilo ia na la pe folinga mai e le fai tavu su ia atonu atato malama le fo tato I me ia tono tato tino ma vai po ato inga tau mafa paleni e fai tato e mo so fo malo loina ia te lo te le ala no e te le tawo e vai fo mai pe nun fo la au ai na le to anga ai le ma tama fa paleni ia malo fa le exercise ia ona le poleala I o la ngalu ale P53 ona me tama fa po fela tono stino le ta bilumino solo le P53 ia protein atono na va pena mo temine ai si temine fata no la io a Michelle tangata leva ia nele pro ketile ala to o Caitlin o ma ne fo se o fatela no e fa mal po kala me se fo maloloina malo ya tanga I mai le vainga le ole tau fai nei le tau tu fa ta singa ma se pulinga voi le tu fa ta singa o pulinga nu ia tai pe o se mi fo se super city tai pe ya male telo tu pena ya no tau tu fa sia o le vai ole fo fanga na le o ye le o Martin Jenkins o la vainga na le fo yesu so enga telo ngal venga fa pena malo ya le sa aveva vaila tu fa singa o ka tato pulenga no pe on tano fo ima Anita Baker le amalgamation to fa tasi po rua woli tone lo hat apahat e o le la vai ne fo pe fa pipi mai si va ngele wa rapa o pe o la o to vai la o tele fa pena ia o lai tau fai fifi nga la to pe mana o ye tonu pe le ai pe ai fo dinga mai o la o mau tu ia tonu Wellington po rua lo hat apahat pe o lai tau fai la to tonu e au te loai wana mai fa ta se mo le to fa le ai pe o le tauna le o va mai le fa le to male to fa ta se le lipoti ma va ai le to nga tu pe alu fa tu la ngol tu fa singa le ia e pe am le lu se la 1 miliona ta la le tu pe alu o le sili la o ye tongia ia a tonu le tauna e piki vai fa pe va pe to fa ia tu manol ai ava pe le ai ia lo inga vai tonu ia la te le la le tu pe lo inga fa popo mai ta tu rates ia pe ala e fo o mai male le vo se le vai ngol pepa le ne tu ne fa ia le su enga le ia pe a male lo su lima tau sanga to a mo e to le fa manu yang o le tu fa singa yo va nga e fa le o la toana va ia o te lo ia tu fa tasi te le ale si swinga o le finga ni mele le mo tato uma wa le la ma le power vo le e o e ata la futu pe mai le pa se ni tului wa le la tu fa tasi a seta ia ma pili po ata la vo va nga se uma le e ona fa e lo le va nga le au toi ma fo I tau sanga mo vai e te mina tamo fai ai alpo kalambele e a fo I na interview I tato le tio Jeffrey Palmer o Fran Wild o e fo I o Nick Leckett sa una ia Nick Leckett au ia nei po rua ia na tu fa tala noila ia le la to fo I va ai le ta o ma le nga pe ata to o fa tasi e tau muli mele na fale super city au kilani ia pe ta e fai ai pe le awai le to te lo fina ngalo o le tu la I mai la fai nga malo le ia nei tau fai e le leipa le si to nga le fai nga le tau fai ina ia so so ni fai ngo vai ma wala ia mai le malo le nei sui le o le bota well done le no mai la to mana e fai ia le swinga la le o fai ai le o amatalo le na una ia ina ia fai vave se tonu le tu fa singo o malo nei o tu malo ai if so swani le fainga fa le o sio o tina nei yo le la o ye le tu langa na le tate vava I le temini ya pe o tau fa ta ina le o mai mo tato ai
O lea o le masina nei to titi nei mo le piri mo mua tātou mai le tiaki wai. Ia ta o toi pe fia le piri le tō vai. O le wa pe o fōringa ma o fia i tū malo nei i pule nganu. O le se suinga o le pili masani o lau o mea tō tino o le fale mo le whanua a. Ana o le vai le pe le la tinga ina i tātou. Ia te ilo te loi wana wa le o mai ne afa pe lo se la ono iwa miliona ta la le tau tu fa tasi e sau nei le si pili o le si masina va pe ia le wa vatu le tau le so ni me ia le va tu pele se tala no mani se pe kama fasile la tonu ale le lo se la ono iwa le fa vel fa tu ai atonu o le tala no atu mo Wellington ali tu inga tu langa fo le ono o e me na te no foi oi wala fo yo man onga nan malo ina ia tu fa tasi e pule nga nu ia po district a ia e nga lu fa tasi ina ia fa fa ngo fie ona tausia ia alwenga te tele ai au wala o vai tau mafa ma tu inga me fa pena ia no inga tu sa umata to e ile le pili la tu muli muli ia se vai po fiel pili o enta a fa tapo con la me mo so mo kuson tata no le pe lau mai i pide tana no aina ele le fo ye o se fata ita inga mo ta e fa mal la mati le fo ile tu langa le ye i swinga ye o fa ye mi se ala ile pili le o le vai le o tatu tana no mo ainga ye fau fale nei a tonu e atelelo fanua fai ma sa utane vai vo le tu e tali le vai ti yo na lu le fa ngai si vai ngol fale le a ngai le vai fa pena ai a woni tung ta lo pili le sa ule ai tonu me na fa si ai ngo fa ngai le vai ti wow yo le te yo tato vai la ngai le tato yo na fale ni ai a ona tato me na tong fai tato fai ne tato tane vai tu ia tali ele le vai ngai ni por le ta ele lo ia soto ia ole ta upulea be o se tasi le o fo yo vai ngolo o ta to fa longo ye tala ni vai so le o Stuart Nash le sa ia le wo mama ile si vai nga fa fa ia le wanga ia tu ia le vo va tu o fa ma vai o no le o fitau ia ile tala Chris Hipkins le na fa o fitau ia le mena le ina tuli se mal fa nga malo le lipa ele lava le fufu le to fa mama o la wa vai o la puna fa nga wa voina no foliki tu me e mo tano ngal kapineta na ia mena sa tu la fu no ai liki au tanga tele na liki pe tanga tanga ne ne mo fa mo yang ng campaign ia e nge tau bai na le tanga ta e fa maoni ele le e ole na saule ia alu faita lo le la alu i la ngai ele le si parti pe o ile ai la tu fo ia si a wala le la wa ie i tangata fa pene le o to no fa i to fa le meto tu le ia ai ni fa ia mo le o to tu le fa ia palo fil se su le tau ba ai ma eu fo le mena fa ia ni tangata o ni tale fa tau le i tu pa te mai tai fo le mo mai i alo i pepe ma fa le e fa lo mai o le ma fo fa le fa ia le tala va pia e le la o to tinga ina ia o te lo na tupu lo le mea fa no lo va pia o te lo vidi mai nei wala ni sai fa fo ia Vincent Peters e va sa mai va pia e vidi mai nei fa vai si lo va ma vai e de o ngalo sa uta o le ma to party lo me na alu si le lo to ya Chris Hipkins ala lo malo lo to ma wala mele ye walu ngele to italia se vai nga fa fai se no mai fa to ese le ngata na alu le wa afia wa fai na lo na ya tangata on o le fu le utala ma fa fa wa ya ava pe to inga tangata le sa we fai tala mo ta to fu nga mtonu mo fa nga malo o le to ile tal fe nga ya sa o le ya malo pe atu e tautu wa i solo le numero football pasene fo ile wa lo ilunga le tau so fuanga a me se lava mai le minister tu pe e man tu ai o ya Trump fa sang mai tu ai i pulenga no ia le o fa nga na o mo me o ngal pa por ki te muso tu ya we a so se tu ya nga
Ai na wa mai le New Zealand State Airport tato tanga officer foi leva ia tu langa fa mo New Zealand. Fate si maltasi pasene na wa ile a le tu langa o le tato inflation. Ya mataudia le o maulunga tu lo le men fo. Ya le o no fo lo la le minister o tu pe va mai. Ya tal wana fa le anga o le ta o le Trump spike. Ya wa alwe lunga ya tau so au walu lunga ma tau isi mea ele ma fai le malo ona control e moni le tala le wa ata to wa tau so au le e alu tonu Trump fa tu pule vesi i Iran a fia o mai la langi tau so au ya ele ya la se mea a Nicola Willis em fai fai ya isi va nga o la fai le ma wa fo yo le tu ngai o si tele o si mena o le o tofu fuanga na wala in tele fa penale taule ya te lo la fite na ia o la sa o ya Nicola Willis ia na ia mau e le me fai on so longa le se me pe atau fai atu me nei ala fa tu fa la me fa fu e Donald Trump man e tau walu lunga tau ia aleva vai o le fa le velave o le tau le tise tonu New Zealand e se fulu 2% le o si ia au tau rates eva percent o meia o se fulu 2% le male a me se ala pa fa peo o le tise le mo mo tato fa ta no vai le te la vai New Zealand ia fasili la me o si e lunga percent o to ina le tise na ale ia o my rates ia o le mele tau le o mana o malo i si to inga swinga le tau vai le ya le o mai si a me se o kilan mai o kilan ale si el mele fa fena to tongi le ya wala fole la training la lol la wele ya o nasu tu peta o fa pale ni ai ma tongi ya ato no me uma ye el taimi e si ti ele to el fa la vele le tato atul palot ele si taimi le nei sa useli potiva pe o le no mai fa ma o le walu la lo ya o te ma tau sanga la fa el palot le foto ya lu ya ma to te le nei ainga le tato pa va ye to lo wa fa ina le to langa na to te le nei tanga te ye mo e ta fo la wala fi ai le ai ni fa le ya le manu ya o le sa faile so te e voile ale vai so nei ale ana o finga le venga ia tanga te tono le MP ia e o ma voi al pisa e tele tanga tau le a pio la fa palasi pe fa pa uola to tongi la lo le pili fole ale finga malo e me o livi e le tola fono le wa sa fail fai tonga lo le lua tono palmene le sulu le vaso nei o le employment leave bill au fai tau le inisio vaenga o le mta upu le tauanga ilma fo o le afo le minsta. Afa peo stangata whainga luenga e maasani o na mo mono aso o itu la whapopo fo i overtime. Ia e tutongi ala va pe fast food ia utu la maasani le vai aso pe amata mo le valu tau le lima le fiafi. Le vei ma le tura le whaila o lunch. Ia umale aso lima ia valu itu la fast food itu la masani o sila e mai tu la na overtime ia la toi va so uma ia la me fata ta inga i tanga tana whainga ruenga whapena e whapopo la mas full taus ia itu la whapopo na e la vele la to normal pe e tau la to ana tongi masani fast food itu la masani ma le se fulu itu la overtime o ta wala la to tu sa lima fulu la to itu la whainga ruenga anu la tangata nai livi o la he maua ia i tūlana tongina tūla e lima se fulu ai le fast food a pelu tūla fono le lo vai atu le usau le vapia e le tautongi e se overtime pe vapia le whainga ruenga ia la lana whai a o i tūla ia whainga ruenga tangata le pe ana anu whainga ruenga peo le mea na lai tau e se i mau i le vaenga lea e la le fa pe le minsta ia le tautongi tangata pe fa pe le whainga ruenga ia la ngala wo ia an whainga ruenga o i tūla na tong lo inga la a livi e te tau pena tutongi tangata wa i tūla masani na tutongi pena whainga ruenga peo le se senga na la lai wha mai le maua le pisa
O le tū la fono le wa mai, te wata ua awatu nei tōng. E u ina maua lalo, e tutongi maua, a tangata whainga ranga le masani ai nei. E o le fina unga nā lea lai me vesi nei. Lai me usui e fulu tū la fono, umana whaia, whetu na inga mua, a tanoanga, pansia, leo utalia, a lea fo usau le malo le nei, mai tu te sui uma me nei. Ia mai tō tele tangata o la atelia le suinga pe a whapea. Ai alu lai amini o aso malo lo whape whawa yasu. Ia lo na winga tele le suinga lo tongi mo whawa yasu na taigova yasu ma peu. Ka peu le mea na leo ala ina vesi ma whai e lo sa vali lea. Ia tō tele tangata o le PISA a po Public Service Association o la veve ai. Ia mai leo a fina ua la tō ma whai le sol te. Ia ala foi lai fai tio ina e le PISA a ia foi e Win St. Peters. Ia fa pe o la tō ia tauno e sosoani wa le fama o la tō mna sosoani tangate ordinary workers. Ia alele o tō malo si sa le tauno pasi e la tō le fai taunga na lua le wa e a fia ina tangate whainga rung. Ia tono le atele fu nei tanga tele tui fia veni o vataimi pea fa pea awai o le si mena ele fia fu mo lato o te ia wa ia no tele fu le la fia ngonga venga pa le si fa ngonga lo vataimi le ia sa hono no le te va to le taimi tele nei vaenga ie fital no ai ia ai ona o mai fu le taimi po kala me nei tai o tono fentri fa wa wisim ta pu ele vai as fu kala me ia fa tai tele a mole po kala me nei tai au ia ai mole malo la fa fonga ta to kala me na tala la walunga o vai as mo nei fu yes fraile ia manu ia tele fu fonga o vai ngol vai as to to nale to pui ia male pui ngal malulu e o ta to anga ia to vai ngol nei vai as manu ia tai tai me to nei as ia so fua mo nei taimi. Tu fa so fua. O te whaatalo whātu le mamalu lau whaafonga i le whaaloalo i te tauai, i o tau pa ia masama whainga tā whaaleanga nu. I o sāfo i mpa ia o le tala le lei, ai maunga te tele, se i o lamba i maunga iti. Whamalo le so i fua maua, ma lau tau langi mātafi. Whaatalo whātu fo i nai o tātou matua tausi o ta mama tina mātutua. Ia meise le mamalu o whātau tolia i whātau whangasi le tau li ai o le whala. Ma le a pulu o tō whanga i maota malawa, ia po ai foi o sulfa inga. Nisi foi o ongotia i whāno noanga, o na o mawhitanga mo te sia le maliu maleoti e meisi. O whawhita auli ese lofi tū i na ai tātou, ma whapapole i na ai tātou i lea taimi ma lea taimi, e whamalole on sai. Whawhitai lo tō whantoa toa, whawhitai lo tō whapalepale, ma le taliti ngā. Ta oto pe le tua lo tanto fa moe ma tau fi mau i le whātua tua, i lo na mana angalelei, e lango malu i nai o tanto whainga tā. Al siu fonga le nei o le laumua i Wellington e malana polo kalame masani, i as fraile te tasi o le asia singa i ngase, i le sfulu tolu sfulu le tae au, e i o atu sfulu tasi. Ai alo mai loa. O le antato tapo i atu i le tua. O te alu e i whea ai lo wanganga.
o te sola I whea ai o luma. A whai o te alua I le langi o iei lava oe. A whai o te whawhola so moenga I se oni whaauta o iei lava oe. So tātou te talo. Le atua silisili e se o lea fio I mea o malava. Ai meise o whai mo malu malu le loto o Salamō matalia ai la o fio. O mātou watu mo le awa e te tau ai. O mātou ai oi mo lo o ngang pa ia. E mafutaina I mātou uma. E le ngata I le nei taimi au mātou tāpua I la o fio. Au taimi uma o le soifua ma o mātou wola. E mafutaina I mātou e le nganga mana o la o fio. O mātou whawhataima vivi I lo swafa mamalu. O no lo lava lofa ma lo wanga le leitau si mai. O awa vela vala o fio ma mea mātou tino no fwai I lea tūpulanga ma lea tūpulanga. I te tonu au whamanuianga. O a vela o fio ma o mātou olo. E sulu wha I ai ma mātou maua le mapusanga. Ma e sosa whainga tāo le ola nei. O lo mātou malu si anga la o fio I teimi mātou te vai mai ai. Ma tā wau ina mate e so mātou whamoe moe. Whawhitai tele. Whawhitai ma o manuia mātalasi e meise lau wha soa ma te mau. Mo I mātou ma lau whanau. Iau whamanuianga o le tino I mea o le ola nei. O le ola ma le malosi o mātou maua. Ma mea tausi ai I mātou I le aso ma le aso. Whawhitai ma o mea lofa. O manuia whale mawhauwhau o tofu si ai I mātou. Ianga wao tā leni mato mai. Ina ia whaao ngā ina I mātou mo le manuia o istangata. E ala I whaao ngā ina te tau o ia mea le leu e fōi mai. Ma ala ise au o nanga I lo swafa ma so vi inga. Mātou te whamanu ina lo lava swafa pa ia. Ona o mea lofa o le nganga. E ui lava ina tau teva o mātou wola wha le nganga pā upea. Pei tai o lo e toi whātutu ina I mātou I lo walofa wha pale pale. Ma lo fina ngalo wha mangalo. Mātou te whawhitai o na ui nā whēla mātou whai ngā malanga wha le tino I mai nei, o le tino nei. Mai o le mawhau whau. Whapapole ina fo I mātou I whainga ese o le nei ola. Ai whawhitai o mātou talitonu. O lo mua au mamuli au lau fio le mātou malanga o whainei. A vela o fio o malamalama mātou te sawa wali ai tū la bongsa. A mafan whanaina fo I mātou I le afi o lo o ngang pa ia. A poto I nai mātou le valea ma wha malu sia lo mātou vai vai. Sili le whawhitai mea umo no Yesu Keriso. O mātou wali wha aolo o lo walo. O mātou mawai le wha moe le olo fo. Ma le ola e whaavavau. E au le tā langa tongi ola na I sau ni e lona soi fua pa ia. E tu mau I lo swafa le vi inga. Ma le whaamanu e whaavavau lava. Amen. Tātou pe pese le vi inga o le atua.
Whaitawina o le tuspa ia, mai le whenga inga tuai. O le tusi o e soto i lon ta au pus fulma le tolu o te whaitawina. Wai le whaiupo e luas fulu, e whangata mai le whaiupo e luas fulu ma le lua. Se whafonga mai, o fionga nei a le tua. Na latu ole i la latu malanga na sukota, o tola wapi i e tama i le pito wao. Wa fio le li i o latu luma i le au, whani utu i le au. Tei nai i latu i le ala. A le afi whani utu i le po, wha malmala mai i latu. Ina i sava vali i latu i le au, a toa ma le po. E le i ave se e ia, le au whani utu i le au, ma le afi whani utu i le po, i luma o le nu. E whamanu i tele mai le atua, e lo tanto foi tau ma le whanongo longo i ana fiong pa ia. I tu mau fo i a te ilo no vi inga e whamavau. Amen. O le matua, o mau mai whai upo lusu tas, e le tusin whai tau wina, whapea. Wa fio le li i o lato luma, i le au whani utu i le au, e teitei nai i lato i le ala, a le afi whani utu i le po, e whamalamala mai i lato, ina i lato sawa vali, i le au a toma le po. O tele ona whaao ngai na le tuspa ia le ngana whaafatusa, e whaao ngai na iata po whaatusa o mea masani o le soifuanga, e whaamatala ina i mea lo loto whaatuatua, ina ia whaafai ngofia ina i mo le tangata whaitau na malmalama iai. Le tātou matua, o lo whaatusa ina i le atua ini mea selua, o le ao po le puao e peo le tātou masani ai, a toa ma le afi. O tātou malmalama o mafo i ia mea, ma o lātou winga, ma mea fo i au ngā iai, mo le o langa i sa whaiso. Wa fio le li i o lātou luma, i le au whani utu i le au, e teita ina i lātou i le ala, a le afi whani utu i le pō, wha malmala mai i lātou, ina i sāva vali i le au, a tōma le pō. Mua, o whatu seina i nei le atua, i le puao po le au whani utu, o le au tu sao lea, ma le mawalunga. Ina ia whaingo fio nei loma mawatu tangata uma, o le atua le taiala, o le taitai malanga, wa vea le au po le puao, ma whai longa po whai loilo, so se no whanga e fio ai le atua. E lo ai le mamalu le atua ma awali tia ai, le mea lo iai, i lona awai mai. E whai lo ai foilana teita inga, malana whasinonga. Ai meise foi, e whai lo ai lona fina ngalo tonu, mana fuafuanga pa ia mo le tangata, i tu tonu o lana whai ngā malanga. O le mele u tā uai, mo tangata e peru le puao, mpo le ao, pe ala tōwa ia. O na o le wha mao ninga tole o le atua, o lo wha tasi mai i ate i la tau. O wha pena fo i le afi, o na vea ma wha tusa po wha ilo ilo, o le au i mai o le atua. I le ngata i le ao i le teimi o le malmalama, ai ao mai le pong sa, o na liu ai le o le puao whani utu, e a vea ma afi whani utu. E le ngata ina teita ina ai le nuu i le pong sa o le po, ai a vea fo i le afi, ma wha mawhana whananga mo i tu pō malu lu o le po, a o whai malanga le nuu, pe o fo ina malo lo. O le afi foi, e tu tuli e ze aimanu fe ai o le ala, e wha aono wha tama ia le au malanga, a o whea ngai malalato whai ngā malanga i le po. I le malanga le nuu o na mua o le atua i le vao, wa i loa ai foi, e le ngata ina tai mua le atua e ala i le au whaani utu, ma le afi whaani utu, a e tai muli foi i nisi taimi, e iei taimi, e tuli loma iei tua le fili i le ala. E au ai ona iei se pui puinga ma se leo leonga e le ngata i luma, a o tua foi o le au malanga. O mauri mau iei le soto ma tāpa su fafa i upos fluiva. O le au whaani utu foi,
wa luane na yo latou luma, wa tu yo latou tua. Wa iau iane fo i le vao aua au kupito ma aua Israelu, wa fai mao ma le pou liuli tua a le malamalama i le pou i luma. E mua au le tua, to e muli au fo i oia, i le teimi e tas. Wa le ngata i le teimi malamalama o le aso, ai o whapena fo i, pe ao o mai le pong sa. Ioe, e ma ewa, le titi faitama o le atua e lona noo, ma ona tangata, e le ti ona ta ue mose le na pese, i le teutu nome mta apu totu sululua, na ia maua o ia i le vao, o le mea e le aina, e uio ai manufe ai, na ia si o ma wao ia teia, na ia leo ia teia, e pei o lona tamatamai mata, e moni lava, o le mea uliuli i le fufonga o le atua lona nuu, ma ona tangata whātua tua. E pei fo i ona i loa i valo angale, sakaria mta apu e lofa i upo e valu, a wā o le pai atu i ate utou, o pa ia e ia le tamatamai mata o lona fufonga. Ioe, e longo ti ngā le atua, i o tātou pōpua ngā. E longo ti ngā le atua i o tātou mawhitianga. E whapena fo, ona longo ti ngā le atua i mea tātou te vai ai, o tātou vai inga, ma tātou ang sala. Le au pe le, o lo tātou whai malanga i le ala o soi fuanga nei mo sina teimi. E leo se ala whai ngofi e foi, o tātou sava vali e nei, e moni lava e ano anoa i ona mea le lei, e ano anoa i ona fia fianga ma ona manuia. Tātou te whawhitai ai i le atua, ona o ona mea lofa i le ala o lo tātou savalia. Ai tele fo i ona luitau, e tele ona whawhitauli, tātou te whitai ai, i o ngā ala ese, o nisi fo i teimi, e o ai ma ngā ala e whaingata i ona i loa le ala moni, le ala sao, ma le ala tonu e manui ai. I le lau le leipea fo i le ala, e iei vaenga ngā wā, ma le whatu ia a ao. O nisi vaenga e manu, o nisi foi e a e maunga. I le taunga mali e pea fo i le tau, tātou te malangai. O le aso o timu, e langi a ma matangi a. O le aso fo i walangi le lei, ma toa mali e whai ngā malanga. E malanga i le ao, o le teimi o le manino, ma le malamalama. Ai o mai fo i le pong sa, ma teimi e malanga i tu tonu o whawhita auli. Tātou te malanga whaasoi fuanga, ma i le tama mea i le tangata matua. Tātou te malanga wha ale mawhau, i le awa oino le poto ma le ata mai. E whapena foi, ona tātou malanga wha ale anganga. A wai e au ina tupu pea le whātua tua, ia tupu pea ki riso e tā wau ina i titi au. Au nei whai ngā malanga uma, tātou te matua mana o miai, le teita inga le atua, iala tātou te whai malanga ai. Tātou te matua mana o miana wha amanuianga, ai meise o lona au ai mai, a wai le mwhai ana taunu ule leisa whai ngā malanga. Le au noa ma le atua, whai mbaile matua, wa fio le atua i o lātou luma. I le au whani utu i le au, teita ina i lātou i le ala, o le afi whani utu i le pō, wha malmala mai na i lātou, ina ia sāwa vali i le au, atoa ma le pō. O le wha malu si au mo i tātou, ma le tātou whai ngā malanga wha asoi fuanga o whai nei, ia tātou lotu se tele, ai meise lava i tu aso pōngi sā, o tātou whai ngā malanga, pe ao o mai le pō, pe a whai tātou i ngasi ese, o whanoanoanga ma le tele o mea e whapapole nai o tātou loto, ia manatua, o lo iai le afi whani utu o le lofatu no le tua, ma lona fi le mu e wha malamalama, ma wha mawhana whana, e leo ma wha malolo, ma wha manu iai tātou. Ila male nei, e iei teimi o le whai ngā malanga e tau mai luma, tau mai tua, o le fili ma mai lei, o wha au so songa ma toftonga, e whai o le popole i le luma nai, e tuli lo mai fo i mea o tō nai, ma tili le mau tonu ai. A ia manatua, e le aise taimi le atua, e tu tusa ia te ia le afe o tau sanga ma le aso na nafi. E le ai foi se pō ma se malamalama i le atua,
Aua e tutusa i le atua le pongi sa, le pouliuli ma le malamalama, ma le ao tea, e pei lava o la le faisalama. O liu tinu tangata le malamalama o le atua, e ala ia Yesu Keriso lo nalo, pei ona i fitalai, o au nei o le malamalama o le lalulangi. O le muli mai ia te au le savali o ia le pouliuli, ai ia te ia le malamalama o le ola. O umo na fai malanga ai Keriso, lo wali malo faola le alo o le atua, i le ala o le soifuanga nei o lo tatou sava vali ai. I lona soifua mai, se ia o i lona maliu man lona toi tu, e ia savalia le lave lave, ma le vau filifili o lui tau ese i le ola nei. Le ola fale tino, fale mafau fau, ai maise fo i le anganga. Peitai, o manu maloa ia i Keriso i mea uma, o taulau waila na whai ngā malanga, i le manuia e whāwawau. Whape nā fo i tātou, pe a tātou te lia lea tua, tātou te malanga whātasi, e teitei malanga e mua au mamuli au, i le tātou malanga i teimi uma. O au ina mai fo i le mana o le anganga pa ia, na te tautou nuaina i tātou, i le tātou whai ngā malanga, se i tau nuu i le nuu le lei. Ia i le tua le vi inga. Amen. Se i tātou te talo. Lo mātou tu ai. O lo mātou te iala. Mātou te whawhitai ma vivi. O nau a vela wala o fio, ma lo alofa tausi mai. E pei o se ao whani utu i le ao. Se afi whani utu fo il pō. Le ala o lo mātou whai ngā malanga o le ola nei. So soani maia. Ina ia mātou i lona muli wha maoni i lau teita inga. E tau ai la mātou malanga i le manuia. E ala i lou nganga sosoani. I ala mātou te savalia o le ola nei. Sosoani mai foi. Ina ia awane o mātou muli i ala e se ai. Ma ala e malai ai mātou. E ia mātou maualo file mū ma le nganga o lau fio. E teita i tonu ina ai. A mātou whai ngā malanga uma. Mātou te talo nei mo lau whanau uma o loo whea ngai ma pōpō ngā. O e o la sia ala o mawhitianga i le nei foi vai tau. Whātawa ngasi o le tino ma le mawhau whau. Tonu o ai o sur whainga ma a inga. A mata mai e mātutua se i o i nai whanau. Te i e whamanuia i a te la tau te totas. Fua i atu i eile lotu tele ma le whātua tua. I lau lava mana whai venga ma lau wha malo longa. E alai tau mu whainga ma tonga whitinga o ngā. A o ona fo mai mai lato uma. O ngā lulu e whātasi mo le tautua ina o tangata ngasi. Whamanuia le whao ngā ina o waila au SS. O masini ma mea whai ngālu e ngā uma o lato whātino ina ai o lato tau mu whainga. A meiso sa ili linga masu suenga o ngā. Mo tonga whitinga o ngasi SS. Mātou te talo mo nai o mātou te māma tina mātou tua le ie. Le ia fōa i antu i ante i lantou lo file mō. O i o lantou loto ma o lantou mawhau whau manganga. A whea ngai lantou malu tau. A whainga tau le so i fōa umatua. Ia maua le toa mali e. E alai lo so swani e wha malolo i nai. Mātou te talo mo i lantou o ngotia i whanua noanga ma le loi fonga malingi. O no pelenga o mawhitanga mawhana i le tino o motusia. I le malanga al maliu ma le oti. Ina i apo apoina i lantou e o au mawhana. Whai maise i ate i lantou e lo ngang pa ia. Wha manuia i lantou i ei mana onga whapito uma. O e ngungu e pipini ma pole wa ai ma longo noa. A toa manisi whawhitauli. O lo afi ai lau whanau le tino le mawhau whau maloto. Ina ia maule on sai ma le loto tele. Ma ia soani lau fio mwhamanuia mo i lato. O to tele fo yu sai sai tiel to ese ma whalipui pui. O no soli ngatu la fono. Talo i mātou mana tua i lato. Soani i lato mo se loto salamo. Ma whafo wina i lato. E ale ngā luenga ma tau mwhainga o sao nia mo i lato. Mātou te talo mo le lalolangi pōpō ngā tia, o no mafuanga ese tele, o e wāwhi e tauam whiwaiwai inga,
i wao malo, me tupu le natura, whalwe lave whafosei, o na wa mionga le tapulea, o matou talo, a mana tua i la tau umailo o lofa i e whamanuia. Matou talo mo i la tau a fiai loto, tino mawhau whau maanganga ia mea, ia iei lau whamanuianga mo i la tau, sao nia lau fio ala uma o lau lofa, e o tua i lau manuia i e uma o mawhatia, i so se tua i ngā mawhatianga. Whamanuia whai ngā malo le lei uma i le lalulangi, na ia whatupu ina le nofo whea alwhani le wā malo, ngā luru e whātasi mo le while mō tangata uma. Tālo mo lau ka le sia kirisiano au i le lalulangi, malana ngā luenga whamisionare, ina ia whaolai nai tangata i le tino, o le mawhau whau, ai maise o le anganga. Mātou te tālo mo whi au le lei uma, o whea ngai malau whanau i le nei aso. I so se mea o whaiei au au nanga o ngā mo le manuia lau tele, ma le tautua ina o tangata i le nei atuno o masose atuno. Ina ia iai lau whamanuianga. Whamanuia lau whafafonga i le nei aso. Lato fuafuanga uma mo le manuia. Whamanuia o mātou wainga, ina ia tiae o mātou wainga i le manuia o lau fio, mātua ma whanau, puno no waife au mga luenga, ai meise o mātou whanau te tono whale aonga. Tālo mo le siu fonga le lau mua mana ngā luenga lele, ina ia tiae i lo walofa, mau whamanuianga, ma vi i ai pēr lau swafa. Tātou malanga ia malau fio, mua au mamuli au lo munuia ia te mātou. Mātou malanga ai lau saunga le mu ma vi ia lau fio. Wa mātou tālo ia le ali ima le loto whawhitai. O mātou tu inatu uma i le whātua tua, e ala ili swafo Jesu Keriso lo mātou oli. Ma lo mātou whaola. Amene. Ole a tātou pese. Irvi inga ole atua. Yeah.
Tasi mo le whawhoi foi sini mo le tātou por kalambe le nei tai au, whamanuia le tua, manuia le whaiunga o le vai aso, tātou whaiu le titana. Tu mamaia i o mātou lunga, ma lunga o lau whanau pōpō ngā ina uma i le lalolangi. Le lofa tu no tele o lau fio le tua o lau mātou tamā. Le lofa sirisiri ese o Yesu Keriso, o lau mātou wali i ma lau mātou whaola. E maua pe i mātou le mawhatanga mawhanawhana ma le file mo. Ma lau lava nganga pa ia nei. Se o i le whamawau e whamawau lava. Amene ma amene. Toi whaatalo whātul nei tai au, ma lo lava soi fua ia tu tu umalava lo mwhaiona, whaafonga mai ili nei fui taimi o le tautua le si ufonga lau mua. Pol kalame le nei o le ina ilaua tina amata mai tai, pio na masani ai tai au aso wharai le taitasi. Fia fo i e whailo atu ili nei tai au, ia o le amata no atu ma le uso ia pol sunga fo ia ana whaasolo. Whaawau le tasi o vaenga o pol kalame ta ua le nei pio na tala noa ai, i le vāo whanau ma mātua, o hafo i awala o loo whaafeingo fie iona, wa ai e mātua i a whanau. Ia, pe lava o na whailo atu inisi pol kalame ua mai a. Ia o le pol kalame fu nei tai au,
O le a taltanu e maana ia o le a whaasoa to lava ia matu ina atu ni fesile winga I vaenga le mata upule pe o na tano ina nei tai au. Ia talo fa ana malo soifua nei fo I tai au fo. Talo fa malo soifua le uso Savelina toi fa talo fa fo e tato o fa fonga masani. Ia o wompa anga fo e pokala mele ina ilawa tina mata mai tai. Ile nei aso fa raile malo laval soifua manuia. Ia, malo ana whaftai fo ile whaavanoal taimi mo le pokalame toi whaawau ia nisi o vaenga om ta ua peona ta tala noa mai ia fo iwa yaso ua tua nai. Ia, ai o te loa ese le vaenga le la a ese fo ise mta upo le anga i el tala noa ngai mo ilawa sa ia vaenga na e tangu fia ile mta upo le nei. Ia ai o te loa ele i o ile au ilinga atoa. Ia maona vaenga te itasi wae te tau lava o nau tātou malama iai. Ia ai le lei lava tu atu e te amata mai wa le mta upo e nefo ua. Wa lava ilo sila fia ma so ina. Malo la whaftai Savelina i oe o le tā polkalame le aso o le a whapitoa lava ma whata ua le awililinga o le malo si anga o le mawhau ia o le rei maua lava whasa mo o le me le ta o le autism ia po o tamaiti fo ia e maua I le autism ia e maua I fo I tangata matutua e pe whapitoa lava le ta polkalame mo alom whanau lea e maua I le autism po a diagnose fo I le autism e le tatu silea na au mai ia o lo whaongaina fo I le polkalame al Incredible Years o lo whaongaina fo I nisi whala putuputonga e fisosoani e whaamala malama tili ai le winga o le autism I nai mātua I alo ma whanau e maua I le autism o le tusi ua whaingoina o le I am autistic e tusia e Chanel Mariah e o le tusia lava le tangata e maua I le autism o lo whaasoa mai fo ia I ona langona ma vaenga uma lava o lo maua I lona mawhauwhau ma lona whai ai le o lo o tutono le tusi lea e tele lava ina whaailoa fo I mātua e mwhaiona o e whaitau e malamla mātili ai I winga o whanau e maua I le autism. Ia o Savelina o tātata no nei o no tā ua fo I le tā o ngā sā ia e fo ia tam naita maiti e maua fo I le autism I tono tā ua o ngā sā. Ia le fo I whafonga mai nei tātou wompa anga to a tele fo I o nei tātou alum whanau sā moa e maua I le autism. Hai mana ia ta amata mai I o le atatam whaia la e whaaliliu ia vaenga o le tusi. Ia le lai amatai I tu lau le whaapea mai. What is autism? Ia pole ale me ta o le autism. O le whauinganga o lo whaapea mai e wheso o tai ia e wheso o tai ma le nervous system ia po o le e sele wai aina o le whai ai o le tangata e maua le autism e le tutusa ma tātou o lea o tātou le mwhaiona tātou whetutu na ai ma me pe e normal o tātou whai ai au whai ai lau ta maiti po tangata e maua le autism ia e ese fui le wai aina e whaatatawanga I le lātou nervous system. Ia. Wai tusa ta ole nervous system ia o whaaperetani ane e le tātou te tau mawhai e whaaliliu mo whaawinga alona winga pe o le o ia o le whesota inga pe whesota ia I le vā o le tātou tino o le tangata ma le whai ai o le saonga le ana moni lei whesota inga I le mai le tino anga I le whai ai lea e na te whaatonu ina ai ia ngai o inga lea control ai ia movement pe e whaatonu ai ia le tua inga ia o senses ia po me tango o lima o le whengao o inga o itu tino o molo tino ia e te le lava la le lona sootanga ma le whai ai I le vaenga mwhaiona I lo memory po le e te le lava le afianga ai o le whai ai o le itu tino po le totong o itu tino o whai ai le mwhaiona o awina ai pe le learning ma le memory e tu sala o le
vaenga tele ala le I Savelina o le nervous system. Ia. Fesota inga tele na I le vao le tino. E fesota ai le tino ma le fai ai. E ma fai ai ona whaatonu tonu ina ia ngai o inga. O le whateita inga Savelina I o tā ua. Ia o tātou, pepeta maiti e nomo. E te whai atua no foi lalo. E te whai foi ana tala noa, atu tala noa mai. Ia o ta maiti la e mo le autism. E delay ale fesota inga o le nervous system o le vaenga le fesota I mai le au mai le tino anga I le whai ai. Lea lai ona e se lava o la tau ia ngai o inga I lea taimi ma lea taimi. To same fai ona tau bea wale fa me communicator. Fa bea tau se ave fe au. Moni. Fa fai ngofie ia upu. E fa matalai ale mele. I wa mantu ata o lo tatou senses ia o vaenga fo I fearful. E lima pefa. Pe ole tango, ole pai, ole songi. O le whaalongo, I o le vaai, ia. Ma le whaalongo. Whaalongo, le lima iei vaenga I ta. Ma le tofo. O le tāu I o vaenga le Savelina wa whaila o tātou. Ia whateita inga wapeo le ti se ulo vevela I lunga o ngā umo. Ia. O le iloa e tātou, le nomo a tātou whai ai. E pa ai loa. Mu ia o tamaiti e mo le autism e o atu afta ngofi e tuwai e alala ona vave ona me ile limo le tamaiti le autism ona le wa mu ai e umia se taimi e feso ta ia ile fe au mai lona tino anga ilona fai ai fa pe ave ise lona lima le wa mu ona o hafianga ile nervous system lea e ese ile wa ina wala to o lato fai ai Mana ia, malo ana le esele ta ua wha mani nonga la mele na winga le ua ta o mai le e pe whinga tāle so ta inga la le vaenga le pe o tātou a be I te iloa o le ulo la ua puna na winga vivela e ta tau ona so ta I atu la no ta nervous system malo ta whai ai le ai e le ta tau no tango I te ua mu ele tutu sala mani tamaititi po le tangata le e iai le tua inga e whainga ta ua le mai e se mai le me o le ona o le peona e ta ua le e se fo ile wai aina o le whai ai mai tauina lava I nei ai New Zealand o tele o tamaiti la autism e mawalunga ale tulanga ia le spectrum on tuol pe o le laina le masentata noi e tamaiti la lo le spectrum e leonga onga tele ia afianga e la tamaiti ia fa pero o le 10 out of 10 o la moto ilunga o le spectrum tamaiti la na e o ai le saulta avale e na tele iloa ele ise awareness ele mfaiona ona ele mfaiona fai ai ona fa tontonu le tamo elu mo ta vale ya lena o te lope o kilani le na maliu mai ai si tamititi le na tamo ifa fo male van o veni fo ia veni e fa ve eta maiti e ola to mana o to mau ya na is tamititi na la ve ai ona na mo ifa fo male veni pe o vaenga va pe nai te le se senga o tamaiti e le si taimi tato te whaapea ai o le whaalongo tamaiti e whaapea matua o val malo vale e halu solo e le ise pa pui o le whai ai e whai tete ai se mea ai ona o lato whai ai e le tutusa o le fo ina se tatal noi nei whaataita inga I whaapula tili pia sa o e te whaalongo I fo ina I tamaiti la e mana ia le e le tai au na ufalongo mai fo fa matala e mari a bele sa o ai te ua mau atu sa tamaiti ti fo I pe mai ia afianga po to inga vaenga fa pe lona ia fo isoi fo malolo ina o la esa vali o le savali na tele lo po fele mele savali anga ia pe savali fo ile mele tau ma fo fa wal tamaiti ti pe la o to inga winga fa pena wana sa tamaiti ti pe ta wale upule o le nomo e pe fo I o tātou e le tūlanga māsani
Ina te ilo ai le mwhaina sa wali wha pena wai pole ona mātua e malulu e te iwa la vese ta avale. Ai le whamaina lele, ele. Ai le whamai marina lu atua, lai sa wali atu eleni, se e vai eleni tōting. Sa ele o pire o langona ina fōi, pere e o fōi le whea wira ona whai ai o le ma lulua. O no pe ona e sau no le communicator o le. Fesota inga le o le tino ma le whai ai. Ai le whamai whapea mai le dairy o le masania le o tamatiti le o le sau. E alu atua inu le whanuinu le. Ele ai aso no ma sauna ave luma i te tōni. I te tōni. O le sa wā inu. Pela me whapena ele o iei se awareness. E mantua o toinga tamaitia le e taimi tātou te whapea i o tamaitia le anga whapea o le anga le ulu pe peo whaingoa fo i o wanga oi wale o le alu te tono le whale o loa. Ai o vaenga na e mea le delay o le momolinga o le wheau mai le tino i le mafo i le whai ai. E mafu ai ona whapena ona inga i oinga. Tā ua la le vaenga lea. E te tauna tātou malama ma tātou e le whapena o mātua a le ainga atua o tātou pelena tātou a o ngā saifu e nei whanau whapea. Ia malama lama uma tātou nei whaia o ngā sosa. Ia ese fo i tono a o ngā lātou le awe i nei whanau. Ai tu mai ela ia tā o le tatana wale tate vai. E ta tau wilana tātou malama lama tātou whaia o ngā sosa. I mana o mianga o le tamaititi le iei ia nei vaenga whapea. Moni. Ia mo le tali e toi tātou. Tau nei sosani mai a mātou nei ele. Tātou uma. E wha matala mai polana le tali e soi tātou so i ngā whianga whaapea. Io o te loa Savelina o le ia o ina pia tātou ia he ofo ia au e whaawau pia la tai alu e su ea awai ese uma lava fo i to ainga tamaiti mai to ainga autism i le tātou tali atu ai e tātou te tali le mu atu iai awane i tātou ava avau pe awane i tātou ote awa e tele o vaenga fo i tātou te ele mawhai fo iona e whaano fo ila lusta mai titi autistica e whai e titilo mai a oe e whaingatai ia lātou o le eye contact ma le isi tangata ele mawhai ona titilo sao mai i mata ai on mahali la Savelina o e le wo a luani e maua fo i le autistic, autism o le vea sula talu ai na moe le matau whale. A te whanonga atua, la e pe e misa mai maluani, e tupulanga le leia. O le tau, o le wa tāngi a luani, wa fiwe wha amana malama atu isi ana wōlea, e lua ia tai tolus fulminu te maua le itu la e tasi. Ia, o stamititi la, o le whapea mai. Le ai e te tauna 5 o tolu e matua e fiu tātou e whaamala malama o le alo matua e frustrated matua i ita aluani ia o talu atura le e tamawhai o le whainga tai o na tau whaamala malama ia toi titi fo i umalo taia no taia malo si e whaile tasi tolus minute le si e matua i e le mawhai ona tātou ia e sile ele whaafile mu ia e sui se mea e ave ele whai ai ona ele o mahalo sile whai ai e tau ave ia le mele whai atu ai te lo fwe o nai tamaiti e pe tusi e sea la ve tonu o a onga ia awa whai lai le tutusa le itu a inga receive le itu a inga talio le a onga le a o mai whai a onga ma tamaiti e normal. E le whaingo fia e mo mia le ono sai. Mo le matua i eile tamai titi whaapea. E mo mia le ono sai e awa le vawe le ita e tau whai malamalam. O le tā ua le o tātou malamalam mai. Ia fo i vaenga o le. O le sese o manga o le soifua mahalolo ina. Moni le o le au ngā ia wale tātou ia o te sawa o ia mai sa mua ia. E le nia mea e tate le whaalongo la mai sa moa i mea autism o ADHD. Ia le wō mai nei, te lo se amatanga le leifo i mo tātou e
E au ina ile isi au ngā tupulanga le soifua mai. I whainga fwoi o lātou whānau, i am whānau o lātou whānau. Awe e sele, vaenga fwoi le tātou te tustusi lima. Awa le si vaenga tele ale e whainga tāi ona talia le matua o lana tā mai maua ile autism. Ona le whapea o le ngangana fwoi le whapea ia e mai. Ia, moni. Mai e mai le tāma e pera o le whaupungana e talia ngatai e tātou. Ia e leo se mai o tamaiti ia. O le epito sili o nā tama mai. Ona e pau o le waiaina o lātou whai ai le alai ona pe e tau e sea e tātou. Ia, tānga i mai le si vaenga lea o le tawa atu le pepa lea le na e tāpenaina o le stimming. Ia si whamatala po le ana mea ana mo le au whaafonga. Ia e Savelina o le stemming pe o me foi e te vai e fai e so o ale fainga e tamaiti i o lato lima i a po alato repetitive actions repetitive movements e te lo fia tamaiti ti e mau ele autism e pe e lu lima e te lea ale onae e pe e so o ale fainga pe kiliki fa pe lima e a pe fia fo e faile ia leo i le ngutu pe ta le tele o mea alonai e patipati ia a fia e te vaia e tango e tele o tanga e fai ona lima e alonai e tango valu e isi vaenga na ina ta pepa Savelina o le te vatu le si vaenga pe fo e fia a fa pe no foa e lue al no fo e fa lue no fo ia pe o so lunga ia ela le si vaenga pe savali fo ia savali lungo mati tumu vai tumu tama i vai pe savali fa pe na lu leulu ia e pe o si vaenga nga o le si e ele tama i te o te vai e fa pe te tu atu i le mea ai mo songi i ana fatoa aile e vo le taimina e tu atu le mea ai an songi ia tu ese e pe ole manongi a tonu pol manongi ole mea ai e fa ngai e mfaiona i ole tele o vaenga le i tamaiti o testeka e ole fasamo ole tuainga texture po le tuainga falongona e ia iona lima o le mea ai le ia e mea ai wa masani a fape me ai foi e pe fapela pe o le momi ia o tuainga mea ai ala na fia o te lo Star Wars le e ia se manongi fapito ala vai fia ia o fate ta inga fapela e istamaiti o chicken nuggets pe o pork nuggets Inga o nuggets al McDonald's ai a whai nuggets fo ia mai tau la le o ngā umutulo e le mwhaiona ai e lātou wa e le tutusa le lātou whtango filomi ma le manongi e le tutusa ma le nuggets le maua i le McDonald's e wedi tamaititi e na o le pani lava le maua i le pack and save pani li pot whalawa e longo fia tamatiti wa mai le falawa wa eset falawa la wa ai ona lai tanga wa telo milomi ma songi ona ma losi o la ko sense o le songi e longo fia e la to i le to ai nge mawhai ona ai la to awa i tamati Savelina na o mea ai malola vai ai e le mawhai ona mea ona tau samina ni mea ai sua vaia awa i le isi tamatiti o le mātou ai ngai e le mawhai ona ai se supo e mo muatang on le mea ai le watu ilungo si puni pe sua vaia pe mano ia ona le ai ale ia na o nuggets fo ila o le McDonald's ai e umai tu ai ngā whainga mana i e whai ia nuggets e watu le whaatau mai le supermarket i mai whalai pe tau whalai e matu ai le ai e te whiu fo ila ave e se le pa o le nuggets whapea e trick ai le mawhau e lo le leia ia le esenga o le ano le nuggets le e le taitai lava lao nei e le taitai fiolai o mawhau le tala noa mai o mawhau whapea
Te ngā tamaiti lai mo meo so e ngā vo i o ni. O ni vo i a whapea la sai e o le moli maulea. E matua i loa tamaiti. E lea tamamai o tamaiti e matua o mantua lao is tamaiti e le mwhantau tatala mai. O le tamaiti e tele upu e fuafua lawa le laina o le spectrum le ai. E la tamaiti la e matua i le ia se upu. Ia. E le tamaiti masani lawana matou tawhao le whale. E pau ale me e loa i le mea le mana oi. O le sautusi mai le lima le. A le fia fo e tango a tu mai whapele le lima e tauwhi stop e le mana. E o le ala e mawhaiona fisosoani nei mātua ia. I le tamawhai e introduce ia upu i tamaiti. Awa e le tamaiti e a le coach mai o la ititi i le non-verbal, le tautala. E ana i tamaiti a le lava fo i le metotia i nei mātua. E matutua e le ai ma se upu e mwhaun tautala ai. Ai atam whaila tātou e awa fo i nei tele ni upu e awe tamaiti wha te ta inga la le wa sauni tamaiti o fia ai sautusi le mea ai. E mwhauna e whai atu i ai eat ai e fa masani lana fa longo ile upulale tasi ai ile ma fayon tatu fa pe atu e te fia ai it's too much e tele na upu mo lona fai ai e tu salava ponia u foi upu e lua e matua ile mfai ai lona fai ai ona talia ina ile mfai foi ona process ai pe o awala na mfai ona fa awala to ai MSF so ani matua ile o tau tala la to fa nau ia va pia o le inu le alo mai fangu vai me inu e le tamatiti alo mai fangu vai tu atu ia o le mana o te tango e te tala ia nai va pia la ia te tala open ia mawhai ai ona whaingo fie lona whai ai ia maile o nei whaatinonga e moni la iti ai e tā ua ia o le moa ufo ia moa o te fia malamlama i vaenga ia wai pelona tatanoa i vat fo i tato wanga sa ia masisi mea a whapeta te alu e te vai se tamaititi whapea ia e whaingo fiona te tau malamlama i ai ma tali atu fo i le mana ongol tamaititi le wa o te ilo o e whaingo fia na e pikia le a fiangol tamaititi po le mele po se tamaititi whaapea e lai mau le to ngā mele le autism ia masalo po whiai te alua ia te whaingo whiana e loa tamaititi le pe te alua e tala nua i e mātua pea io e Savelina ole a me se lava nei tatou mātua Pasifika e tate fia fisosoani e lava e pela o le whaingo vai aso le nao e se atuai fo i inisio pitonu o Wellington e le nao e ti mato ti whanga mana isi woa a le si au vaenga le na mato o iei mai tau ina la le ista mai titi e mato e le mawhai ona nofo whale nei titono ti whanga e ta amilo va solo atoa e a whata fo i nofo i lalo e no te tangola i a tamwhai e fisosoani o tamaiti e tama whai whaano foi lalo. E te tango mili ia low contact le tino e mili pe ave se me foi le fidget ai pe ave se toi e ona lai le se toi e ave ia tango tu elo lima ia na vai ia tango e tango lomi o lima o le mo mi tu sa lai alu le atolo na fai ai ala mo mi se me foi le self regulate fa to fili mo elo na fai ai ona la o le tifanga ia o le brightness ia ele o isita maiti autistic ele fia i toinga i mea malama e whatatau i lights ia o te lole isi vaenga na ele mawhai ona no fo le lalono o la a fia ia ona o lana va ai i le brightness o le screen ia na mawhaina whaasoa i tina lea i le non tina. Ia, o le upua fo i lea talianga tai, o le mai, talianga tai, whapea mai, e whea tangata ia pea lau ta mai mai. Ia, o se whaupunga fo i sele, peo maasani i tātou sa mua, i le ta o le upu leo le mai.
Ia. Ai lunga se upule le. Ia, mantua le ia le upule sa ole le tau mawhai ina ia tau mamau e se malemele o ne tau le mai wai pe mai lo. Se me watu nga be wa fa e se ai ma tu e se anai sa mai ti po nai fa na po nai tanga ta foi. Ai pe ole upule le tau wa tau masani ole o mana onga e ia nei mana onga fa pitona tanga tai. Pe uma wei se si upo toi fa onga fo e Samoa au tele o mau. E se le mana onga tu mau. Wai tai fa pena fo le si. E mana onga tu mau po mana onga fa pitoa. E pe ala ole upule mana onga tu mau pe sa o oi. Ole upule e te tauna o mana onga tu mau wai ele mawhaiona toi te e se vai ngai. E sa ala ia le tele o fala putuputonga lango e support mo matua Pasifika. Te sabilina le sa fatala noa i le tatau tautua ia Daniel Filemoni ma ana Filemoni o la uaia le olo o na whawaina le passage po le Pasifika Autism Support Group. O si tamaya Daniel ia e a onga na tali i le matawa onga e a onga lai i le potua onga nai tamaiti mana onga whapitoa e maola na tali i le autism a te metawina lava ia Daniel ia so uma pe se routine wa tamaiti autism e tatau lava na i lata routines o le routine la tamaiti ti lea e ma e tu ua loa salunta ma e whawhailunga e tu ilunga tau au ai whawhanga i ta avale so uma ai vele wa matu al tama titile wo mamafa o la fa ya la ruenga ole e fenga tao na tu ono ole mea o la ma sani ai tu sa o la regulate ai fo ia ai on maliela e tata matu tu e ma ole autism pela ole si tau le ale na fenga ruenga ma ta fenga ruenga ma lotina Tami titi leo taia umaula na routine o le alu le count le Woolworths. Whaataulana whanguinu. I o na alu lo le i le whawhenga ruenga. E tatala la lang whanguwai. E whamatala le aso atoa. Ia. E le o le routine ala le tamiti o matua po losfu mo tu putau sanga. E alu ale whale e whamatala la na whanguwai. Tu se o le mea le tu e la na whanguwai. E sawa i le siaso. E inu mai ai i. Ai pe le misi ala tai au le whaatau whanguinu le Woolworths. Ia, na humatala ala ilo tina mai e pe le fifia ila i stangata ile. A whaatuloa, le lope maua le pe autistic. E whamai ia le lope sa au wau le mea lai whai o ia lai e whamaina ipu. Whamai la hita te le tama pea wa umaneo na tango whaasono le laina alaina ipu tu tonu uma fai umana pe fai e lona ma fau le fai ngo fa mai no ipu ai vai me lawo toi fa upopo tu se ipu ia fa mai na va ai le watau ai solo ipu ai pe o vainga na e se ale le fai ngo la tou le fa nga yo ingo la tou fai ai a o a tai me fa alaina pe lo tamaiti ia e tatelo se fa le laina uma mai ni toys e mato i wha needs le wha lain. Ia, o ona lau ta ita ta te le a tamaiti ma mea lai alu i lato whai ai. Ai ol o le tele of so so anim whai ona reach out ai wha pena fwoi fo mai. Au te no la mai fwoi Savelina. Ia, mana ia tele maenga le tati toi fwoi me pia umata mano longa. Ia, na toi whalau tele le wai ta hua i ol tato mana malama i tūlanga wha pia. Tato i loe fwoi le tali e tau tali atu iai. Ia e se i wawai fwoi se pese. Ia na toi fwoi mai lea wha wau le tanuanga nei tai au wha tai level wha fonga mai.
Ia, toi fo i mai le vaenga luna luon le tato po kalame o le ina i launga tinama ta mai tai pia no tau whaafonga mai ei tano atu nei tai au ma le uso ia ana wha solo ma nei ei o le mta uple tala noa le autism ia o po nisi fo i o a afianga tu mau ia po mana onga tu mau e mwhaiona e wa ai i lau tama ia e mai se ina tau po tangata fo i o lo i nei whanau o lo wa ai ia tu inga mana onga tu mau whapia. Ana esele mana yol vaenga le wa uman tachal no iai mai tam whai wha maneno ia mwha malama. Ia ale wo o mai le si vaenga lea tonu e le lawal tu atu e te amata mai ia e maneno i fo ili wha solongol tachal no ngani tai au. Malo whaptai Savelina o le wata o mai ia inisi fo i vaenga a tonu e mwhaiona fsosoani ai i le ngangana e wha o ngā pe feso o tai atu ai ia i tamaiti e maua le autism. O le toatele o tamaitu te lo pole iwa pasene o tamaiti e maua le autism. E la tau te o au upu a me se tamaiti e tele upu e mwhaiona tau te talai. E te leina la tau e se le process e la tau o au whamatalanga e whai ai. E o la veini au upu fo i e pe te fia maalie po ni au upu sarcastic ala e te whai atua i te leo tu sai leo sa o le whauinganga o le tala le te mana le te whai atu iei e talia e lātou peia o se tala fo i leo le te whai atu sa o ai a lātou a leo na fo i e te leina e confuse pe e fiu o lātou whai ai e whawasenga ia i le winga o lau tala nei whai atu o tātou la o le ala le to inga tu se mvena e mai se fata ita inga o se upu fo ilea po se tala fo ilea o talo atu nei fa ilea tamai titi lea e sel fa uinga ngal tamai titi au se tala fo ilea pe yele o le fa upunga sa o lea le ta te fai atu sa o ye tu sa ele o le upu le ta te fai atu o le fa pe ata ita o tangata lai e nomo se tu loa pe o tangata i masania pe o tato Mwaina mai se fata ingo se upu ine te lua tu whaia lai tuane nefu mai le to inga ta mai titi le a fia le a fianga le. Moni, e fata ita inga e mai le tusi Savelina e o le vaenga le wha pe te lua tua e whai le ta mai titi. Yeah. What's up? What's up? E pe o le wha Britania e o le whaliwina e ua pe o le ua. O mana tua o tātou, o le tātou te expect le tamaiti te whaapea mai. Whatoa o mana, ai, ia wale tali na ua, what's up? Ai le whai ai o le tamaiti te lea autistic, o lai te whai atua i what's up. Ia lai whaawinga ia whaapea o le langi, malalangi, o lai mai, o lai me lai pito i lunga. E pe o le whaawasenga ina lona whai ai, e taulo lunga e taulua me ai po le whape me wha alo whale. What's up? E tali mai po le atonu lava lau vesili le fia whai mai au. Ana te whai mai what's up? E fili lona mawhau pule. Sa olele. Ai mai sa wai tau nei to ingangana na le mo tātou pe. Moni le. E o tātou i le whai sa le vesili a mo whai whai upo. Ia a le ala e te alua tu whai le tamai titi le ai le o. E se fui lona ia whaawingai. Moni, tele o whataita inga Savelina na e fo e mai le tātusi. E le si whataita inga e whai atu nei le tamititi. E grab a seat. O mana tuala whaawinga e tātou o le alu e nofo i lalo. Alo, o lalo te atal whamatalanga e le teine le tusia wa e maua le autism. O le whapea mai, e mo i lava e se ia ai o lailo ia a tu mau o se no foa e le o se me te taona fai o laiva pe ia e alu e si mai le no foa e avel no foa e tu isi simea va ile ese nga o le tatou mafau ma le mafau foi ma le fesota inga ia po le avenga momolingo le o le afe au le fesota i mail tatou pe ona ta mata mai la matanga le na fa mata laina mai la matanga ma le fa winga nga foi le tusi le
Ala la tama fa o le ato no la la tala me faina na faina ia mani no le tama titi le po tanga tale le afianga tu mau le po le mana o tu mau le o te loa fa pele te mana o e no foi lalo ia e fainga ia e se lava me faina te fai atu sta mititi no foi lalo wai e le mawhai o la tō whai ai ono talia lo tō whai atu e no foi lalo pe fa faingo fiela pe fai atu iai pe atala no atu iai le whapela taimi o tā ele ia e mo tamaiti ele ini upu e tasi ala upu e whai tā ele o isi tanga tai wha o ngā ia visuals ia po o ia mātou te wha o ngā ina la i te tonu o pokalame autism lea e pu ele ata whape o le ata o whalta ele tu low lava o le ata o le whalta ele o whale e pu ele lei lo lomi e tipi whedea whai ia cue cards ia na whamalola ia na avela ia pe o le siwa engana e whaiona soani upu e whaiona titi o tameti autism lai e prefer atu e lato ia visuals e te taona wa ai i le ata o le mele te mana oia le whai na ilo lo whai atu o le upu e whaiona e whai atu tu uilunga le ata o le shower na e whapele ta ele o na ilo la o na mawhai le ona te ta ilo na whai ai e usita e anga i le ata le te avatua na ilo o le upu le te whai atu a whape vai la o le alu le a onga pu e le ata o le whale a onga wha malo ona whapipia le lungo le aisa o le vaenga na mwhai ona fso soani ta maiti wai o isi ta maiti e whainga tai a la tau mei o upu e sili a la tau le vai i ata ona le vai atu ia o le mele le alu ia so uma o le whale a onga ia o le taimi moe o lona pot o lona moenga ia tele o me whaina whaonga ia visuals e whawhengo fie fo i whainga ngā ruenga whaamatua i le whale mo alum whanau i e maua le autism o le mea te mātau ina fo i se tamaiti le ma sain fo ina tata noa o le e whaonga le device le mea le po le tablet po le telefoni ia na matamata le yata ia pe o atata maiti fo ina e o a onga ale fo i tau tala noa i vai tau nei o le one over tele le screen time le time tele o le time tilo le tamaiti ti le screen po le masine lea ia a fai fo o le simele le fa file mo le tamaiti le wale te vai atu le fia ia au por kalame a tamaiti o i e pe o le fai mai ia onga o meo o le minoi solo meo pe komi ma tai sa we longa ia na pola fo isi moni Savelina mai tawina nei i tonu o a onga e tele o su engala tamai e wingala le screen time mo tamaiti mo le autism o le fa pe mai e tele o benefiti mo tamaiti e mo autism mo le lato wa onga o lato communication no le fa anongo o le va ai ata e mesela o ata ma nga e tele o ta alonga e vai fela i le tele o fala putonga po le loto e tele automati autism me tu ununga telefoni ono le lato ia lea metotia self-regulate ai lato e mawhai ona nofo le pawana o le me mawhai ona wha noho file mua e le whai ai e le pela o tatu tamaiti fo ia normal e tele me mawhai no e tusi le api e mawhai na whai tau le tusi ia au tamaiti e pe e prefer ai lato le screen time e tele la ina e se umala ia tangata mo lato mato mo lato metotia ia polale limit polale o le taimi mawhai ona nofo le tamaititi i le screen ia o le tele au tamaiti autism e over ma le fia i tu lao nofo le screen e ona i tu le lei ai fo ona i tu whaale le lei ia ona i tu le lei ia o le tua i ona tau tala ia ona lana o le wamasani ai le screen le matamata i le o yeisi tangata e feso tai atu ma connecta ma feso tai atu te ia o le siva inga ia afia i mata o no e le mo so fo malo no ina o mata e ai mo le e afia i fo ile moe po le sleep ele mfai fo ona umili tai me moe ai
paule nei tu le leo le self-regulate e mnofo ai lava ia ma whawhile mu ia po taimi fo i taimi whai fono po awaenga mwhai ona whaonga i le screen time i tamaiti. Mana ia, pia la ua taha o le vaenga na pia nena a matan tatal noa tu inga fesili fo ile le pina e taha ua te latu fesili oh what's up? Ia. Ala tu tilo to mai titi lunga po lalme lai lunga al fa alu po le a pe fa pe o le tau tilo lan tu sila to va to vai tau ala tu tilo na ono al fengol fisi ina tali mai fo ilea tali mai to nga tali ia o faila ole o nene fu yo nene fu to mai titi il tanga mai titi le fisi le vai atu sa a wati le lana ne fu tato wa le tali le tato ono le tato fesili ma le whainga o tato upo o le tau te whaonga ina e to inga tamaiti po tangata fo i to inga mana onga tu mau ia po mana onga whapito. Moni le lei. O le isi vaenga Savelina na le ta o le vaenga na le implying ia po ta te ila vai i le whainga o fiso ta inga ma upu foi le lawa ta o mai i tala tamaiti e whai mai i mātua le wa umon tato tata noi le i whaupunga po whai upu e whai ai mātua i whanau a le lawa ta o mai i upu ia e mai e whai e tamaiti e ai a whaupunga e whai mai lato e se ale whauinganga o lato whaupunga le whai mai ai le pe e whao soita i a tato wa e le whateita inga lai nā e whaapea a whamai ni se tamaititi o testa ki a oe wale o tele lo musika po wale o tele ia laula awa tu sa ele o whaapea o whaasea tu sa o le whaapea me le tangata lentu tusi ele o whaasea o tele o whaasea atu o tele o whai atu fo e a meti lalo laula au e pa o lau tala le whai atu e pa o lava hoa o lo te fia whailo atu ia o nai leo tele lau your music is too loud ia e te taula ona e tali mai e se me te mana o e whai le musika o lo leo tele e man tu atawa aina i whataita inga ia e tele ina wha atu puita ia tātou whapeo leo lala au e sautami ti whapeo o leo tele lau la au e mwhai on tātou tali atu whapea ia lea sau whi au nalo walua e e tele tupu. Ia po ole whaapea mai fo i ole tamaititi mai i your house is a myth. Pe o mtua palpalama ia lo fale pe o mesi solo tele ngas. Na ele o whaapea mai la ele o whaawinga mai e ia whaapea. Ele o whaawinga mai e ia whaapea Whaatūro le tango e ta pena lo fale ia wae e osa ni lava ia whalongona ma whauwhaunga na ia tātou. Ai wala na ia whai upu o le whamatala ia le mea lo ova ai. Mana tuai le ise malo si anga ilo na whai ai e whetutu na ai o le tala le tau na whai o le tala le tau na whai. Ia o te loa ia tamaiti fo i nomo e tau le mwhaiona whai se upu whapea wa e loe la tau e o se upu mana ia le e mamoli atu i se whale o stangata e o asi i ai au tamaiti ia e honesty o la tau to e whai sa o lava le upu le lo na mawhau o mantua i loa le isi tamaiti ti Savelina na whai sa o lava i le whai haonga your breath smells lo whai sa o e manongi o ngutu atu lo e o oso ma leitor whai aonga a o le upu sao ala e watu e tamaititi o le mea lena te o le upu whailea e le ma whai e se isi tamaititi whai no mo na whai e se tangata matua o nei loa ele o se upu lei au tamaiti la ia e whai sao la vai e le tala e tu atu sao o le ute tilo tu e se le taha ua o le vaenga lea ana wai pe ia umala malama i le o le nga o le mele wa tal no ile po kala men ne tai au yo lo le ia le pem faina fa pe le muta anga ole o le me ta una muta mai la to inga tala no i to inga ta mai ti fa pe ia malisi me ia o mala malama
pe o ta mai titi e o loni nei falling va ia fo ilo e tau lo ta mai titi le e afia ia pe ia ni mana onga tu mau po ni mana onga fa apto fa apia ina ia mfaingo fia fo ilana o tali atu ia a ile to inga mele afia Moan mela le pen tatal noi o le vato le tala ni nefu o te saule tali ni nefu mai ia no o lo le ita fa piol tamai titi fa longa tama mali fa longo ai ngalo ai o le yeisi mana onga fa pito ai le afia ai moni le Savelina taua ai nei tato matua Pasifika matua Samoa ono le tato te mafuta lava e tau fa titi ai fo ile ita pe a malama le mano fosila fia ile tele o vaenga mwhai ona su e ile fai ai o tamaititi o le na amata mai ata por kalami o tata noi i fai ai o tamaiti e le wata o mai i fai ai fo ima le tina inga fo le fai ai o le tamaititi po le tangata e maua ile autism o le la wa e fa matala le vaenga pe mai fa ta inga o saule tamaititi le maua ile autism le fa pe mai o le tele lo musika ai tu mai la I pe fa pe la o mai ma fo la tato wia le o tato fa ya tu nei le tamaititi your room needs to be cleaned what's a tauna na fa mamalo potu ia le va mai le tamaititi le maua ile afianga tu mau le ele fa pe o to meti la ona I loa o le tau te pe fa I loa to fa le what's a tauna ta pena fa mamalo na potu e pa la vala mele le manatu ia o te tauna pa pe ole ia mamalo na potu po le saonga ele o kilia le I lona fai ai ele manino lona fai ai le anga le tau tele o fea sao ta pena lo potu ele foi le sfata ta inga nai na Savelina ele taimi e tato te fai atu ai. Do you have a spare pen? Yeah. Pe o Jesus iau peni. Ia o le whapea e mawhau I lātou. Ia o lai ai le spare pen. Ai ele o iloa e lātou. A meo lai te mana o e mai lau spare pen o te whau mai. No winga o le tala te tauna whai atu iai. E iai ses o pe whapea. E mai se pen. E mwhai no whau ngai na. Ia ai pela umi fo. Na umi foi upua. Ia e paule le me mwhai no whai a mesi tamaiti e taulini upua. Ia ina pena ta itasia e te whai pen. Ia vele ia. E whaonga ai usa ina le wa e whatune ai whaman mole a peisau penis e whaonga ia wa umi tilena. Wa tilena tu aina na whavasenga tamaiti. O le peo ta toi mantua ile ta por kalami fo ile Savelina e whaingo whatonunga. Ia sa ole. Ile le manino whatonunga. Ia o le fo I e whataua fo I mo tamaiti e mo le autism. Le manino whatonunga. Wa I tātou ia tamaiti I mwhaiona whai atu. O lale me le tāti I lau atu. Ia e toa le lua e tamaiti a whai atu le tamaiti ti autistic whapena. Wa ati le ona ni nifu. Sa ole le ia. Ia pe o lo toi fo ia le amatanga e toi whamanatu e. O le ta o mai ei. I o lea e so solo a le wha matalanga o le mata upu lea. Le ngata o le tamaititi o lea ta ui le upu e normal. O lea tūlanga o solonga li lei lava lona ia mawhau whamalona whai ai. Ia o tamaiti fo ia o lea isi a fianga tō mau po mana o ngā tō mau ia e tatauona. O na tatou malamalama manino ia. Ana ona o le taimi. Ai se vaenga muli e fia sauno i ai wan whaintoi. Whaawau fo le mata upule I le taimi wale o te wa atu ele umal tusi le e selmana ia tatou manino umai ai. I vaenga ta itasi ene I whaingofi fo tatou talima so ta ima ta maiti e ia. Mana onga po o a fianga tō maui. Le Savelina mana e fo e umole a mano e whaasoa ai e pawale le whamanatu ia po le longo puli foi tato atu no I fesosoani o lo maua fesosoani mwhaiona fesotai pe a whapewa a matao na waaia ia ni fallinga waaia e pe whawhaingo fie lava ona
e tanga fisosoani I lo walo pe a vave ona e mai tauina ia fōlinga vaia e awane tatou whaonga ina le sasa pe a vaia atu e ni fōlinga vaia ona e atili e lava ona whaatupule le ia le maalu atu e lunga le spectrum ai le mawhai ona fō maali e atu pe a whaapea e vave ona vaia o te lofo e o le whawhitauli le whengai mamatua Savelina o le tuai ona diagnose o e o atu I fō mai e whapea mai fō mai o le ai ele o ausia le maka e te tau e ona diagnose le autism a le ona e o atu whapea mai o la ititi tele le iti tau ona ai vava ai pe oi I lo walo ma vai pe por kalame po a por kalame mfai ona fsosoani fo mfai o susuing ai te lo ta por kalame na mo ne as faraile Savelina faftai lava yo e faftai ta ua ia o por kalame nei pe ta ma toi fa longo ia ai o lai fa manatu mai pe tato ia nei vaenga laiti pe laiti fo I pone vaenga te tele ia ai tau te loa I le tau tu sanga inga mai ti po nei whanau foi. Ia manong whakto awale ita. Awale wawele ita. Awale fasia nei ta mai ti pe o foi eilo to ta mai. Ia ai mafau po o hani vaenga ta ue whawhaingo fie ona. Tali mana onga o nei whanau ia mana onga tu mau po mana onga whaaptoa whaingo fie ona tatou. Ia fofoi nei ia vaenga whapea ia ai whaftai tele lava ana mo po kalame nei aso ia ai talitonu ia wa ngata mai fo ilta talnoanga mo le fo vaenga po kalame le ina ilawa tinam mai ta nias fraile ia toi whaawau fo ile tatou po kalame o le ina ilau I le vai as fo tai masani ia al taimi nei manu ia tele lava ngaluenga o toil fa ungal vai aso ai whaato fa soifua mo le nei taimi. Toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mai le siufofonga le nau mua mo le ni vaenga o le awa uli. Ua lapata ia se tangata suesu e whaavao malo I mata upu tau I swau e ono si itia le tau o le swau I le lalolangi I le se lau 5 tala Amerika I le paelo pe a whai e le vave fo ia le tau ai Iran matatala le vainu o le Strait of Hormuz. Ua o atu le tau o le Brent crude I le se lautala Amerika I le paelo mo le taimi mua talu mai me ina ua osa whaia e fita Houthi mai Yemen o lo o langolango ina Iran ni wa asua u se lua a Saudi Arabia I le sami ula. O ne osa whainga ua whaatitele ina I popo lenga I le lanolangi ona e ono toi whaalawelawe ina I le sapalai o le swau. Na taa ua e Dr. A.D.M. Sarovic o se whaia o ngai mata upu tau I malo si anga I le University of Oxford I lungor por kalame le 9 to noon ua toi wa aia nei le toi tupo le whaafitau ni mua I le swau sa iai ia a perila peitai ua sili atu ona matu ia le tūlanga I le taimi nei. Ua lapata ia e fo mai matangata tama mai o le soifua maloloina ua oi le taimi e tau fia I le manatu e whaapea o le papala I le pau po le scabies o se mai ea a fia ina o le pau. Ua lato whaailoa I mawhaiona o atuai I ngase tūnga e pe o le fever rheumatica ma le mai fatu pe a lei o na tonga fitia o lo o talo sanga ina I se vaenga o fo mai le malo ina ia si itia le fatu penga mo le suenga ma le tonga fitia o le nei wha mai o le scabies o se wha mai e pepesi tele ma fua mai I tama I manu e lalo le pau o le tino le tangata o aunga e au fia I le mangeso tele o le pau ai mai se I le po ma mawaini tama I patu I le pau na ta ua I se tina mai Marlborough ua matua whainga tāla vale o langa o lana tama mai I le a mai ua le mawhaiona mo I le po o no le tangi le mangeso na ta ua fo I se tina e whanganui e to o tolu lana whanau ua le mawhaiona whaia e aini tonga fitinga o na o le onga o tūlanga ua o yo lato tino. Na tatala aloa ia le tupo sa le tolu, le tatalanga o taalonga lona 23 a malo le taupulenga, I se sauninga whaapitona whaalawiloa le autu o taalonga e whaapea, toe fuafua ina o se awala fou. Na whate ia fo le au fia ina ua taun o mai le tupu ututono o le TARDIS, mai le polkalame tautaua Doctor Who, o David Leitty o le au sisi u ame mamafa New Zealand, sa ia tau aveina le tangawai o le malo New Zealand.
O le ato e fo ile maia I mea tau I pespesenga ma whaafifianga wha Samoa, se tasi o fetu pupula I mea tau musika alo tato atu nuu Felice Mikaele I se taimi ele o toi mamao, na whailoa le nei fuafuanga ele afionga ia asua le ala I tangu moa Felice Mikaele, I se talanoanga whaapitoa male si ufofongo le lau mua I le vai aso nei. Fape, ya mo wan maros, ako ba pe ke ko ile ko mamawas ke me ko ilo faro mo maros ile la u fak ke go fo am fak ngai pese fo le mo ra fo da ko ko ngai pese no kurang na fo ida de ko wan maros ya ko Claro, de lo pone tú y mi pes kurang de podemos safari fixu lima mal rova ya se mo go de O le nei tamali I o lau sila fia lo tato atu nuu I le te leo lo na sao I whaatunga ma pespesenga e au fia iwi inga o nuu maa fio anga. Na wha mawai alo ia mai I le whaiwa o pese ma wha fia fianga ini nei tau sanga e le ima mau atu ona o tūlanga tau le soifua malolo ina peitai. Sa ia whaalia o le ualo whangia le ali ilo na malosi ma ua amatau na toenga lui ai mo nisia na whātunga fōu. Sa ta ua fōi ma wha mawhaina le fionga ia asuao I le nei tala noanga lona matua le fia I tangata o lo whaongaina le ata mai whaafolinga po o le AI e toi whaatulanga ia na pese o lona manatu ua tele ana pese ua whaaleanga ina ai ona e pei ua sui ai le whaupunga ai maise o le ngangana ua auma ia I le AI. I lo lava mangaku I me o le AI pero foi fate teknologia para nei vai taimi mo o se mea nga ma nga ye ke le AI pa o le ele nga pese o a pese ele nga AI o le pese buang nga ka u mai ka o le vi o fenga ai rai upura sa wa ia mo ko foi tu o male ru ia di I fa upungor kali a o male ru ia li se ia pio mai ia pero tu o pola pulanku tu safi o ke bu fa o male upura ka o de tu o male ru ia li a o e mo le fa le o se ko me o a pese ele nga ai La fionga ia asua le ala I tangu mua Felice Mikaele o le atoanga o le talanoanga le neima asuao o le amawhaiona whaafofonga ia I se taimila tamai I lunga o le au nanga ale si ufofonga le lau mua. Ua se ia nei le palota le pili al whaipule o le Labour Kieran McNulty e mawhaiona whaalautele atuai tawi mai le ACC mo le autinei mu ngā luenga fesosoani. Ua fitu tausanga o ngā lue fesosoani pe o foi na fua atu e lea li I whaipule lana fesosoani e ngā lue ai o se tine mu a o le iulufale atu le palemene. Na sau Noah McNulty e matautia ma mawa e tūlanga la matia o le autinei mu I le whainga o ala taunga luenga I le puipuinga o tangata New Zealand. E te taona anga waa I le ACC lea e talia ina maamana ia ina tūlanga la matia o la tau soifua I le whainga o le ngaluenga. Malangolango ia I la tau pe a manunua pe ngase foi ona o le whaatinonga o la tau ngaluenga. Na ia whaalia e ofo pe a whai e ai se tasi I le palemene e te e lana tula fono tau whaaofi. Sa iai foi si pili po ni tula fono tau whaaofi na se I mai le palota I le aso tofi. Ua whaaleo le finangalo le whaaululunga fau le whaala potopotonga o ngase o le whatu maala ea maanava e whaapea po o ai lava se whai ngā malo fau e tula I mai e te tauona whaatupe ni whaata mo le ka nesa o le maa. E whaala potopotonga fesosoani e lalo lea whaamalu ua ngā lulu e whaatasi. E whaaleolo lātou mana o ngai whina wai mo whaata ina ia whaatupe ina e se whainga malo fau. E talia tuai ilu I tau o whea ngai ma le whatu, whaapea ma le maa o le tangata. O ia whaala potopotonga e au whia ile maisela maala e maanava le Asthma and Respiratory Foundation, Heart of Aotearoa po o le whaala potopotonga mo le whatu, o le Lung Foundation po o le whaala potopotonga mo le whapea ai ma le Bronchiectasis Foundation po o le whaala potopotonga mo maitu mau o maa. Lea ua whaaleanga ina tū mawaiala e maanava po bronchi ma mafua I le tale whaiwhai pea te le whatu tale po le mucus ma whaingo fio na mawai I whaamai o le maa. Na sau noa le pule siri le titia Harding e tala whea ngai le leimo I la tau le tu whaatasi o ia whaala potopotonga. O ni usila o se tasi o atu nuu e pito sili o na tele whaala potopotonga fesosoani pe a fua I le whaitawa whai o tangata le aisilia ma le luas furuiwa afe le au whainga o whaala potopotonga.
Ua sauni le malo e whaamanino le lumana ai o awanoa mō nofo mau o mātua o tangata mai fafo ia ua nofo mau ma Citizen i New Zealand. O le amatanga o le tausanga nei lea na ulua i fuafua e te tauona toi li poti atua i le vaenga o whaia le iloilonga i le porkalame o visa e nofo ai New Zealand mō mātua o tangata mai fafo. E ia i le talitonunga o le awha alawi loa lea fuafuanga i le whaai unga o le masina fou. O fuai numera pitolata mai a le ofiso fe malanga inga New Zealand ua whaailo ai e se fululu afe tangata na tuina atu ni talosanga e whaailo ai le fia whaonga o ia wanoa i le lua tausanga wa tuanai ai tusa o le afa o ila tauia o ulunga lii. O le whainga maasani o lo iai e whaile pālota o na piki ai lea po o ai e mawhai o na talosanga mō visa ai whaatapula aina leo whainga i le lua afe 5 se lau i le tausanga. Na whaalia leo whaitau whao mata upu tau i pepa malanga e le talawhea ngai le whai o le sei po o le pālota mō tangata ia ua tele tausanga o whaatalitali e au mai ai o la tau mātua i tutono New Zealand ma e mana nao ia whaanga solo talosanga e peo tūlanga e masani ai. Tala fōu ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Tātou te tau whai whaaftaia le anga le leima le lofo le tua hina wō tātou au lia fō i le asfarei le whai ua le vaiaso au whianga iei matiu te mga anuenga. Ai o le wha o pōponga o telefau mai Samoa sa mai le whaafonga. E Paul Kalame o le whaafo i nā tō whana i le whaatanga ina le atunu o le tanga luenga o leo leo. O se Paul Kalame whaalawi lo whaalawe tele e le whaatama i o la au malosi e ala i le soli whaanuti ina le e sa masini lola i te tonu lava le loto ala mtanga luenga o leo ma le tine mu, ai po ina le au tustala ma le au whaasana lau iata, e whaalawi loa i le atunu o le whaatama ia, pe tai o whala au whaasaina, na visiringi e telefou se tasio suisi nia o le mtanga luenga, pe whape whelo na whaatama ia ina, e na ia tā ua, e tui nātu i le ofiso su e suenga whaasai nisia Samoa le Ross, lanto te whaatama ia, pe tai o se leni e maue na mai o sa whainga mtanga luenga o leo leo. E tu ina sao atu i le mtanga luenga o tupe, po le treasury, pe tai na te leo mautino ina, pe o loo alu sao anga i tupe maua. Mai o le atuli loa ina pēr leo telefou i le fionga le tui kom sino mtanga luenga o leo leo, mo se awi li linga o lea mta upo. O se tau lea me lea fio anga o lea au waa lea ua wha mao nea ua maliu, e se wha avlaven tula i mai na wha oli mai se tasi o lea fio anga lava, ma awi nātul mau tanga se ngase ilum to tua tau fia ina ua leilo se mea, ma o oi lava ina maliu. Olo iai se wha angau le malia i tua wha fino le ua maliu e wha apea, e le iai se ngai inga lea fio anga na wha atino i le na tupoi le wha lave, ma ua la ngai i loe tu i nātul mtanga luenga o leo leo, e whaia iai sua e suenga, o le tau le ua maliu o lo na mātua moni lea fio anga o whenga, e na mai tama mai lona a inga i le au waa, au le tula i mai le whaala lave. E lua i efsol tula fono o mō lia i amtanga luenga o leo le ua mō lia, o le fasio tangata wha moe moina, ma le fasio tangata pa i valea, ma e ua tau fia fo i lalo le waa ai ngā leo, e tādi ai le aso e tula i e le whaamas nonga. O le aso lea ua ato i ei le tasi le mahasina, talu o na mai ale sueina o sui fai pule le pāle mene, e sa ili ai le mama mai le whaonga i no whala au whaasaina. Mai ua mai o na whātina umasu e ngā sui le pāle mene, vanga nai le toa tasi, o le sui whaipule o le awhio angolo to whanga, le awhio ngā whia mena o mi mata awha, le na ia te ena, le tu sai mala ma whaavai o le tūla whono 5 teitei nai, tūla whono tū maua le maota. Pei ina whae loa se whaatala noanga a le teitei o le tuangai, le whionga tu le epalu pesori ai Dr. Sailele Mali le ngoi. O loo ia tā lia se whaai ungo Iesu e suenga mō sui umolo lātou tū. Le e o mai le so e le maua tu lava. Pe ua iai se toa tasi, ua ia tāng fia whala au whaasaina. O le no whanga le ka le sia Katoliko Roma i Samoa, le mapu i whanga lele. O se no whanga walawi loa i le tautua le ka le sia, o lo tau sia e tamai tai sā i a ta mamtina mātutua,
o se au nanga moso se tasi mai e kalesia ese, e le whaapitoa na o sui o le kalesia. O le so le ua o lātou whaatangisia i nai le fesoa swani le mamalu le atunu o. Mo ni fesoa swani tau se leni, wa whaangai oi e le TV tasi manisi o unanga i lungo le leiti o foni, pa pena foi le televise ma upeng ta whaailangi. Ni fesoa swani tau se leni, e le ngata e toi whaale leia i nai vaenga o mo o mio le no whanga, ai fesoa swani a toi fo i mo le tau singa, o i lātou o lo au mawai. E ui i mea lofa ma asia singa mai nisio e kalesia whaala popitonga, o matanga ruenga fo i le malo i nisio tausanga, ai tele vaenga o lo mo mia i le fesoa swani, wa wala awa tuai i le atunu ulau tele le langi a tolo o Yesu o se Samoa, e whaata awi nai le au onanga le kalesia, e ala i so se maa au ma se foa e tau au i nei le so e tau alatu, e fesoa ta inga ma le TV tasi, o le hola le kalesia le tutu i loloto i tunga fuafua, o loo whaatau te ia i le whaamo e moe. O manino e whaamo maunga le ofisa le wa ai tau o le atunu i mulino. E ui o loo iaisa mo le tau mātutu o le anino, a o loo mai tau o lava i a savili mai le tui sa sae, le o loo fitia e pēr le atu sa moa, ma o ia savili o loo lātou au maia i a timunga pupu, le o loo to uru vā solo i vaenga ese o le atunu, mai le teime tasi, o loo whamanu ia ina i ma le atunu o le suawai maua. Pei tai mai le ofisa o le suawai, le ua mai tawina le talawhantai a pia, le pūlele le o le whaonga ino le suawai a winatu le atunu, le whaititia lo le sao le suawai o lo awala mai ala paipa, ai wa whaso soa foi le suawai nisi o a fiu anga, i teime te pē matoi whaola i nā tuai, i aso ma teimi wāto whaina. O tarafou ia mai Samoa, whaamanuia tere le atua le whai un liva yaso si o tātou tino, whaasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamo le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Samoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digicel. O le si whanga nela lau moe Wellington o le ua tula i militatu teimi se fulu ma le iwa minuti o te enei le tula se fulu ma le lua. E o le nau a whaafanga le tenu le whaapuponga o tātou telefau le nei a uli pe ona tapineina matuina atu el tamatai ana whaasolo a mei se tala mai sa moe lunto e whaasalawina whainga sunga ya tā se salem. Sam toi whaafunga i le tula ia po le tula toi kwata i le tula wha i le fiafia nā nei ia ilona toi whaasalawina ia ai toi whaafilo ima toi whaatala whatu ma le nganga whaalalo le pa ia ma le malo le tātu wa tinu sunga i whaafia ngainga whalaunga le tala le lei tai o kalesia umalava ia meisi le loa le tātu wa tinu i la tōlo mafuta mai na ia tātu tua a mātua tua asinisina ia olo mafuta ma whaafonga mai tono maota o tangata mātutua, maota ngā sengase. Ia mise maota ma lao le nei taimi o whangasolo tau mawhtanga o tari ngā sua le nei taimi o lea uli. Ia ma whaafonga mai, ma mai mo mai i le tautua whaauopea. Ale si whonga lau moe Wellingtone po le Samoa Capital Radio i le ngāta ilunga le tātou wala leo o le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia whaapela na tautua ilunga o tātou wala ata e pe ona iei le Facebook ma le tātou YouTube. Ia ma tātou pinga te whailangi e pe ona iai le tātou website le www.samoacapitalradio.co.nz o loo mafuta ma iai ma whaafonga ma iai ia inisi so o se tafo le lalangi au whianga iai whiau mga aluenga le taimi o lea holi. Ia ponung fo le tātou app na olo i tātou whaasalalaunga ia o loo tō mafuta ma iai le taimi e manato o lae to atere le tātou tunu na ua whangasolo tau mawhtanga le taimi le aso ia malo lo mai ngā luenga, ia wafo ina i tari ngā sua, si na vai, ia wa e toi whafo isia ele malosi, a wale whao ina peo ngā luenga o le nei aso. Ia, e maise i la tōro whao pea ngā luenga, ia e le imo lava se malo lo taru mai ana le la, ia me lea wha malo ma, wha malosi atu le tātou nanga ma le tautua, ia ona sa ima wha malosi ngā luenga o le nei aso, ia ma tautua nā le saunga le mu, wa a tele fo i le alu ma fau ngā luenga, ia ona alu ese ai lea o le mafau tu lau lava ia ai pe ua ngona le vai ia ai ngalo ila ia o lai whare ngā luenga me lea a whapeo nai le imo lava se malo lo na o nai te pisi ia i le pisi o le tau whare whai ngā luenga le taimi ia tautua nā wha mua lava lau saonga le mu ia le lava le mae le leo ngā luenga le afiafi nei ma le aso nei ia po le aso muri nei o ngā luenga ia lai vai mai se ua inga se uto uruma se au whanau ia nai te alua tu fia ngā i le ainga le mana vau ngā luenga i le afiafia nā nei ia o leo le atatou mafuta pea se ipa ia le tula lima le afiafia nā nei ia pe ona utou mafuta mai ai manise le au whai ngā luenga ia sunga e lili au ia siri la eisi mona se matafa whapele sunga mari whai valu ia mai le poklami ana leila ia whaasolo mai la fo nei taimi ia inisi le au whai ngā luenga no matou ngā lue whatasi atu pe ni Sabrina Kasiano sunga tumeta ia ana whaasolo ia sunga mari ia stai voi fa toi fatasi mai ia le ftalinga siri la ei ia wale fa wina ia mo tau tuina le tatu tunu si pa ia lava le tulai lima ile fiafia na nei ia mo le fingoni le pule ia nisi na lo matu nga lua tu le taimi le o lua sfultoro minute o te ene le tulai sfuma lua tatu voi fa fiafianga wa tu inga taimi fa pe nei ia o pese lava i tau na tele ia ale le ia le pese ia efso soani fo ia ila tau ele i mawon tau maftanga po wangalo fo yo na watu le lancha na leila ia le ala tu tatu fa fianga nei ia ai usi per fa fonga mai mo ia le tautua fa opea ale si fonga la mo Wellington le Samoa Capital Radio ia i Porirua lima sfuma tasi man Kevin Porirua i Wellington i New Zealand patal vatu ma lo lava le soifo la le ma lo nga lue ma lo lava le mafuta mai lua sfultoro minute te nei le tu lai se fulu mane lua
Le whawhianga mai le au talavau a le kalesia me tisi I papaloi sinamonga ia o latou whawhianga ia I le konferenisi a le kalesia me tisi le sauswia I nai whongaa ia I le vaiaso na te nei. Ia ai o le ua awhare sululua o le whatatianga le poklame le iaso tāretasi ia o le poklame masani ai o le lalolangi aso nei te pena mai le whionga ia lauano ati lawa. Ia ai o leo le atatou mafuta pea I whawhianga se I paia le tula tasi ia o na whawhongale le tātou poklame le nā ia e pei ona iai. Ia ai el manatu ia o loo o te pena fo inisi a wawhai ngā malanga I Samoa, ia pe malanga I Australia, po Amerika, ia po whea lawa se atunu o lalangi te malanga ia le whai ungal vai aso nei, ia po le so, po tai au, po le sa, manuia ta penanga o whai ngā malanga, ia I la tau fo ina asia si mai, ia I ainga, I nei New Zealand, ia toe te pena, toe malanga I Samoa, ia manuia whai ngā malanga, ia tautua nā, ia o si o tātou e tenu e whai si vevela, ia e meise lawa nei o tātou mātua mātutua. Le la atoe fo I Samoa I le malu lu o New Zealand. Ia tautua nā ia tūlanga I peona iai le whamua mōre so I fua mālolo ina. Ia mo le puipuinga. Ia e ala le I la e tu lava ia pe atau nu I Samoa I le vevela. Ia au tātou fo ia malanga mai Samoa. Le sa whitai I ma le vevela I Samoa. Le utoe fo I mai. Ia tautua nā. Ua ese fo I le tūlanga lo iai le suinga le tau le taimine nei. Ia e whaamanatu pēr le saonga le mū. Meise tātou ia oi malaiva ale le whaatari malanga. A meise lava malanga ia e le malanga mai ai nei o tātou mātua. Ia tautua nā palangi keke tau ona ave le malaiva ale le. Ia e fo le pui ai la tau ma le malulu I le tau nuu mai ia I New Zealand nei. Ia I le tūlanga lo iai tātou le tau malulu nei vai tau le tau sanga. Ia ia manuia whai ngā malanga. Ia manuia fo I le toi fo I atu. Ia inga manuia fo I le whai ngā malanga o iai la oi o lava le atoe malanga mai. Mai Samoa. Ia whaafitai tele lava mo koko Samoa. Ia pe o le oso ana. Pe o le oso ana e tau ona mai. Ia mo le koko Samoa. Ia whaatele koko Samoa. A tele koko Samoa. Ia ua lava matutoi le whaoso na. Ia o isi mea, ia ua maua uma I nei New Zealand, ia le tele o mea tau ona whai ma whaoso. Ia mo voisi na ia sina pone na ia mai mamatou, ia o le mea o Pitosili, ta ua, ia o le koko Samoa, ia ma sina pone po sina funga, ia po lava, ia funele au ngā mo, ia wai se ase amo I nei ni ponge o ni funga, funga usi, ia o le alesi, ia o le, ia na, tele o ia whapena, Toi luas fulval minuto na tale o le tasi, ti fonga la moe Wellingtone, whaawotu whaafianga vipese, ia ai malo lava le mafuta mai, ia le isa u lunch, ia awal pole lea e tūlei atu ala lava tata u whaafianga musika se pa ia le tūlai tasi. Ia ona toi amata leo le tele o ngā ruenga. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Mama,
sika o malolonga ma tau mafutanga o lea auli si ufofonga o le laumua. Ewa toi luas for minuto na tale o le tu lai tasi ia e mai tau atu o le ua whanga solo ta alonga a le Commonwealth. Le alo whai na i Glasgow, o whai Glasgow, Peritania. Ia e sawa, ia na alo o whanga solo ia ta alonga le Commonwealth le teimini nei. Ia na fo i lo iai ia le au ta alo mai si o tātua tunu i Samoa o lo tau vai. Ia mana tuala ia o ta alonga nei ia o ta alonga wile le ale tau pulenga Peritania. E le vea i Amerika ia mai si tunu mana lo si ta alonga. Ia ai o lo iai ia le tātua o ta alo. Ia o lo o tau vai te minei ia le na amata i le so ia ta alonga lau whanga solo ta alonga. Ia msalo a maua la mafo ia ni unga o ta alonga ia mai se ia au ta alo si o tātua tunu i Samoa. Ia ole amwhailava ona wa ia tuma tu inatu ia fai ungo ta alonga ia o tau vai ia lo mata mafana o Samoa ia i ta alonga ale Commonwealth ia po ta alonga le tau pulenga Peritania ia le na ia i manolosi fo ia ia nisi o atunu o le lalangi pe Peritania ia o tau vai ia i le i tau vanga le o ta alonga nei ia mana tau ia la a whanga solo a ia le maululunga ia uma loa ia le Commonwealth ia Olimpeka lo le whaasolonga pe o Olimpeka e foi le numero tasi ia whaasolonga i lalo le Commonwealth ia masawa i lalo isi tau vanga ia atunu ia e pe o tulanga na ia na lo whanga solo te minei ia ai walawa ia ni ungo ta longa o le whai ona maua le tātou ala leo ma le ofisi whasalau ia o le a whai lama ma longo puia li le tātou o tinu ia awa le silfia ia i le alo whai wafo ia meise lava tama whanau Samoa o lo tau sinio ma ave fua ia i ta longa ia ma whai ma ave fua si o tātou o tinu i Samoa i ta longa nei ia a le amalo tau pulenga Peritania o le ua to es fulvar minuti na tale o le tula tasi fatalvatu fatu ailini ia te tele lava ailini manuia lava le nei uli te tele lava le mafuta mai ia le lava o pe fa fia o pese ia ai mo la to ia o le o vai fo mai ia te tuana fa pe todo se fulu minuti le umi o la appointment fa nga uma ia pe ia ona mato talanoa to le tele taimi ia o le tele tangata te vai ai e a to se 5 minuti e ro tonu e to sau sau fa mai wa uma ia e mani le fa nga a to le todos fu minuti i wa pe le umina o le appointment al tangata to tas o le todos fu minuti ia ai fu ala vai le ia ufesili ma vai nga na sia ki o forma ia e taluai non le taimi o matua su nga tama mo nga ta ia va noa e vai forma ia mele a mo lo wa noa ia faunga a toa le todos fu minuti vai ni sfesili na e foi le la uma forma e fam talane ia ma vai si ona yo walo e o tono vai forma ia so ni foi ia te ona ia tamama tina matua ia appointment pe au vai o le auto fu 5 minuti na tale o le tula tasi ia pe en failo atu tal tasi ia o le tato klame o le langi so net pe mai le fionga ala wano ati lawa ia awale neiva yaso Siva. Oh, tengo tanto fenga siva. Yo. Fitalinga ile tangasa
ole tautua i le pule o ole whaamoemoenga le au manga tama ole lilo mai awa Wande inga tai wale tai te po ole whaana e i le tele o whingota i lona liti tai e alo alo ane alo waa sina i amole tai mawhutanga e ai lama se popole ina ne i e mole mana mi sindi tolo moli wina vai te la usavali i leo leo tua ili ole sa ia e unu falle se mauta mota tua ina si i le vi ina ona ole tau singa le atua fale tua matausi ole pautua lena sa oa matama ita i pe amalo tia o fanua ole tautua i le tule o ole pa amaemoenga pe amanga tama ole lila mai ava vale tua matausi ole pautua lena sa oa matama ita i pe amalo tia o fanua ole tautua i le tule o ole whaamoemoenga pe amanga tama ole lilo mai ava Ia na siva mai ia a tatu ale pese te fia siva i tulunga o ia pule ia te oe tua nea i lunga oe a vaulu mo le potu malolo ia po na fue te faisa unga ruenga i fafo pe a whapea o nai la ia a vau meina o le ta ua na o le whale o tero lau le tio i le tasi o no tesi ma le tasi whamo ia e te siva mai fafo a pe o nai mo lau vau matua ki i lunga tipika nai mo ai lau vau ia po nai whailau tanga lava le e te tu whai lalo le wai ama tau lau tanga mai lue mai lalo le wai tau lava ia ma whailau tanga lava ma tau lau tanga lava e whaonga i le la mai whaonga mai tatou pese musika o lo tu inatu ia le mela le tatou pese alai whamela ta angulu luma le sitingu ia o se mea le Watala watu so ya tafeanga tamala talawa tafeanga nei tamu itia na matua o fatas imala mala le tafeanga ile olango le po ya lo tatu manu ya lama le ni uli tatu tunu ya mai se foi la to lo mai mo mai mana tua ta o fi fa so pe shel tatu Facebook ya matau ai mai nei fatu mu nai mo matau le nei uli ya tatu mafuta le tatu proclame ia lea ua to es fultasi minute tar tasi ia e mai alo foi proclame o le lalolangi aso nei ile tulai lua ia tatu to a va foi la ia e tatu tal tanoanga ma fa so fa mana tu fa ingon vai aso se ia pa ia la vale tulai lima ile fia na nei fa so tatu Facebook ai a fai o te mo lea ua e mai mo mai ai lungo le tatu YouTube ia subscribe ia tatu mafuta i proclame ma fa fianga ma le tautua fa opea ale si fonga la mua i Wellington nei New Zealand. To es 10 minute ona talea o le tula tasi. Pesa la vole malulu ia mai le eva. Ya ngai purpuru lo ya afu mata ne la TV i lo au le tele ni ya ud.
Fianga mai le vai ina o toi 5 minuta na tale o le tasi puklame le lalolangi a sonei pe a tale tasi. Ia fatalvatu i le faltua ia Amelia Faamoana manuia lava le nei uli faafetai lava le mafta mai. Fatalvatu i le sunga le faafengainga pasta paongo no foinga. Faafetai te le lava ia le mafuta me le teimi o le tatou puklame manuia lava le anga ia tu le faingo le vaiaso. Ia mai alo le tatou pese lea. Ia o le te pena mai mna fionga ia la wano. Ia ua le tatou puklame pe ona failo atu. Samoa, I feel my own if I
na tele tau sama o tatali pei o le mai o le nai tulangi Samoa ele nei wa au mai faali ali Tele tau sama o tatali pei o le vai o le nai tulangi Samoa ele nei wa au mai faali ali
Ta alofa lava. E nei vaenga o le aso, ia, e ia te au leava ma le wha aloa tele, e wha feilo e tuai i le tāpua inga al mamalu o le tātou tunuu ma le au wha fonga i le lau mua i Wellington nei. Ia, a mai se fo i o so o se vaenga o New Zealand, o lo wha pena, ia, on o atu iai ia le malosi o le tātou ngā luenga le nei male au nanga le tautua ale si ufonga o le lau mua. Le ngata i nā i a oisi fo i tulangi o le Kelope, mai se le Pasifika, mai si o tātou tunu i Samoa, ia o lo o maua mo iai, ia le tautua le nei ale si ufonga le lau mua, e awala i lunga o fese o te inga tele vavave wha te kono losi. Wha apitoa fo i lo mātou wha atalo whātu i le malu o le au mātua, ia ma pāanga masani le nei vaenga o le au nanga le si ufonga o le lo mua i Wellington, lana Polokalame le nei, ia wha benao mātou tau ma whai ai e oto i nātu, ia nisi o talafo i me tupu maali i mai leitu, ma leitu o le lo langi, ia pei ono tātou si le fia. Whamalo lava le langi ma le soifua lau le lei. Malo le onsai ma le whaatotoa, i le whenga iai ma le tau malu nu o tātou i New Zealand. Ia maisi le nei vaenga o le Kelope. O le nei o tātou tū vai manuia mai, i le vai aso lona wha e le nei o le masino iulai. Ia mai o lona winga, ia pe toe 5 nai vai aso o lo toe. Ia ona uma vo i leo le tau malu lantou o le nei sanga ai e tā ua lava le whaai te pēr i le nei taimi winga maa fianga o le malu e a mai se o tātou matua tausi ma le au mātua le mai tau atu i whafo e fōlinga pōngi sā ma wha malu wha timu to e malu ia tūlanga o le tau ia mātou i nei porirua ia mai e fo i le tau fi o lo fa pena ia isi fo i vaenga i tele o le tu malo o Wellington a toa ai pe ona valo ia mai e lo fiso le tau e fa timu to e malulu ia le fa unga o le nei vai aso mo se vaenga tele o tātou i New Zealand nei. O le nei whaawoponga o le laulangi o aso nei o te whiwhia lau fo i e whaelo atu le tātou pāanga masani le o loo ma tauto lua i le tātou ofisa whaasera lau au tū i nei i Porirua le sunga i a tāsi mai awa atu i Tolowaa. Tā lova tāsi ma lo lava le soi fua manuia. Talofa atu malangang whaaloalo e lau whianga lau ano ia malo fo le soi fua lau lelei ia manatu mo whea lau whaasinga malosi ia wāl whenga i maltatou Polokalame le neva yaso ia manuia tele lava le Polokalame. Ma aloha tai i oe o a matalol tātou ngā luenga i nei fo i whaawoponga o le laulangi o aso nei. O le tala mua i le nei vai aso tātou amatatuia le tātou i tūlangi o le Pasifika. O lea ua tuina mai ia se lapata inga o le ngana whaangaina le ngana Britania o le meo le warning a le mafutanga a i lātou ia sa avea mua mapale mia mai sa umia fo i tofi Pelestene atoa ai manisi na umia tūlanga tofi si nia i mata opu tau fisota inga whaale vāo malo ia tunu SS o le Pasifika e whapea. Ua tū la lata atu nei lo tātou i tū langi le nei o le Pasifika e se taimi e au pito tāua e ni swinga te tele o le atu lai mai ai. E mafua, ona o ngā yoinga whaatau vāanga i le vā leo mā lo te tele ia o le a ono fesui iai le tūlanga masani sāsa wai ia le vā whialo aloai o mā lo mātunuu o le nei vaenga o le Kelope. Ua whaailoa mai ia langona o lea whaala potuputonga i le tuana iai o le whaataita inga o se mea tau whaataunitonu alu mamao a le mā lo saina lea sa whaia i te tonu o le vasa Pasifika i le asonga fua
le asono o le masina le nei o Iulai, pe ona ta ua foi le polkalame te ruai, o le itu ainga o pulu wha tonu alu mamao, lea sa wha te tai ale malo saina, e mawhai ona tau ave nai se a penga malo si, ia pe o se pomu niukilia, se nuclear warhead, mai o wha maonia mai i le nei wha te ita inga, o lea ua mawhai e le military ale malo saina, o na whaonga ina ia lea itu a inga o mea tau aru mamao. E oso wha ia ai so o se atunuu i so o se mamao o le lalulangi e manao iai. I se taimi e tu lai ma iai ni vesinga, e ea po o ni whetaua inga wha le vāo ma loi le lumanai. E pei fwoi ona au ta ua taruai, o le aso le na whai ai le whaata ita inga le nei a le malo saina. O le aso fwoi lea sa sei nia ai, e le malo Australia ma le malo Fiji, ia se whea ngainga mō le pui puinga o le Pasifika. O se tau mo whainga, o loo tau la muai le malo Australia, i le anganga ma le wha moe moe, e ina i mo whaio na o fia umai, maisi e tunu o le tātou i tūlangi le nei i le Pasifika. O le mafutanga la e pei ona o tau mua le whaingo ina o le Pacific Elders Voice, e masalopo o le au mātua o le Pasifika, e au fia ai i la tau sa vea mataitai o la tau mālo, i le tofi Pālemia, a to ai fo i ma le tofi Pelestene, ia ai whapea maisi sa i longa o na sinia i tūlanga ma au nanga, ma ta upu tau i le vāwhea loa ai wha ma lo, ia po la tau ia ta ua o senior diplomats. O le manatu ma le langona au tū o i la tau ia, ua le alofia i le nei vai taimi o le soifuanga, le matua wha te teleina, o le tau vanga a ma lo te tele, ia o fia o mai i tonu o le Pasifika, e mai wafa inai, ia le vā whea roai ma le nofo le lei o atu nuu tua oi, o le nei vaenga o le ke lope. E mai o le tūlanga, ua mauti noa le lama tia ai o le lumanai, o le ngā lulu e whaatasi o mā lo, mā atu nuu o le Pasifika. E le whainga māsani fo i le o tātou si le fia, e ta ua ia pe whaingo ina le ngana Peretania o le meo le regionalism o le ngā lulue whaaitu langi. Ai le ngata ilea, u whapena fo i na lamatia ai, male tu langa tu maoti, male tu to tasi, le mea ta ua o le sovereignty o malo te tasi, e pe ona silofia ai le ngana Peretania. O lo wha mawhaina mai fōi i ia langona o le nei lava wha la po tonga. O leo o mai i du tonu o le lio o le Pasifika, o atunu u te tele ia tātou te tua oi. Ua toe wha atu langa i nai, ia wha whita auli ia e au pito ia whaina tele ai atu motu o le Pasifika. O se wha te ita inga, suinga o le tau, ai maise o ta mau a inga ia e whaalango lango tele i isi atu nuu. Ato ai, ma le tau ma mau ese mai maisi atu motu, maisi vaenga o le lolo langi. E le tu e a fia ai le pui puinga, ma le saunga le mu o le vāo ma lo. Ua maita wina le matua tele vave, ma le sao sawa o ngā inga i mea tau i le pui puinga i le tonu o le tātou i tūlangi i le taimi nei. O se mea uilonga o na le fia i aita i tai o tunu o le Pasifika, ona o le manatu, ua whai asi tele vave tele o ia i tu a inga o whainga i lo tātou i tūlangi. O le vaenga tonu o lo o pito po pole iai i la tau po tai o le Pasifika.
O le vave o na faa upenga inai, maa a fia lo tātou I tūlangi, ini fe ese a inga faa military, po o ni fe tau inga. I le vaenga ho I lea ta uelengana Peritania o le militarization of our region. O le taofi fo I le to tele o tai o malo le Pasifika, ai maise I la tau ia o lo atu ngalu, ma popole I le o mai o ni fe tau inga faa military. Ua fai asi tele vave tele o mea ia ua tutupu maali li mai I te tonu o lo tātou I tūlangi I le nei vaenga o le ke lope. E ai pei ona tā ua, e tele ia ni malienga ua mana o ai le malo Australia e whaia I lona vā whenga iai mātu motu le Pasifika. E ese mai ini whenga inga tau le puipuinga, ma malo o le Pasifika, e talia tuai ini tu langa ua lamati ai, o lātou wālau manuia I le Sami, malengate I whale, ae whape hai mani Paul Kalamis so of atasi, maisi atunu utele, o lo o fiso tai ma whai paanga, ma malo ma atunu o le fono a tai o le Pasifika, le ta ua o le Pacific Islands Forum. E pei ona tā ua fo inisi o tātou Polokalame ua mawai. O le aso tonu na whaiai le whaata I te inga o le mea tau whaata tonu alu ma mao a saina I te tonu o le Pasifika. O le aso le na saini ai e le Palemia Australia ia Anthony Albanese, ma le Palestine o le Malo Fiti o Ratu Nai Tama Tawake Kolati Lala Balavo. Ae whape ai ma le Palemia ia Sitiveni Rambuka, ia le whengainga o le file mu o le Pasifika, ta ua ilengana Peritania o le Pacific Alliance. Ia mai le ngata ia Fiti, ai ua umafoi o na sainia le nei lama whengainga isi ma lo le Pasifika, e pei o Papua New Guinea, ma Solomona, ai whapea fwoi tonga ma Samoa. Mai o le fwoi wo iai ia le whina ngalo le malo New Zealand e fia ofi ia I te tonu e avea o ma sui awai o lea whengainga tau I le pui puinga. O se lipoti taluai nei le wale si whaasa lau le malo New Zealand, Radio New Zealand, na ta uai le teitai whono o le whaalapu tonga le nei o whaingoina o le au mātua o le Pasifika, le Pacific Elders Group, o le li e swafa ia a Note Tong, le sa vea taruai ma Palestine o le malo le atu Kiribati, e whapea, e fōlinga mai, ua tau se ese le mea ua ta tai ai, le aunga, ma le autu o le wha moe o le Pasifika, mai ma ta upu ma wha fi ta uli o ngonga o lo whea ngai ma ona ta ngata. O le whautuanga mai a tong sa ia ta uai e le ta tau o na wha awaina ni wha alapo tonga ma ni mafutanga se tele e ono a fiai ia le mea o lo ave iai le wha mua a tunu o le Pasifika e au pito I sili o na le lei ma ta ua molo lātou soifuanga a toa molo lātou pui puinga. O lona winga I le mai ta watu iai, o le nganga ina ia ma whai o na tu whaatasia ia nei fuanga uma, ina whaingo fia ai I le fono a tai o le Pasifika, ona whaatu langa e tusa o me ave iai le whaamomua ma le whaata ua. E le opopole te le maaftanga le nei al au marutua o le Pasifika, I le ngaru lue whelangolongo mai, ona o stasi lea o waenga ua mautinoa, e malosi, ma mautu me uma e ngaru lue whelangolongo mai ai, ma tutu whaatasi ai, tai ma malo o le Pasifika.
Pei tai o le mele o lo atu ngalu iai lātou. O le tu ai ngā o whelangolango mai, le vai vai ai le pule, male ai ia ata ngāta o le Pasifika, ma whenumia iai le whaafoe ina o ni ngālu e ngā whai, ma ono a vea ai le vai vai lea, ma whaatangana e ono sao mai ai ni malo si anga mai whafo, i te tonu o loto i whale o atu nuu o le Pasifika i le luma nai. Sa ta ua fo i ele li ile nei o tong mai le atu Kiribati, e moni ua matua malosi lava i a whai ngā whaatau wānga a malo te tele ia e tau la lata mai i le Pasifika, i le fia whaamautu wina o lātou tūla ngā vae ma o lātou wāwhianga i le nei vaenga o le langi. Ma o le tūlanga e mauti no lava le te leo le awhianga i whaai unga whai a malo taitasi o le Pasifika. Na ia tau foi o tupu le tu ainga o whaafi tauli i lona ia lava atu nuu o Kiribati. E iai taimi sa i oe ai ma lātou langolangoina ia ni mata upu, e ui ina ele ai se au ngā mo i lātou. Ai, ona o lea nganga ina ia whata ua ina pea le tutu whatasi, ma le ngāru lue whelangolongo mai o atunu o le Pasifika, na mafu ai o na ave iai le lātou i oenga, ma le langolongo sua. Na ia whaalia fōi, o le tō whā ma le moe i ta i o ma lo le Pasifika, e tā ua o na mausali ma malosi, le anganga ngalu lue whelangolongo mai, ma le tutu whaatasi o malo le Pasifika, e tau tuai i le lalolangi, ia o lātou manaonga, ma ono a mana ia ai lo lātou leo, i se tu langa so whaatasi, i whaalanga maia a le lalolangi. Pei taila e pei ona whaai lo mai e le li ina veo mua ma pele stene o le malo o Kiribati, o le teiminei, o le langona ma le manatu i le toa tele o tai o malo o le Pasifika. Ua tele taimi e pei ua whaatua na iai, ia au se talia, a e whaapena ai fo i ma New Zealand, i mana onga o atu motu o le Pasifika, ai mai se la vai le mata upu ma le whaafi tā uli o ngaonga o suinga o le tau, le climate crisis e pei ona iai le teimi nei. Whaalia fo i a tong, ua te ele taimi a o tūla i mai o ia i le taita inga o le malo o lo nā tunuu, sa ia langa ai le nei lava mata upu i le wā ma le malo Australia. Ai, o le malo New Zealand e pei ona whaailo mai, o le ua iai se suinga o lo na manatu e tūsai o le mata upu le nei, ona o le ua mauti noa, o suinga o le tau maona a fianga, mauti noa lava le whaata ma iai, ma le a whaina o le soi fua le lei o le tele o tūpulanga o lo lalo vawa. Na wha mawhaina mai fōi e le li o a note tong i se talanoanga ma le walis whaasa lau a New Zealand. O le neimata upu o le popo lenga au pito i onga lea tau le saonga le mū o lo whengai nei mātu nuu o le Pasifika o suinga o le tau, climate change. E a mai o se mata upu o loo fe ese a iai le Pasifika, ma tu nuu te tele o loo la tautua oi. O le fono a taitai o le Pasifika, le Pacific Islands Forum, e toa se furuma le valu le a whai o na sui a wai, e po o atu nuu o le Pasifika o loo hauwhi ai de tonu, e hauwhi ai Australia ma New Zealand. Mai o le masina o se te mai le tausanga te luai, lo awhe luas furulima. Lea sa ausu ia i le lātou fontanga whaale tausanga,
i le ai o Honiara, le lau mua o le atu Solomona. Ai o le fontanga o le tausanga le nei, lua o no, lea o le a tali malo ai, ia le malo o atu motu o Palau. O se ripoti tusia mai le maftanga le nei ale au madu tua o le Pasifika, na o la tau whaailo mai ai, o le whaasila silanga aloa ia, ia po o le declaration mai i le forum, e winga i le avea ai o le Pasifika ma vasa o le file mu. E whaalango tele i le ngā lulue whaatasi whalango mai, o tunu utu ma oti uma o le Pasifika, i le a ia tutusa i mata upu e launga te si ai mana onga o ia malo ma o lātou tangata. E tu pito ia me uma, ia le tāua o le ngā lulue whaatasi o malo o le nei wha ai tūlangi, i le originalism, ai mai se o le tūlanga tū ma oti o malo te tasi o le Pasifika, e ma whai ai o na ngā lulue whe oe ai i so o se mea e fia whaatino ina. Tā ua ai fo e ano te tong, o vesili ua whaatu lai mai, ona o le whaata i te inga lea taluai nei o le mea tau, a le malo saina, po o lea leuinga o lea mea. Ae whape whea na tali atu i ai le Pasifika. Ae pe te tau fōi o na whai i ai se tali, pele ai. O le langona la o le maftanga le nei le au mātutua o le Pasifika, le Pacific Elders Group, e pei o na ta uamumua. O le pui ngā moni, o le saonga le mu, o le itu langi le nei o le Pasifika, e paua le whainga e mauti noa ai, o le whaamalosia lea, o le mawhai, po o le capacity, o tu motu tu maoti o le Pasifika, ina ia tu whaatasi, ia tu mua i tutusa, e tuli a matangau, ia se lumana i manuia mo tangata uma, o lo tātou nei tu langi o le kilope, ia po o le tātou vasa Pasifika. Ea ai usi pēr le whaafonga. E le toe whaaua wina la o le tātou tala. Ua ngai atu nuu e mawai le swau i le whangaloa i Peresia, e fausia nisi awala ma nisi whainga fau, e mawhai o na avea i whafo i le swau, e ese ai mai le au mai ai waa swau i le vai nuu o le homos, ia e pei o na mōri mawina le vevesi ai o le taua. O le ripoti au pito i lata mai i le taua lea i le whangaloa i Peresia, pea o na sila fia le vāo a Amerika ma Israelu ma Iran, na whaai lia mai ai whaapea o lea uanga i atu, i atu nuu e mawai le swau i lea vaenga o le laulangi, e fausia i nisi whainga po o nisi awala.
e ave ma whaatau watu ai I maketi o le lalolangi whafo la lātou swa u. Ai le to e whaau ngā ina ai le vai nuu o le Hormuz e pei ono vevesi ai Amerika ma Iran. O le ua o atu I le sen lautala Amerika I le paelo e tasi, le tau o le swa u e tusai o le ripoti la tamai o le vai aso nei. E mai o se tulanga ua wha apopole ina ai I atu nuu nei e mawai le swa u I le tonu o le whangaloa o Persia. Ai maise o isi atu nuu uma le lololangi. I le ono arua e pea I lunga o le tau o le swa u I maketi whaalewā o mālo. Ma ono a whaina ai lea fo tu a inga o mālo sianga. O loo tele ina whaalangolango I haile ati na e ma le soifuanga masani o tunuu ma ta ngata o le tātou lalolangi. A ole I tūlai mai le tau o le nei Iran I le whaai unga o Februari. E tusa male se 5 miliona le a whainga o paelo swa uu mai o tunu ia o le whangaloa o Persia po o Gulf States sa whaau ia tuai le vai nuu le nei o Hormuz I le aso e tasi e awala I waa swa uu ma waa o loa whaalewā o mālo. Pe tusa lea ma le tasi vai 5 o swa uu uma e mana o mia I le lalolangi a toa. E whaaui uma mai I waa swa uu I le vai nuu le nei o Hormuz, I taimi o le nofo le lei e le I aise taua e pei o na tūlai mai le nei taimi. O le taimi e pei o na mai tawina, taimi nei pei o na mai tawina, o lo te lawa I na tāpunia mai o lo whaasa le whewa inga masani o waa o loa, ai mai se a waa swa ui le tonu o le vai nuu le nei waa piapi o le Hormuz I ngā tei whale o Iran whapea ma le tunuu o Oman. Ai o lea ua amata o na fausia e malo ma tunuu ia maua I le swa ui o lātou lau whanua. Ia ni paipa uumi, pipelines, mo le whaamoe moe e pāmua ne ai le swa uu ma ui mai lunga o le whonga ele ai le toi ui mai I waa swa uu I le sami ai mai se ale vai nuu lea o Hormuz. O lipoti le nei vai aso na ta ua mai ai le whaia leo ni talanoanga I le vā o mālo uma nei o le whangaloa o Persia. Ina ia fausia ni o ngā paipa te tele e pāmuina ai le lātou swa uu a ngā iatu I le sami ula ula, ia po le Red Sea, ia ai whape foi ma le kanala foi nei Sueza, a to ai ma le whangaloa o Oman, ina ia le toe mana o mia ai ni wa aswa u, e u ia le vai nuu o Hormuz, lea o lo o whetā wa ia I nei Amerika ma Iran. Ta ua mai lai whapea e fitu la whainga o ni leina o paipa te tele, major pipelines mo lea whaamoe moe, ia ua amata nei o na whaangaioi ma fausia e ia tunuu. O le toe vevesi ai o le taua I Iran I le masina le nei, lea ua mafua ai o na o I le se lautala Amerika I le paelo e tasi, le tau o le swa ue le I whaamamaina, le ta ua o le Brent crude, ia mai e whapeo se teimi mua lea, talu le masina o me, ua o ai I lea mawalunga le tau o le nei swa uu. Lea sa fitus furulua ta la Amerika I le paelo e tasi, I le taimi na tau fia I le pāpā whana, I le tau o le nei I le masina na te nei o Juni. O le tau o le swa uu e le I whaamamaina a Amerika lava la tau, ua whapena fōia na si tia le tau I le iwa se furuta la I le paelo I le taimi nei. Ua whaino mai ai e le awa te mamai sa e linga ma suenga whaale wāo mā lo. Ua mauti noa I le taimi nei, ua le o toi tāla whea ngai,
le sanga whaalango pea o le laulangi i le vai nuu le nei o Hormuz, mō le swau u maisi mana onga tau le malusi anga, o loo maua maiai i malo mātu nuu o le whangaloa i Perisia. O le teimi nei e lua ni ala pai patuai, o loo whaao ngā ina pea mō le swau u mai lea vaenga o le laulangi, ai fo linga mai wala talata ina o i le tapulaa po o le limit, le capacity po o le awha inga o le swau u e mawhaio na pāmu ina ai. O le pipeline po le paipotele le malo o Saudi Arabia, le e whaingoa ina o le East-West Pipeline, na fausia i le vai tau o le awha iwa se lau walu se fulu, i le taimi o le taua Iran ma Iraq, le ana whaailoa maiai le malo Iran, lo lato wono tau fia, o le malanga inga o waa swau ma waa o loa, i le tonu o le vai nuu o Hormuz. Ai o le paipa tele le nei a le malo Saudi Arabia, na amata maiai i le nata imi o na whaau ngā, mo le pāmui na ai o le swau mai i lea atu nuu, e anga iane i le taulanga e ngoa o Yanbu i le Sami Ula Ula po o le Red Sea, ma whae e ai i waa swau e malanga anga i atu i saute i le Sami Alapi po le Arabian Sea, e po o waa fo i e malanga i le tu i mātū a ngai i le kanala o Sueza, le Suez Canal. E le ngata i lea, ai e ai fo i le paipa tele le malo o le UAE la tau, le United Arab Emirates, le o lo o pāmua ne aila na swau a nga iane ilo na taulanga i ngoa o Fujairah i le whangaloa o Oman, pe tusa ma le se lau fasa furu 5 kilomita i saute o le vai nuu o Hormuz. O ia pipelines e lua, e mawhaio na pāmui nai, le vao le tolu ma le awha, ma le 5 ma le awha miliona pa e lo le swau ue le i wha maina i le aso e tasi, a o le i tūla i mai le taua i Iran. Ai, o se lipoti mai le pūlenga o whaamtalanga tau le malo si anga a le malo a Amerika, le US Energy Information Administration, i le nei vai aso, na whali ai e whapea o le teimi nei, o le walata i le ono ma le awha miliona, le awha inga o paelo swau ua mawhaio na tau aveina e ia laina o umi o paipa te tele, a malo i e lua i le aso tasi, o se fua wha te tau iai, o lea ua tū la lata atu i le tapula apo o le limit, ma le me ngata ai le malosi, e mawhaio na tau aveina, e ia o ngā paipa. O le atunuu o Abu Dhabi e pei o na lipotia mai i le nei foi vai aso, o lea ua se e ane e toe whaawau i le lātou foi paipa tele, lea na amatau na fausia a o le tūla i mai i le taua. E tusa ma le tolu piliona tā la, ia le taua whai o le ngā ruenga a le malo Abu Dhabi. O le umi o le nei pipeline fau, e tusa ma le tolu se lau kilomita. Le o le a taunu foi i le ai o Fujairah, o le a tā o tolua ai ma se paipa tuai. Ai a mai a, o lo iele wha amoe moe, e ma whai o na pāmui na aila wha inga e tusa ma le tasi tesi ma le lua miliona paelo sua au ui la so tasi. E a mai o whaali mai, e le tau ona mai a lea ngā ruenga i le amatanga o le tausanga a sau, lua awhe luas fulu ma le fitu. Nā whaali mai fo e whapea, ua vave mai ua ala ngā tau, ona fausia ma wha uma lea ngā ruenga, ona o le taua ma le ono poloka tu maua Iran, o le vai nuu o le Hormuz. Pei tai la, o le ala waa e pei ona manana o aia te nuu nei e ui ai ia le Sami Ula Ula, le Red Sea,
E iai fo i ona ia whaale tonu ma vai wainga ma whaafita auli e pei ona lipo tia mai ma moli mawina i le nei vai aso. O lea stofi, lea sa whailo ma iai, e le whaalapo tonga wha military e ngō o le Houthis, le lango malo si le malo Iran i te tonu o lea tunu o Yemen e whapea. O le ao lato poloka ina ia waa o loa mai Saudi Arabia, e o wia le sami ula. E whaari ai o lato te tee ia Saudi Arabia, maona o sa whainga sa whaia whaasanga ia Yemen, ai mai se o le malai waalele e ngoa o le Sana Airport. E lua ia ni waa o loa o Saudi Arabia, na o sa whaia ai le Houthis i le astofi o le vaia nei, o waasua u te tele lua i ngoa o le Encilia ma le Laila. E mai ta umai pe sa whaalenga i nā ia wa o loa o le malo o Saudi Arabia. Na whaamaunia mai le tūlanga i se whaasara launga a le malo o Saudi Arabia, ma ta uai whapea na mū se vaenga o le waa o le Encilia, ai e le ai stasi o le awaa nā whaina ai i leo se whainga. Ua mai tau ina fo i li poti ma whaasara launga o le nei vai aso. O le tunuu o Iraq, e au pito i silio na mawhatia i whaafita auli ma vevesi nei le vai nuu o le Hormuz, taruai, o Iraq, o le iwa se fulu pasene o ana tupe maua, e awala mai lea i lana suau o lo whaatau i maketi whafo. Mai matua whaalango tele i la tau, i le vai nuu le nei o le Hormuz, i mō le awinai i maketi whafo le la tu suau. Ta ua mai fo e whapea sai Amerika i le vai asa taruai le pāle mia o le malo Iraq, o le li ingo ia Ali al-Saidi, sa wheilo iai ma tai o le United States i Washington, mai na saini ai ni whea ngainga tau e whaatau inga, e a whiai i a vaenga e pei o le malo sianga, o le seifua malo loina, ma teko nolosi, e tusa le tau a whai, ma le ono se fulu piliona tā la. Whaari ai se lipoti a le Reuters e whapea, o se tasi o mata upu au tū, na sainia ma wha maoni ai i Washington. O se whengainga le ngā rurue whaatasi ai male malo Sulia, Syria, mo le toe fausia leo le paipa tele, e pāmuina ai le suau o mai lau whanua, o le malo o Iraq, le e taua o le Kirkuk Fields, a nga iane i le tauranga i ngoa o Banias, i le Sami me Titi Rane. Whaalia mai e le malo Iraq, o le nei ati na tele, o le apulea ma whaafoe, e le company tele a Amerika le whaingoina o le Chevron, mai ua whaamatalaina e le mtanga luenga o le State Department a Amerika. O se ati na e tā ua tele lea mō mea tau le malo sianga. E ma whai o na maua mo yaila o whainga o atu i le 2 miliona paelo le suahu i le aso e tasi. E le ngata i lea, o loo whabena fo i ngā lue le malo Iraq, i le fuafuanga, e fausia i a seisia la paipa tele mai i lona aie ngō Basra, anga iane i le nuu i ngō Aqaba, i le atunuu o Yoritana. Ea ma auia vaenga umai pei o na whaafonga mai, o se vaenga o tāpenanga a atunuu i le vai whakaloa Persia, e na ia sa ili nisi alternatives, po nisi whainga, e whaataua i whaafola lātou suau, e au noa ma le toe au maia i waa suau, ma uia le vai nuu, o loo pisia i nei ma vevesi le taua le vai nuu le Strait of Hormuz, ngā te whale o le atunuu o Iran. Ia ai usi pēr le whaafonga.
O lo e whaafonga pēr i le tātou polkalame le nei, o le lalolangi o aso nei. O se li poti i le tau mai i le atunuu ma le malo o Venezuela, ai mai se le lau mua o le atunuu e ngō o Caracas, na ta ua ai e whapea, e o mai i le aso sā o mawai, o whaamania la o whainga e 5 afe ono se furuiva, sili atu le 5 afe. Le au whainga o tangata ua whanau la lātou soifua i le whaalawe lawe matutia, e po o mawhui e malolosi fo i nei e lua na luluina ai ia lau whanua ma lau ele o Venezuela i le whaai unga o le masina ua mawai o Iuni. O loo whaa au pēa ngā luenga, a i la tau mai e tunu i whāfo sa au ina atu i ai i Venezuela, e viso swani te sa i linga o e na mā nunua, i a matanu mia i lalo fale, e ai whape foi i a ngā luenga viso swani i le tau wha le leia, o le tele o mea ua male pe manuti palaina i a mawhui e i le tonu o le nei e tunu. Sa whairo mai fo i le Palestine o le whainga malo le tu mau o loo iei nei a Venezuela, o le tamaita e iswa whai a Delcy Rodriguez i se whaamtalanga tustusia na tuina mai. E whapea, o lao whainga o tangata manu nua o loo tu mau i le teimi nei se fulu ma le ono afe, fitu se lau wha se fulu. Pei o na wha mawinai i le se fulu aso ua tua na i atu nei. Ai pei ona ta ua, o ngā luenga o loo whaia pēa i le tau wha mamaina o mea na wha alengaina e mahui e au fia i mawhale ia na solo, ma to o tele aita ngata na mali liu, ma manu nua, o loo wha awau pēa i le teimi nei. Ai mai se a, ia le stete po le stating ingoa o la Guaira, le sa au pito i silio na mafutia, ia ona vaenga e tūlata i le same i kerepeane, ona o ia mafui e lua. Ta ua mai fo e whapea e o mai i le Santa Luai, ua sili atu i le afe, tolu se lau tolu se fultasi, le a wha ionisi mafui e la iti po aftershocks, sa wha mawina i lea vaenga o le tunu. O whainu mera alo ia mai le malo na ta uai, e valu se lau 5 furuono le au whainga o fale na wha leanga ina e mafuie. E au fia ai le se lau iwa se furu o fale te tele, multi-story, ia na nuti pala ma soloia i lalo e mafuie, e fitu tesi lua, ma le fitu tesi ma le 5 ia le malosi, e pei ona wha mawinai i masini fua mafui i le aso luas fulma le whao Iuni. E lenga te lea, ai whaitau fia se lau, isi tu a inga o fausanga e au fia iala lau papa, ma au ala te tele, na malepe mai longa o na whatama ia ona o mafui O le atunu ule nei o Venezuela e pei on ta ua fo i stasio tātou polkalame ua mawai. Lea sa ave se a wha malosi mai ailo lātou o li i Palestine e ngoa ia Nicolas Maduro malona fale tua i se osu wha inga wha apitoa le military a le United States i le masina o Januari. Ea mai o loo tā fia nei i la ua i se fale pui do tonu o Amerika a whanga solo ia ni whaamasinonga whaasanga i ni maumorianga o loo whaasanga ia i la ua. Nā whairo mo ia i ele li i Palestine a Amerika ia Donald Trump ma lana whainga ma loi le nā taimi le iai lea o le atunu ule nei ma le malo o Venezuela i lalo o le whaamalumalunga ma le vainga a le malo tele o Amerika i le taimi nei. Mai o le a tele ina whaafoe, ma pule ai e le United States, ia le ati nae ma le tamau ainga
ai mai se lava o le sua u ale nei fo ia tunu tele o Venezuela. E a mai talu o na ali mai lea wha alawe lave matutia, e tele le mau tala wha ama moi loto o tātou maua, e a wala i wha se le launga mai whafo, e tu sai o mawhatianga ua whengai ma le nei atunu u, o na o mawhui e maralosi na lulu i nai le aso lua se fulfau iuni. A wha ngā solo ai le nei vai aso ngā luenga la vea i la tau, sa i leo nisi, na ono wha asau ina mai le tele o whale mawo lunga ia na soloi manuti pala i lalo e mawhui e ia lua. Ai lipo tia mai e la uwha asara lau, ia se tina malana whanau e to tolu o to maiti, e whapea sa mawhai o na lawe ina mai, i le tuana iai o aso e se fuluma le tasi, o puni tia ma poloka i la tou, i lalo ifo si malapisi o le fale, sa no nofo ai, ua masofa ma ua nuti palaina e mafui i le stete lea o la Guaira. Sa ta uai i li poti, na mawhai e le nei tina, ona ia wha suswina i siana whanau, ia te ia i le teimi umi sa tanu mihai i lalo o si malau papa o le neifa le tele. Mai maua e tangata la vea i la tou o loo soi fua uma ma manuia ma faa na nati e tuwai loa ia mo tonga fitinga faa pitoa i se fale mai. O ata o le neiti nā masi ana whanau la iti e tolu e pei o na lo mia i newspaper ma whaasara la wina i televise i Venezuela, male lalolangi. E nā o le misi a lo whai o tangata, ma mao whai le tele. Ma atonu, sanga wha mautui nai, i le wha atua o le au kerisiano, i le alofa male anga le leo le li i lo tātou ma te sili le langi. Ona, e le pauia o ni tangata o mawhai, o na lawe ina mai e le au ngā lulue, o lo o whaatino ina ia ngā lue ngā Fesor Swani i le tonu o Venezuela, e pei o na e whenga iai ma lea wha lave ma te utia wha le natura. O le tō tele o tangata sa whenga i ma ia ngā lue ngā Fesor Swani po o rescue teams i le tonu o Venezuela, o tangata mai e tunu ui whafo, ia sa vave o na awina atu iai, whaatasi mani uta o Fesor Swani whaapitoa, ato ai ma mea ai, ma waila au mo tongo fitinga, e na ua whaato atu lai mai lea whaalawe lave ma te utia. O leisi tala whaa ma moi loto e pei o na lipo tia mai, e le nei vai aso mai Venezuela, e awhi ai, ia le taule lea i ngoa ia Hernan Gil. Lea e whapea e se lau iwa se fulu lua i tū la. Sa poloka ai o ia i le pōngi sa i lalo si malau papa o lona fale whai ngā luenga. Lea na pa u masolofa i lalo i le malo si o mafui e. E le ngata ina sa pōngi sa le mea na pūni ti ai le nei e lii, mo le se lau iwa se fulua i tū lale umi. Ai, sa le ai se vai, po o se mea ai na ia maua i lea taimi a toa. O le tele o taimi sa ia langona ai e pei o tau wau lava o le a nuti palaina o naivi, marona tino a toa e o ngā si maa. Ma wha solo ina vai ai marona wha moe moe. I le ono ma whai o na toe whaasau ina lanola mai lea pua ngā. Ta ua mai lai whaasau launga whapea na maua le nei tangata o loo soi fua pea. I le taimi ua manatu ai le au ngā lulue ma le au la vea ai longa o toi ai seisi o soi fua pea, talu le aso mua o le nei whaalawe ma te utia. I seisi whaupunga, na maua le nei tangata i le taimi ua nā o tino maliu o loo maua ai e le au whainga luenga Fesor Swani,
Sa tanu mia I lalo fale na solo ma ua nuti pala e mafui e. Pei ta ai o se vā venga lava le nei mea I le manatu o le totele o tangata ngarulu e o lo a fia ai I lea whaalave lave I Venezuela. A tonu o se whaapunga whaingo fie e matua mata utia lava ma o fongia le moli mau o le nei tau le lea I le mea na o ia I ai. A o tau mo whai pēa mō le fia whaasauina o lona ola, mai se tūlanga whai ingatā o na whaamatala le te leo le wha le tonu na iai. Whalia whapea o le li le nei o Hernan Gill, whaasiful tolu te sanga le soifua, o se tangata e ngalue wha leo leo le saonga le mūpo le security guard, I le whunga whale pito I lalo le whale telengo o le Kadia la maa, lea na solo I lalo I le mafui e fitu tesi ma le 5 le malosi. Sa le I mawhai una sola ese mai le nei li I mai le fale ina ua amata ona lulu le mafui ma so lofai I lalo. Ai o le mea na ia whai e tusa o lana mori mau, na oso I lalo se lau lau ma wha apupu wai, ma o le nā ngā yoinga sa mawhai una lave ina ai nola, ina ua tali le lau lau ia mea na solofa ifo ia I o le fale, ma e varu le lei aso a te otoa, o pūni ti ai o ia I lalo o lea lau lau. A o ta atia ti ai le nei li I lalo le lau lau sa lafi ai, I le pōngi sa, ma le ai o se vai po o se mea ai. A o fafo, le ua amata o na pisi ai I ngā ruenga ma tau whainga ta ngata whainga ruenga to mai wha apitoa mai e tunu SS e fitu o le laulangi ia sa vave on awina atu I Venezuela mo ngā ruenga lawe ai ma ngā ruenga fiso swani I le tau sa Elia Leonisi e mawhai na whaasau ina lo latu soifua mai lalo si maa manau papa o le tele o whale ua solofa I lalo e mafui si lia I le se lawi tu la o tau mo whai pēa ngā ruenga lawe ai nei lea na whaato a mawhai ai, o na lātou vilina ma eli se ana e tu sa male tolu mita le lau tele, ma maua ai le nei tau le lea o loo soi fua pēa. Whaadia la e ui ina ngau le iwi tau au, o le collarbone, o le li le nei o Hernan Gill, to e tele ma o si usia I ona fōlinga malona tino, ai e maua atua au ia tangata la vea ai, o loo malama lama pēa, mai o loo mawhai o na tautala. O lana mōri mau I lunga o lona moenga I le whale mai tele le ai o Caracas, le lau mua o Venezuela, na ia whaalia monino ai e whapea. O le taimi a toa a o taatia ti ai o ia I lalo o ngā si mai le pōngi sā. Sā le I mapu lona talatala noa matangi atu I le alii, le atua I taimi uma, ma sa ia wha mawhaina fōi le au whaasara lau, lona matua mauti noa, o le nei mea ua tupu ia te ia, o se vā venga lava ua whaasau I nai. Sa maua fōi se awa noa, e tala no ai o ia malona tau lua malana whanau, e awala I se video call, ina ua mawhai o na lawe ina o ia mai ngutu o le tuunga mau, I au nanga fiso swani mga ruenga lawe ai e tangata, sa fiso swani I lea whaalawe lawe I Venezuela. Ua whaamatala ina mai e whapea o le nei mea na tupu I le nei tau le lea, Hernan Gill, o se whaamanatu tā ua lea mō tangata uma. O le nei soifuanga mātango fie tātou te soifuai, e mawhai o na suia whaafu sei se teimi wawe, peia o le emo le mata. Mai wātangi ai I lea tala whaamomoi loto, o le loto, po o le whaamomoi o le tangata, pe a whaao pōpo I ai marona whaatuatua. E mawhai, ona whaalea o ngai na aitu la whono masandi o le naturo mea, po o le law of physics. E ui ina sa pūni tia le nei tau le lea I se oli, ae na ia mau o le langi I ona o mawhatianga. E ai nisi tala atoa manisi mōri mau o tangata e tō tele sa mawhai o na lawea ina ma whaasau ina o lātou soifua mai lea whaalawe lawe o le nātura I Venezuela, ua lo mia ma ua whaasalawina
Mō le sila fio le lau langi, talu na tū lai mai ia pua ngā i lea tunu tele. A o li poti, ua o i nātu i le nei wha apoponga o le tātou polo kalame le nei vai aso. Ai maise ia mōli maua i la tau nā fiai. Mātou te tili tonu foi, ua sanga wha mautu i nai, le wha tua ma le tili tonunga o le tō tele o le au kerisiano o le laulangi. I le alofa ma le anga le leio le tātou te pa au i le langi, ai maise i taimi uma, e o lava i tū la tātou te whenga iai, mani pua ngā mani maaftianga onga o le soifuanga nei. A o alo atu i le whae unga o le nei vai aso, tātou tāru sia i lātou uma. Wa fia o na ia maafui e so i le atunu o Venezuela. Ai maise o na i ainga whaano noa o na o e pele ua whano ai le soifua ma ua leiloa, taruai ia maafui e mahalolosi. Ina ia o lātou maua le wha maafan whananga sili, ma le malosi ma i le li i le tātou malua papa. Pea o na mori mau mai le whaisalamo, o le tua, o lo tātou maluia ma lo tātou malosi, e whai o ia ma fesor swani sili i pua ngā. Ai usi pea le wha fonga. Ia tasi a tonu o se pon kalamena na o whai o na wha maapopo ina fo i matu wha atasia ia wale nei wha apopo ngā ole lololangi o aso nei ia se ia au lia fo i le taimi lau e tasi i le lumanai ia ai whaaftaifa so mai i le tātou wha asera launga i le nei fo i aso. After tele lo fionga la wano mo le tapena ino le tātou pokalamena nei vai aso ia manuia langa iatu wha ingon vai aso ia whaaftai tele la mo le tātou pokalame ia manuia lava ia le anga ia tu fa ingol vai aso. Ia ole a fa abuta i le nei au onanga mo le nei vaenga o le tātou polkalame se ia i se teimi luma ai mo le teimi nei ia fa se fu atu mo le tele o le tātou tunu o male au fa fonga fa se fu ia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O pe senga ia li fai pu le fianga fa ale palauli le pua yanga noa na ua se fulu ma le 2 minuti o te nei le tulai lua ia ma lo lava le fa fu mel tatu tinu mo fo fa te tele le fianga la wana atilawa ia mo le tape nei no le tatu por clame la lo langi aso nei mo le nei fo i wa yaso ia o le isi lua wa yaso lo manai ia ona to fa fonga le fa poponga
ia o le tātou proklame na ia nei taimi ia e manatu le la tātou mafuta ia I whaafiafianga sui whiwhiloi o pesepesenga o musika o le nei taimi o le auli ia mai se foi o nei whaamanatu mo le whaiunga le vaiaso ia I le tūlanga o le a ngai I tātou ia mai se lava ia o te leo taalunga lea la a ia iwa o epe o tai ao lea moni moi nai lea o le a whatauni nai ia taalunga malava o finals ia I tonu o le una kapia Wellington I kalapu ia o le a whatauni ina ia I le paka lea North taalunga malava la o finals mai lava I au la iti au le lalo luas fultasta usanga o lava I premier ia o tai ao leo le a whatoni nai ta alonga malava finals I le paka lea mātou I nei porurua ia po le Jerry Collins Park ia e pei ona si le fia ia lona winga e whape nei tai ao ua matua whaatumulia ia le awala lea a le Mancavan Avenue ia lona winga sau lava ia le pakan ta avale tai ao mai o le luma le malae tono melo I kapaka e tau lava I lalo ia msalope tau lava ila loi o le mela ia le hall lea le community hall le porua ia o le itu e mautino le na lona winga o le atumu tai ao ma pisi foi la wala lea ia fua ia fuanga le tai ao wai manatu ia o le a mata mai ia ta alonga le msalopo o se me o le iva po se fulu a mata ta alonga ia finals le la fai malava ia I le malai lea a le Jerry Collins Park ia po le paka lea North ia pe on si le fia umai tātou. Tumutumu la tai au le mātou pitonu ia I ta'alonga ia a mo meo finals a kalapu I tono Wellington. So fulma le 5 minuta te ene le tulai lua ia tātou oi whaafiafianga le taimi ia ua fo le whaafonga mai le tātou atunu I la tau e manawa le tolu ia whaamalosi a wā ia ngā luenga o le nei yaso ia lea la a watea le lua nono winga ia ele o toe mafo ia e mai a ngā luenga o tau nai manawa le tolu ia e a whai o nai te sauni a wā ia ngā luenga le fiafi ia ta pena le leima ia lava le leima lau malolonga ia wāle whianga ia I ngā luenga le pōna nei ia toi titi foi amata ona pisi runga le awala le anga I o mātua e piki nei whanau a onga o le vai atu I whawhatu le tātou ofisa whasala lau tu langa I le tau ia o lo whaima tau pa o tau mai nei timu ia o lo su foi la awala ma se ia ai tau tua nare saunga le mu ave wha amalu ia ave o wha timu nei tamaiti ia e pui ai la tau male malu luma timu ngal taimi tu ua ia onga na nei whamanatu nei taimi mo tātou mātua ia wai lava fo I le manatu ia na o sila fia le tātou le mea tauna whai ia a ngai fo I luma o wala ia po o wala o lo ia onga ia ua sila fia umai o tau ma tātou malava le wavita avale ia le sao whaatulanga ina pe a o le taimi tu ia onga ia matu le ava noa I nei whanau le taimi kolosi ai ia ma whao ngā le ia nei whanau nai te tū ma lātou lau papa ia e tā ofi e lau ta avale ia ma wha so le taimi o ita maiti ia ma le taimi e alue lau ta avale nau nei whamanatu nei taimi wale o te ale lua ia ai wa sila fia umai tātou malava ia le mea tau na whai ia le ua wha koe wha a watu whawhiwhianga papalawa sina monga
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Talo vatu le sunga aua tama pese, ia va pepe le sunga ta Stiva, i na i Canberra Australia, e o Evo Lave, ia o nisi nai mai mua mai lungo le YouTube, o nisi nai mai mua mai lungo le tatu Facebook, ia e maa lo lava whaftai tire lava, ia le tala noa mai, ia e mai se fui la tūlo fia ngai pe fia umanga ruenga, ua le wana fia tala noa mai, ia pangale o le tau wha umala tau ngā ruenga, le la atare tolu, ia whatalo whati ati o le nala e maa nawa le tolu, ia wha mai pe tatu wha fia fianga pes pisenga su filoi ma wha manatu wha ingola yaso, ia o Rachel Sifa, ia leo lefte le atu ia siri la ima Mari Rachel mo e, manuia lava le nea uli sunga ke leni a tangwai, whaftai tere lava le mafuta mai manuia langa ia tu wha ingola yaso ke leni, ia oe marisi ainga, ia o whaltua milia wha moana, whawhitai tere lava. Luas for 2 minute o te nei lei tū la lua o le tautua wha upea si whonga la mua Wellingtone, ia na o mai atu whawhiawhianga, ia ma le autala vau, ale e karesia me to tisi sa moa I papaloa I sina monga. Ia te malama le le fio anga leo sina monga zole. Ia mai se fo I, ia lato a whawhiawhianga na ia pe on whailo atu, ia o le lea sa whatanui na ina I whale ula I le ungol vaso ni tenei, mo le vaso atole ni tenei, ia I le fonotele, ia ale kalesia me tisi na sa whatanui nai, ia lea o tele nta ape, na ua atoia ngai mai nisi, ia tunu olo au mawai, ia au lo whao ngā pia pase seo nisi, ia e ta whawai, ia I Samoa. Luas fultolo minute te nei le tulai lua le se whanga la mua Wellingtone, ia malo lava le mafuta mai, ia whatalvatu le sunga malae, ia vaenga po vai ngā olo, manuia lava le nei ia oli, whaftai tere lava ia le mafuta mai. Loi mata apa ula. Oh
tatamitina ua o manatua le atia e ole olanga se mea ina tinga ele mawao se moe ele na ole pologa le matangi se iangi maia e au alo fatu ai i uso pele o ilu mamao manu ula tamai talo paua e alu atu masue sue manu ia ina aole atunu une iwa whainga tapea upa wala sine mau whaupunga wa vivi ia i Samoa ai o te taua tua mau aluma o manatuna a o a mia wa matautia e whato i laloa i manui ua le tusale a male whawaina e Filipilia le matangi se iangi maia e au alo fatu ai i uso pele o ilu mamao manu ula tamai talo paua e alu atu masue sue manu ia ina aole atunu une o whainga tamea uma le matangi se iangi maia e au alo fatu ai i uso pele o ilu mamao manu ula tamai talo paua e alu atu masue sue manu ia ina aole atunu une iwa whainga tamea uma aole atunu une iwa whainga tamea uma Fafianga mai le pese le matangi mai sa ma le pese ua whaingoina nofo i lea uli. Ia e manate o na te nofo mai fo i lea uli nei taimi o le fo i te nofo atu. Ia i nei le tātou ofisa. Ia ma tātou mafuta e ara le tautua le nei ar si fonga la mue Wellingtone. I lunga lau le te o whalongolongo na te nofo mai mafuta mai ai tono lau maota ma lau rawa. Ia po na fo ia te nofo i tono lau ta avale ma ki mai lau le te o e whaatali ia se au whanau na e to i titi tu ua le a onga na e paka lau ta avale ia le paka le tau na paka ia a whai ona e paka se lau ta avale ia me le su e se paka le lau ta avale te fua e sala ia a le whaatau wa na mea la e sala ia talu ai lo fo le ia lo le peiti le ano i le paka na e paka lau ta avale mana tua la o le wa nga ia ta vale e ta vale pule nganu e foi por rua o le wa ta vale al pule nganu por rua ia wa foi le wa fewa ia tu i manga ala ma awala ia ona paka te wa paka sela ta vale ia ala na la wa nga ia masini fa ona poni e po e ai le laisene o la ta vale ia e te wa la foto la usara le solia ala na te fa pele sole ale le ya se sina sau mata noa pe se tu si paka sau e fole le e mai sau ticket le ai ona wa ye masini ya fa ona pone na ufa nga ta vale na pule nganu na pasi tu au ta falu ta vale ia
te le ilo ale i masini o ina le pe fa pe na na pa ka sela o tavale fa mna to te mi nei wana fo to te le na o tatou e piki nei fa na wa onga ye te wela ku te wela watu e mana tu fa ta va al mena pa ka lo tavale fa pe na tu ti o tamiti ya ai ala mua tu lo la ma tavale al pulenganu ya te le ilo na wa fo le wa i masini ya ta mai ai ele longo tu ala ya o na pa ka sela o tavale le ai lai ai o i tono ta vale le a pulenganu na ui atu mga ala na e lau ta vale ia ona la fatu le lau sara vaso le te wa fa mana to fa pena te wa i ta fa pe te wa la fatu lau sala fa pe ele ia ma sei na sau le termino paka i ida onga ia po le awala ia te ia na fa mana tu te wa ngalo ia te oi masalo na ola te uia na le masani ona fa longo pukalame pulengan upolua ia le na toe fa lama tuai ia ele pulenu upolua ia vaanga uma fa pena te o sa sala ita ta vale ia fa mna tu nei temi wa a sala ta vale ia o mai mau fu ina tu pe le tang tar so i fuanga tatu o mai le vaanga muli ia le pukalame fionga la wan ati la na mai ile tala le ina ile tu o Venezuela ia istamale na tanu mia ma ia mole ta u vanga vo le fia ma le fai me fia ia ma futa fia ma inga ma fana ia ma fa ma vai le ma inga fana ia vai le lo ala o vai tu loa i te lo vo o te lo vo ia u taimi ia le ia le tupu ni PFA e foi le PFA tu lo tala on va pe o fatamala tato le ai mana ia to inga so fuang vole le fia ma vole le fa ngal taimi te ma futa i lo ainga ma ia awai e alu aso sa waso ia le lo ali si 5 minuto o iluma ia ala e vole le tupu ni PFA po ni fa la ia ala mana tu o to inga me vole talo fai si tamo tasi talo fai si tamo tasi le lo pola na to e tala no ale na mata no ia nafi to inga pe na fai um fate ta inga ale na va pia talo fai si grupo o le lopo o le matou te tala no anga le na matou tala no ai ia il verso farilent nei ia po ona nafi ia po nei ia le loa ia le tulanga le soifuanga ma le alungo le olanga ia wa le loa tatou ia le fa fita ulima ai ta uan mon me ole fa mua o lo saunga le mui me te anga ia ia ma fulele ola ile olanga fia ma le to inga olanga fulele le mai taita yo ma le to inga olanga fulele mon le ola fa mangalo ola fia ma ola to inga olanga pena fia yo wainga eu ainda fai atu au ela waria na yo uso entiu te atu na le ya langa o le pokalame le atol tai au ya na ta wale ye uni fa manatu ya po ni fa malosi ile aso male aso wile le anga ye li tato fo longo ile aso male aso fenga i au mga luenga ya o ta wala wa pe anu ta ule telo taimi fo imasa ni ta matal no ile male o fenga no i lungo le tato wala no wa ile si ainga na te mo ta wina ya so la ule titi ya oile mo ta o lo fato fa lo upule o fato fa ta o upule o fato fa i lo le pe tango fa masani se wa ile si ainga na pe ma li fo le la to e ma fa ya so la fa pe so le to a nga te le i to inga le to inga o langa le mo fato fa so se me ya lu yai wala inga na oile o ta mo ti lu ma ta la u lu ma la pisi lu ma fa le fato fa i ma tu ya la va tu ma tu la fa la time la pisi i pola ya o me lapis ia o lo ta mai ti pe o fa tau ia o fale o lo ele mama o fale lo to ti fa sanga fale lo male a inga le e te vai a o ta mai ti fo le fa tau te va tu ia fa ta ma fa ti na ta uingo ia fa to fa mai fo ia ta mama ti na la fa na ta o mai ngo so se me a o fu ta mai ti fa i popo ia pe o tu rum ku kai fa saka te fa longo tu ia fa to fa o mo ta u fa to fa ia wa te lo po ia po le ale si 5 minute le si 2 minute o luma
ia ala e tutupu ani me fa pena ile fa pe o te fa tu e tutupu ia wa tutupu ala mana tua oe ma pe ui talo fai lo pola fa to fa muri ale sta motasi ia mo ta u o fia mo le fia ia mo to anga fa ma sani se o aingan fa to fa yo so se me ayo ia e pe ma lie pe ile amatanga aya fa ma sani ai taimi uma te vai ia lu ma sani se fa na yo ia yo pe le wa turta vale ia pe mo e se fe au fa lo le si ainga fa to fa i se o tali na ta mo fa le ainga na wa te lo pole la tunga na se o tali te wa tu pa u ia tu lo wa ia le lo me tup Mata tu ya sunga ni wia poasa ya olo mafuta mai lungo le tatou YouTube apel falitua ya tileta uli ya manuia lava le nei aloha tileta taitele lava le mafuta mai ya alof tileta sunga ya malae po malae vai nga po ngaolo manuia lava le nei uli ya olo sunga evo lave taitele lava le mafuta mai ya ole sunga ya ACC CCC caps ya fasta tele lava sorry bisto mi ton mato no uleri ile pero sio sorry ya fasta tele lava le mafuta mai ya amiri fa mwana fasta tele lava ya oi oisi a ula ia matou nu ole matou nu le mata mai vai ngale ole si caps vai fainga o il matou nu ia pia lua so ia lofte atu se we manuia nga luenga o vai ngala ia e se le we ma si vai ngale mata mai ole matou nu vai ole matou nu le matou akilia le mai fa longo mai ia lofte atu si matou nu le fa longo mai ia teine matama matai ma tangata uma la matou nu ia lofte atu se we fa tele lava le mafuta mai ia amilia fa mwana manuia lava ia le nei au si fonga la mo Wellington ia ma le tatu tunu to 2 minuto na tale o le tolu ia sunga tafeanga tamala vai e wori e mala malama le o langa le po ia so la le titi ole si fonga la mo Wellington tasi lea i tu waso taimi fa pene le la tale tolu e tele ina le malo lo i fa fine ia tina e vili telefoni wa le la mana vatama ia fa fonga pese lea ia ulo fa tu ai mona tina u malava ulo ta vili telefoni tama o mai sa o fa le la tale tolu Mai lu wit, fine u fi farmisha.
tango itali. Pela roata talefa, wa falling only ang. When I look at the eye, I feel no fatally mine. Open the lay on the nail of the lay what's a few years. Baby say I wait if I love it, love it. Mo walu wave ile fal. Faka waku sa mama kai mangi. Mase ai pera si o kuangangi. Se so ia ke masa no salo. Hele mangungi ai sau ai vai salo. Saula ia ka fa awobo. Ma e mini mili si o o. Tango Italy, Bela Roata Talefa, we're falling only ang. When I look at the eye, I feel no fatally mine. Open the lay on the nail of the lay what's a few years. Telephone you at the time, Tango Italy, Bela Roata Talefa, we're falling only ang. When I look at the eye, I feel no fatally mine. Tango Italy, Bela Roata Talefa, we're falling only ang. When I look at the eye, I feel no fatally mine. Open the lay on the nail of the lay what's a few years. Telephone you at the time. Rosana, le
Rosana mai le sunga ya aswa Felisa Mikaela ina uto se fulu ma le 2 minute ona tale o le tula tolu ya tale tolu ya o ni ya ni usila tale tolu ne mana vainga le si fiao ya ma tu uai manga ma onga fanau ya le taimi pisi ya na me se le taimi nei le vai atu le wa mata no pisi mai lu mo tata ofisa fa sala lau ya le anga yo ta vale piki nei fana wa onga ya ma ya onga ma piki atu ai ma le fainga luenga ya i le na taimi ya tu tu na na fa mna tu pere sa onga le mu ia o tātou le wa ta vale ia pe ai piki lau fainga luenga ma piki manai whana wa onga ia le tu ua yo onga ia ma ia la ono sai fo tātou ia la ma ono sai ia ngā luenga o lo whengai ma i la tu o le au fai au wala i wana tele ana mai tau e teimini nei ia ana lo ta lo fai nei tama manai i la tu o le au fai au wala ia le malu luo le nei teimi ma le timunga ia ai o lo fa au pe lava la tu nga luenga ia melea fa pe na te ia tu se manga ala o se au wala ia o lo fa yeni nga luenga a lo tu mai ia le fa ina a ni se lo fa nga luenga e fa so ia le fa ia ta vale fa nga ila papa ia o sa ita tu wa ila tu fo ie o te lo poni me tu pu me fa fa nga luenga la ita mai ia sa o fa so sa i vale i te mi o lai po lo kala wala la fa so na i tangata ia lo nga lu lu o wala ia le faso so ino le taimi alu ile ta vale male ta vale ia ta fa pena ia mele a fa tu fa mana tu atu ia o a me tu pu nga luenga le ia so ia pesa fe se to fa nga luenga ia tu o fa nga luenga ia lu fi pe amana pala nga luenga o te alu mo o le fa fita ulu ina sa tu pu mai lo le fa nga luenga e te alu mo o le fa le so mana tua o le tele o ngā luenga le uma le aso le nei. Ia le alwa ai mei siu to o lua ma seu wha nau mana iu mātua lai te alua tu fia i le whale. Ia a pea anu whai atu tu o le whai ngā luenga ia mea sa tupu. Ia se i to e luatu fo i laso ngafua ia to e whale leima. Si ma o teimi nei ele o to e mana o mia mea leo le tau i misa. Ia. Ia wela na e tau i misa. Ya na te ilo ai o matua e fa misa ya a o lo fi angelu ya manuia le mana manga luenga mai sala to le asi fi le anga ya to wanga luenga le fiafi ma le poana nei ya manuia la manga luenga la fi ngai mo to fa malo ya la to le la mana vale tolu ya mai se ai ya ona fa na ya onga fa malo atu ya o ta mama tina na sa e usu le nei vai so ato e mo moli mato e piki se fa na uli taimi tu uai ma taimi e moli tai au ia na fa si fa na uli onga ia fa tala fa tu sunga pasco cap malo pasco manuia lava le nei uli fa tai tele lava le mafuta mai ma wa ita wati fa tai tele lava e sunga le sa ta fianga ta mala ia le fa ta mo ma wa tu le usa sio nga fa vela ia ma to fina se le wele mafuta mai oi ia pia lua ia pe folinga ia lu te malo te oi Australia lo no vinga lai e fa sa tinana lo tu te minai ya malo la vato te valu minuti on tale o tolu ya ale la fa so pe fa fia fianga pe pese ya la kuka na tu te lo te mi mana vinga luenga le la tale tolu le ya le mana va to lo finga luenga ya na o man ta pena le fale ta pena tu le kuka iwa tasi le me mafuai ona se va tu tala le tasi le me mafuai ona le fia ta finga luenga mo le tinga ina mai o ngā luenga ai te tala tu fai to au tau nu le fale o kani ipula tu titi o lunga tau lunga le fale le fulu fa mara tu pe te mini nei ya ma awa ya le te mila mana ma tu ngā luenga mtu ua o ngā nei fanau testiva mai na ken pro Australia ya fa te le lava ya le mafuta mai Sila iba ifanua ole nei ola
a fio maia se sila sila I vai fanua ole nei ola Sila I vai fanua ole nei ola Baba saya Ia mali e lo fina ngalo Lo fina ngalo Lo vai ta ele wale lava Ele wale lava Wata uti osia usama Siliona faigata Ole lo totele ole fetuta italiana Ya file mupe ole lupe ole foana Aya ta mai pe ole mata Pese tai na tungu la tau yo mana vanga luenga ia le na tali tolu to 5 minutes tali tolu ia mori atu fa anga le tatu pukula me si fonga la mua ya mo to umalava ya wole la va tan mai nga luenga le tau na lila le na amata le fitu ia salo na wo tunu ta vale le e mili longo tali tolu alon nga luluei
so o tau au Angi ale lahi ko o tu mai ai masavali Se ia si mai o ele pele pe e tele o mai Alo fale atua ua si i lo tu langa Ua fai tau voe Iu umau bea o Samoa Apio ai le tanga loa Apipio hoi Le aina sa amitua nai Susu ai o le ngapa Alala tai ai Sa fune matau lau niu Wa ia na o le apio anga tele ilo uanganga Siliele mawai o na ngalo oe ilo utangasa Sa o pola ulava ai mana tututa ma ilo ubaha O oyo le tau aluna Alumai ia ina sa E mana tua so ua te ai le tau amata I lau matai ai o le ula mai ma le uwa Ai ina I se talo mapo mai le pa ato anga Sa tulita si ai sili Ele au pa atau me amata Suino leo lana ua matua te le vavelama Ua toku aina o le nuku ma le vale tio ata Le tamao aina i ta avale ma le apapama Fiu tanu o mata Ua nuela tasia Samoana Apio ai le tanga loa Apipio hoi Le aina sa amitua nai Susu ai o le ngapa Alala tai ai Sa fune matau lau niu Wa ia na o le apio anga tele ilo uanganga Siliele mawai o na ngalo oe ilo utangasa Sa o pola ulava ai mana tututa ma ilo ubaha O oyo le tau aluna Alumai ia ina sa Tanipa o le pau le pa atsamali I o whaiba E le te tau pa ai loa o I le Pasifika Wa e numera tasi la vaila pa angatama O tau sanga umalama E bilibili te anai awata Wa malo tau malo toa iau tukulana Se leo tu mama ina lava lea fio anga Fai male poto pai tau sa afia o faiva Lea tua o manu Ya manu ia lau pa atau taina Apio ai le tanga loa Apipio hoi Le aina sa amitua nai Susu ai o le ngapa Alala tai ai Sa fune matau lau niu Wa ia na o le apio anga tele ilo uanganga Siliele mawai o na ngalo oe ilo utangasa Sa o pola ulava ai mana tututa ma ilo ubaha O oyo le tau aluna Alumai ia ina sa
ngola fianga o sili mai le sunga ya sive venga wa lesi ina ua iva minute o te nei le tu lai tolu ya nei taimi fa malo tu ya te uto u malava ya sanga lulu mai le tau na le la o le ua te le tolu ya yel manatu na ua ma na le tele nga wenga ya wi tonu fo yo le tavale le to tele ya ai ina ngona lava ya ua to tele to na ua ngona le vai nei taimi ya o le whamanatu muli la tātou ia o le anga ili ainga ia tautua nā le pisi o le awala nei taimi ia whautauta le leile alu alau ta vale e ui lava ina o na elangona le vai mai ngā luenga sa whianga i le nei aso ia ai o le anga ia tufo i le awala ia u whai asi pisi o le awala ia malava le ono sai ia pe a whai o nai te tau atu ni whaafi tau li lungo le awala ia e whao Sofia ai lo le fia ia e whaamanatu pea ia i le ono sai ia ma le lava papale ia ma taula i lau ai le saonga le mui lunga la wala ia e anga ia tu ai a inga le nei taimi o le afiafi ia o le o te altoro ia i mātou nei New Zealand ia masalo o nisi o tunu ia pe i a Amerika ia o na ua afiafi po upongi safo i lātou ia nisi o stete le taimi ia e whamalo atu le taimi ia ofo i nei whanau a onga nei whanau whapea nei tūti whanongolongo mai taunu le ta'avale ia mahalo lava le ona sa ia ongo le nei ava yaso ia aime tere whaafitai nei si uta maa po si utinare na lua tu e piki oi le nei yaso ia ua mahe anga luenga whai ai ia whaafitai tere lava mama tet ia mo le nei va yaso le mori ino mātou mai lani mana ia Patalo watu sunga whaamatua inu vea ia sunga tea Stiva ia mahalo lava whaafitai tere lava le mafuta mai 10 minute o te enei le tūlai tolu o le toi kuata le wha ia ona whaafonga le toi whasalawino o tātou telefou matala mai Samoa ia mo le nei yaso ma le nei va yaso ia i le toi kuata i le tūlai wha tāre wha o le pakalame muli le pue whaatini ia se ipa ia le tūlai 5 ia ai o le la whaasosoro le whaafia fianga we pese le manava ngā luenga ia ma ia tautua nā le saonga le mui lunga le awala ia i le pisi e le taimi o le afiafi ma le auri ia i te tonu New Zealand nei i le manava ngā luenga ma le tū ua o ngā nei whanau.
la pele te pia inoa tuli manu oro ufatu oi ai le lofa tami mausula upese o ele o tata la noa wa ole loa o ai e lo wingoa tau tala mai la pele te pia inoa tau tala mai la pele te pia inoa Sola ya, oh ya, momo elava.
fong maria faltua matafua fa matuainu ia ma le pese na ua fetau i lelei ma lelei vaiaso ma le faiunga lelei vaiaso ia fai mai le ngore pese a matafua filifili se fai poiponga toe fai filifili se fai poiponga ia ma neia te le fe auna mori me le pese na ia tatou ia e le fai poipo ia por na lava 5 le olanga ia filifili le se fai poiponga ia wa lo lumana ina ia wa pe tu le mai langa iluma ia o lau lava filifilinga ia pio talana ta te fa longo ia i matua mai ia o lau ha filifilinga na mo te le filifili ai o e lava na fa ia lau filifilinga ia o lelei ia ma lelei langa iluma ia wa fa ia tu tala o le pese le fa mai ia matafua filifili se fa poiponga ia ai mana foi fa te atu ai ma fa angal fa poiponga nei vai aso Ina to uma lava ole asa une fai poipo le nei vai aso ia le pesen na foi le o fa tu mo utou ia ma ila to lo tau sa ili pe ni fai poiponga ia fili le ia pe mo to no falsa ia lau fai poiponga ia po fea lava se mea e mau ai ia au le tu pito silin tau e mea ne fai poiponga ia ole alofa o lesi ia ma fa mua le tu i mea uma le asta wa fonga isa mo le luato te ba fili ta to ia le au le fai poipo ia nawa fa manatu mo le pese fili le fai poiponga terisa ene ia na fili le fai poiponga ia Julieta uli fili le fai poiponga pe o famei upo pese ia mai la to lo tau sa ili pe le taimini le ia ili fa pe watuai o le fole watuai la sa ilinga le ai atono awala fu ina mai le ia te o fa tuai la sa ilinga se tilo ma va ai ia po ai moni ia po ai moi ia po ai o le afai mautofi asta fa fonga ia sa moi le watu do Luas fultonu minute te nei le tuna tonu ia to fa mano atu ila to sanga lu le yaso ia ma lo lava le ona sa inga luenga matiu te sa fianga yai ia le la fa so pe fa fianga we pese ia ma fa manatu o le fiafi ia o le tula fa po kla muli le foi fatini ia ta no atu ai na ita longa fa inga va yaso wa le la pisi foi ma to nei polirua ia ila so ata yao ia i finals ia le afa ia i le malai le matou i nof le la fai uma ia talonga a finals ta yao talo vatu le isia tatou fai ponga le wa mai le fionga le pepe Yohane Tino ia tasi le tangata foi le fa pe iaina fai ponga talo vatu le pepe tama mo tangata ma sani le soifuanga me fai ponga ia o lisi le o sau lisi tatou fai ponga le ia o malele ulunga ongo ia na lo mai nai te koma Washington ia ma lo lava ia le mafuta mai nei taimi fa after te le lava ia le mafuta mai tatou fa fianga so i filo nei taimi luas fa minute ia o te ai nei le tu la tolu fatarova tu ia Italia sia opo lo mafuta mai na i Modesto California ia vai e mape vai foi mal lau ja ungo tatou stete le mafuta mai tatou tino mafuta mai na California i America ia Italia sia opo fa fetai tele lava tatou tino tatou lo au nga ia pesenga musika ile ngata mana vonga luenga ia mo to lo mafuta mai lungo tatou penga failangi ia malungo le tasi ono tesi mal tasi fa mo le fiafi nelas fraile luas fulfa o le masino yu lai lua fe luas fulma ono i New Zealand nei ia i Wellington ia mai nei polirua ni vaenga ro il tatou fis fa sala u lima sa fulma tasi man Kevin i polirua ia mo le pese nei o le ngore pese mana vanga ruenga Manava la ungalu ngalitasi aso tusila
taimi o sa vali lo I fafo Fa ola loa o sia uta avale Pa ole musika fasa sao I le fale A o halupea ola umalanga Umbua moli wa tau fi o tangata Ai ova ai aloa yo ua o tafa Se tene la lele I masia na ata ata Testo aele ai wa fa mo I lava ua ola moni ma ua amata fa ua upea la umalanga ai ova ai alo ai la ufa atalo o talo mai se fai o se tala o fa ale mune yo la uta avale o lo ulo tolea ua tu vale nei uai lava ina o fa atafa pusa matangata wa poloka ole ala fa ato aloa ola uva ai ma uma ai ua lata mai tango mai ua tu osia olima lekisila pona tawi o foninga moa sa fisilingia mai mau utausanga pala u telefoni no mana o mia lava ua pane iloa o sia u ata ele o se tene au oi o le mala o si ona leo e malulu lava ele isele ina fo I o sia na ava mami matama ti ile ala o utu nei uale mautanga ile te inele ano oyo u autafa na ova ia o tamati wa fe mai hei daddy oyo e tala no ai na o tali ata hatu ia a o mami wa fe ai mai pisi sau ai sai fa apea ua fiti o se laki aele ai o le mste ya saki ua o taunu unei I le fale o mami wa sasao mai olo na ula vale ua fa amisa mai wa o valona ita male ulo vai de vela umai o na lima leanga oe Lo
ia ma vai vai Sautu la ioa ma o vala awatu Rapie sina avano
Fong manelo pe pesa le Oats Band ina ua toe se full tasi minuta na tale o le tula fa. Ia ole ole atu natu ia le toe fasalawino tatu telefou ma tala mai sa moa. Ia ona tatu mafuta le poklai muli muli le foi fatini. Ale si fonga le mo Wellington ia fatalvatu sunga Harris Bay. Ia olona soifua nei ia manuela soifua Harris. Ia tama le nei afiafi. Ia mama ai le no fo le valti nam te mai. Ya manuela soifua va te lava le mafuta mai. Ya Ismail va fonga ia tatu telefou mai le si fonga le mo I Wellington. Toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mai le si ufafonga le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli. Ua lapata ia se tangata su e whaavao malo I mata upu tau I swau e ono si itia le tau o le swau I le lalolangi I le se lau 5 fultala Amerika I le paelo pe a whai e le vave fo ia le tau ai Iran matatala le vainu o le Strait of Hormuz. Ua o atu le tau o le Brent crude I le se lautala Amerika I le paelo mo le taimi mua talu mai me ina ua o sa whaia e fita Houthi mai Yemen o lo o langolango I na Iran ni va asua u se lua a Saudi Arabia I le sami ula. O ne o sa whainga ua whaatitele ina I popo lenga I le lanolangi ona e ono toi whaalave ina I le sapalai o le swau. Na ta ua e Dr. A.D.M. Sarovic o se whaia o ngai mata upu tau I malo si anga I le University of Oxford I lungor por kalame le 9 to noon ua toi wa aia nei le toi tupo le whaafitau ni mua I le swau sa iai ia a perila peitai ua sili atu ona matu ia le tūlanga I le taimi nei. Ua lapata ia fo mai matanga tata mamai o le soifua maloloina ua oi le taimi e tau fia I le manatu e whaapea o le papala I le pau po le scabies o se mai e a fia ina o le pau. Ua lato whaai loa I mawhaiona o atuai I ngase tūnga e pe o le fiva rumatika ma le mai fatu pe a lele lei o na tonga fitia o lo o talo sanga ina I se vaenga o fo mai le malo ina ia si itia le fatu penga mo le suenga ma le tonga fitia o le nei wha mai o le scabies o se wha mai e pepesi tele ma fua mai I tama I manu e lalo le pau o le tino le tangata o aunga e au fia I le mangeso tele o le pau ai mai se I le po ma mawaini tama I patu I le pau na ta ua se tina mai Marlborough ua matua whainga tā lava leo langa o lana tama mai I lea wha mai ua le mawhaiona mo I le po o no le tangi le mangeso na ta ua fo I se tina I whanganui e to o tolu lana whanau ua le mawhaiona whaia I aini tonga fitinga o na o leonga o tūlanga ua o yo lato tino. Na tatala aloa ia le tupo sa le sa le tolu, le tatalanga o taalonga lona lua se fulu tolu a maalo le taupulenga, I se sauninga whaapitona whaalawiloa I le autu o taalonga I whaapea, toe fuafua ina o se awala fou. Na whate ia fo I le au fia ina ua taun umai le tupu itutono o le TARDIS, mai le polkalame ua Doctor Who, o David Leitty o le au sisi u a mea mamafa New Zealand, sa ia tau aveina le tangawai o le maalo New Zealand. O le ato e fo le maia I mea tau I pespesenga ma whaafifianga wha Samoa, se tasi o whetu pupula I mea tau musika lo tato atu nuu Felice Mikaele I se taimi ele o toi mamao, na whailoa le nei fuafuanga ele a fionga ia asua le ala I tangu moa Felice Mikaele, I se talanoanga whaapitoa male si ufofongo le lau mua I le vai aso nei. Whape, ia ma wan maros, ako wape ke u koe, ele koe mamau as kai me koe. Iro wharongo I maros I le. Le hau ke ngofo wam ngai pese fo le. Mo ra fo da ko ko ku. Ngai pese. O kuranga ra fo I da de koe wan maros, ia ko ko Claro, que era por el tú y me pese kurang de podemos safari fixo lima mal lo vai a ser mo go de. O le nei tamali I o lau sila fia I lo tato atu nuu I le te leo lona sao I whaatunga ma pespesenga e au fia iwi inga o nuu maafio anga na wha amawai aloa ia mai I le whaiwa o pese ma whaafia fianga ini nei tausanga ele ima mau atu ona o tūlanga tau le soifua malolo ina peitai sa ia whaalia o le ua alofangia le ali ilo na malosi ma ua amatau na toenga lui ai mo nisia na whatunga fou. Sa ta ua foi ma wha mawhaina ele a fionga ia asuao I le nei tala noanga lona matua le fia I tangata o lo whaongaina le ata mai whaafolinga po o le AI e toi whaatulanga ia na pese o lona manatu ua telea na pese ua whaaleanga ina ai ona e pei ua sui ai le whaupunga ai maise o le ngangana ua auma ia I le AI.
I lo lava mga ko le me le ai pero foi fate teknologia para ni vai tai mo o se me nga ma nga ye ke le ai paula ele nga ye pese o pese ele nga ele ai o le pese buang nga ka u mai ka o le vi o fenga ai rai upura sa wa ia mo ko hoi tu o male ru ia di il fa pu ngor kali a tu o male ru ia li se ia pio mai ia pero tu o pola ko tu safi o ke bu fa o male upura ka mai o de tu o male ru ia li a o e mo le fa le o se ko me o apese e le nga ai La fionga ia asua le ala i tango mua Felice Mikaele o le atoanga o le talanoanga le neima asua o le ama whaiona whaafofonga ia i se taimila tamai i lunga o le au nanga ale si ufofonga le lau mua. Ua se ea nei le pālota le pili al whaipule o le Labour Kieran McNulty e ma whaiona whaalau tele atuai taui mai le ACC mo le autinei mu ngā luenga fesosoani. Ua fitu tausanga o ngā lue fesosoani pe o foi na fua atu e lea li i whaipule lana fesosoani e ngā lue ai o se tine mu a o le iulufale atu le palemene. Na sau Noah McNulty e matautia ma mawa e tūlanga la matia o le autinei mu i le whainga o ala taunga luenga i le puipuinga o tangata ni usila. E te taona anga waa i le ACC lea e talia ina maamana ia ina tūlanga la matia o la tau soifua i le whainga o le ngā luenga. Malango ia i la tau pe a manunua pe ngase foi ona o le whaatinonga o la tau ngā luenga. Na ia whaalia e ofo pe a whai e iai se tasi i le palemene e te e lana tula fono tau whaaofi sa iai foi si pili po ni tula fono tau whaaofi na se i mai le pālota i le aso tofi. Ua whaaleo le finangalo le whaaululunga fau le whaalapotopotonga o ngase o le fatu maala e a mānava e whaapea po o ai lava se whai ngā mālo fau e tula i mai e te tauona whaatupe ni whaata mo le ka nesa o le māmaa. E whaalapotopotonga fesosoani e lalo le whaamalu ua ngā lulu e whaatasi. E whaaleolo lātou mana o ngai whina wai mo whaata ina ia whaatupe ina e se whai ngā mālo fau. E talia tuai ilu i tau o whea ngai ma le fatu whaapea ma le māmaa o le tangata. O ia whaalapotopotonga e au fiaile maisela māla e a mānava le Asthma and Respiratory Foundation, Heart of Aotearoa po o le whaalapotopotonga mo le fatu, o le Lung Foundation po o le whaalapotopotonga mo le ma whapea ai ma le Bronchiectasis Foundation po o le whaalapotopotonga mo maitu mau o ma lea ua whaaleanga ina tu maua iala e a mānawa po bronchi ma mafua i le tale whaiwhaipea te le whatutale po le mucus ma whaingofio na mauai i whaamai o le māmā. Na sau no le pule siri le titia Harding e tala whea ngai le lei mo i la tau le tu whaatasi o ia whaalapotopotonga. O ni usila o se tasi o atu nuu e pito sili o na tele whaalapotopotonga fesosoani pe a fua i le whaitawa o whai o tangata le aisilia ma le luas furuiva afe le au whainga o whaalapotopotonga. Ua sauni le malo e whaamanino le lumana ai o awanoa mo nofo mau o mātua o tangata mai whafo ia ua no nofo mau ma Citizen i New Zealand. O le amatanga o le tausanga nei lea na ulua i fuafua e te tauona toi li poti atua i le vaenga o whaia le iloilonga i le porkalame o visa e no nofo ai New Zealand mo mātua o tangata mai whafo. E ia i le talitonunga o le awha alawi loa lea fuafuanga i le whai unga o le masina fou. O fuai numera pitola tamai a le ofiso fe malanga inga New Zealand ua whaailo ai e se fululu afe tangata na tuina tuni talosanga e whaailo ai le fia whaaonga o ia wanoa i le lua tausanga o tuanai ai tusa o le afa o ila tauia o ulunga lii. O le whainga maasani o lo iai e whaile pālota o na piki ai lea po o ai ema whai o na talosanga mo visa ai whaatapula aina leo whainga i le lua afe 5 se lau i le tausanga. Na whaalia leo whaitau whao mata upu tau i pepa malanga e le talawhea ngai le whai o le sei po o le pālota mo tangata ia ua tele tausanga o whaatalitali e au mai ai o la tau mātua i tutono New Zealand mai mana nao ia whaanga solo talosanga e peo tūlanga e masani ai. Tala fōu ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o la auli.
Tātou te tau whai whaaftaia le anga le leima le lofo le tua, hina wō tātou au lia fo i le asfarili wha i wana vaiaso, au whianga iei matiu te mga anuenga. Ai o le wha o poponga o telefou mai Samoa, sa mai el whaafonga. E Paul Kalame o le whaafo i nā tō whana i le whaatanga ina le atunu o le mtanga luenga o leo leo. O se Paul Kalame whaalawilo whaalawai te le whaatama i o la au malosi, e ala i le soli whaanuti na le e sa masini lola, e te tonu lava le loto al mtanga luenga o leo leo ma le tine mu, ai po ina le au tustala ma le au whaasana lau iata, e whaalawi loa i le atunu o le whaatama ia, pei tai o whala au whaasaina, na visiringi e telefou se tasio suisi nia o le mtanga luenga, pe whape whelo na whaatama ia ina, e na ia tā ua, e tui nātu le ofisa o su enga whaasai nisia sa Morales Ross, lanto te whaatama ia, pei tai o se leni e maue na mai o sa whainga mtanga luenga o leo leo, e tui na sao atu i le mtanga luenga o tupe, po le treasury, pei tai na te leo mautino ina, pe o loo alu sao anga i tupe maua, mai o le atuli lo ina pēne o telefou i le fionga le tui kom sino mtanga luenga o leo leo, mo se awi li linga o lea mata o po. O se tau lea me lea fio anga o lea au waa lea ua wha mao nea ua maliu, e se wha avlaven tula i mai na wha oli mai se tasi o lea fio anga lava, ma awi nātul mao tanga se ngase ilum to tua tau fia i na ua leilo se mea, ma o oi lava i na maliu. O lo iai se wha angau lea malia i tua wha fino lea ua maliu e wha pea, e le iai se ngai o inga lea fio anga na wha atino i lea na tupu ai le wha lave lave, ma ua la ngai o i loe tu i nātul mtanga luenga o leo leo, e whaia i eisu e su enga, o le tau lea ua maliu o rona mātua moni lea fio anga o a whenga, e na vai tama mai lona a inga i le au waa, au le tula i mai le whaala i lave. E lua i e fsol tula whonu o mō lia i mtanga luenga o leo leo le ua mō lia, o le fasio tangata wha moe moina, ma le fasio tangata paiva lea, ma e ua tau fia fo i lalo le waa wa inga leo leo, e tāri ai lea so e tula i e le whaamas nonga. O le aso lea ua ato i ei le tasi le mahasina, talu o na mai ale su e ina o sui fai pule umo le pāne mene, e sa ili ai le mama mai le whaonga ino whala au whaasa ina. Mai ua mai o na whatina umo su e ngā sui umo le pāne mene, vanga na ai le to tasi, o le sui fai pule o le afio angolo to whanga, le afio ngā fia mena au mi mata afa, le na ia te ena, le tu sai mala ma wha vai o tula whono lima teitei nai, tula whono tu maua le maota. Pei ina wha loa se wha talanoanga a le teitei o le tuangai, le fionga tu le epalu pesori ei Dr. Sailele Malile ngoi. O loo ia tā lia se wha ungo Yesu e suenga mō sui umolo lātou tū, le e o mai le so e le maua tu lava, pe ua iai se to atasi, ua ia tāng fia whala au whasa ina. O le no whanga le ka le sia Katoliko Roma i Samoa, le mapu i whanga lele, o se no whanga walawi loa i le tautua le ka le sia, o lo tau sia e tamai ta isa i a tamamtina mātutua, o se au au nanga moso se tasi mai e ka le sia ese, e le whaapitoa na o sui o le ka le sia. O le so le ua o lato whaatang sia i nai le fesoa swani le mamalu le atunu o, moni fesoa swani tau se leni, wa whaanga ioi e le TV tasi manisi o unanga i lungo le leiti o foni, pa pena foi le televise ma upeng ta wha ilangi. Ni fesoa swani tau se leni, e le ngata e toi wha ale leia i nai vaenga o mo o mio le no whanga, ai fesoa swani a toi fo i mole tau singa, o i lantou o lo au mawai. E ui i mea lofa ma asia singa mai nisio e ka le sia wha ala popitonga, o matanga ruenga fo i le malo i nisio tau sanga, ai tele vaenga o lo mo mia i le fesoa swani, o wala awa tuai i le atunu ulau tele le langi a tolo o Yesu o se Samoa, e whaata ui nai le au o nanga le ka le sia, e ala i so se ma au ma se foa e tau au i nei le so e tau alatu, e viso ta inga ma le TV tasi, o le hola le ka le sia le tutu i lo loto e tunga fua, o lo o whaatau te iai le whamoe moe. O manino e whaamau maunga le ofisa le wa ai tau o le atunu i muli noo, e ui o lo o iaisa mo le tau mātutu o le anino, ai o lo o mai tau o lava i a savili mai le tui sa sae, le o lo ufitia e pēr le atu Samoa, ma o ia savili o lo lātou au maia i a timunga pupu, le o lo to uru vā solo i vaenga ese o le atunu, mai le teime tasi o lo whamanu ia inai ma le atunu o le suawai maua.
Pei tai mai lo fiso le suavai, le ua mai tawina le talawhantai e pia, le pūlea le leo le whaonga ino le suavai a winatu le atunuu, le whaititia lo le sao le suavai o lo awala mai ala paipa. Ai wa whaso soa foi le suavai nisi o a fiu anga, e teime te pē matoe whaola i nā tuai, e aso ma teimi wāto whaina. O tarafou ia mai Samoa, whaamanuia tere le atua le whae uon lewa yaso si o tātou tunuu, whaasoi foia. O le nau whafunga le tenu i tātou i telefou le tue whaasalawina mai si whafunga lau mwa Wellingtone pia tāpilina te maitai an whaasalo mtala mai sa mo le sunga e tāse sa lem Sam mo le neia fia mai se o le neiva yaso to mo whaponga li tula valu le tai au le aso ngafua le aso fau ia i le tula valu telefou mtala mai sa mo le o tātou mai le tula muli o le proklame le foi whaatini ia le ua whaatasi mai ia le sunga Murray ia ma te vavalu atu ia walfa mai no tatu proklame si pa ile tula lima Mari ia le proklame muli al foi fatini ma lo alfa ma lo si lo sungo ne yaso ia ole ana ngalue mai lava na leila ia le o tatu e mafuta ni vai ngole fiafi ia ma lo alfa ma lo si ma lo on sa ngalue ngai ngato ne yaso me so neva yaso ma lo vie le lia va yaso tatu li me velas really la to ia o fatini foi wole ai ia wa foi ngalue ngo tute foi ia ona fa na foi a o ngai Ia se mo nei talu to ia o. Ia. E to fuata to ma tute o nga luenga sa fenga ye. Ia la to le no fo ma futa mai mota malao. Ia tute fai to no ainga. Ia ma lo no sa yo that's really no tatu ye. Ia, o mai ar te nga luenga to tele. Salo le wa nisi nai lunga wala le fa longo mai to no ta vale. Ia o nisi na wa tau no le ainga. Ia o tau no fo i mata fa na u sa fenga ma o neva yaso. O le yaso. Ia na wa Magol maftang fia o to fa ta sire ai ngolo wa to uma lo fa tau ta maiti lo fa mai ta mali sa fa ngalo fa le sire le na a ya la fa mai le turum kuka la fuluipu mai mal to ina ya me al vai ngale san no fa le na o ta maiti le onga ile tau na to ila ngona ina to inga le le to no le ai ngal te mine le fia ya ma fu mai ia ona ua sa tau ona vaingale no fale sa tau ona vai le ia poa me tau on tapena ia tau atu tangata le sa fainga luenga ia la o mai ai le ia salo telo ainga na fa pena na u tau nu atu fale au fainga luenga o ka se ma nei o tapena ina le fale vela mali me ai o le fiafi ia ale ainga vai le ia o esero il tamama fa na u le la o luenga ia failon malo longa mi lava ia foto atu le ilunga ia wa fia tu ta vale ia ele tau na o le fia yo sfraile tau fia o mutanga ta uma ainga uma tau na mo fia ia wa le me le o le wa i tenho le fia pene o te gas sfraile fo i ta si e tau no tu la tau ngalu o tau na tau na manong e te foi le e te langona le manong i mai foi le fafo te tala e tau lau fai to foi le ta vale ia we pe as ma mo me la tau mai malangani ia la fa pe o le ani o la tukuka ia ale lo le ani la ngi next door la wa malungi mal kuka batata wer babu bula ya dia lelo ia ele se pa gore le di le via fila to us really ia wa pe fa tili uma la sale telo niso ainga ma pe ia pe was really ia pe ole to nga pola nei ta se le se kuka ila wa ia lo sorry fangal cara to ina pero las for really pe fa mo fa inga pe fa pena se wa mana tu nga for really will well to weekend man ya ma lo foti na ye man ku karveso a to me la so fu sina fa ya fa tanga sina me sta si pena tin take away fa ngoro yes man ya fo ilo tonu ya fo wa chalonga ma lo le man ya lo tonu a fa lo ngoi tanga tale no fo fale le ngota fa le kuka ma tu afia lo fa pe ya mai lo ka to ina ta tu ole fa ta mo se e to mait ya le la fa ta le ma tu le so mo la wori yo Harris ma le le tau ya ma tu afia ya te lo ai tau la fia te min nei ma la fa ngala na ka pe fa pena na atol va ya so finga luenga fa pena tolu
me se fole sunga Harris me foi la le o le aso ani o la ngona mo tanga foi le wa malanga le si bo malanga tina ale wo mo les forile ai to o ia mo fa na u fa o le aso la ngona I to ingata ma va pe o ilo la ele te tono na me so ele ya fe no tina mo fa na u le fa le ya pe fa pe o la wa le malanga tina to ta mala no foi fa na u nei ma fa ta lia tu ya uti lo to ngata ma va pena se lo ngata no muita muiti mo le fa le tu wa fa to ala ia wala mo na fa no a fu sa oi fa tu la mo me vole le o vole o misia tina ideal ai mo me o fa ya so tina pe ini tina ai alu lo ya tina vai tau lo di tama le wadi le mata mai le wadi sa va vali mai nei ma fe mai la ta vale pe o sifi vo ia ai o lo tina wo sa mo va ai pe o sole fiu ta mete tu fai to dad fe chopti mai le ai wa tau tinga mai le pito le lo lima me se fola au le na vili mai lo matua na vili mai al tinia lo matua lo fa meta meti le ai le to vili mai ya wa ti le ai le mo tama wadi ngalu soli wadi a via be pe ngalo nei fa no lo winga o tu fu nei fa na we pe la tu me aima tu lo se on mele alan tu pur me penatas ele o ila wa ai le lo tanga te fu ele o ma fa na ma tanga pe ma vole tanga te fu fa lo to lua me o ke ya me ele se me pole fu me la popola me la manatu tina wa esta mai ala na manatu ma mi sia tina i taimi fa pene o le fiafi mo me vole le wa mai la so fu la Friday le fa ya stanga la ma fu sia e lo fa ngal machine na tina e lo fa ngal machine e o nga me fa me e lo ki lo nga e tama va pena e lo ngo fia tama va pena vo le te fiwe tu fa to e o le titalaina wa vo le wa ma tu ha ma fa tina la inga le sa mo o la fi aule te moli o le fi aule mo moli mo tanga fa ma sani num ku kam ma fa tina pe ato foi mai fa sino mai fa ngol ki ngol msin tala lava fa sino mai ki na ele ki no le ye va yo ele ti poti fo le fa le ti ele lo ki mo le nga mo yo nga mo fa ni me ele lo ki ba lo te sorry ya ma fu anga le mo mo le o li ya le mata mai o li le mata mai mo le lo fa le mo le o mi masin tala vala me lana fa ma sani ia lo o me o mai tau na le tina i me fale tau na lo fo el tamala to mai sa le mane o moto awel melete fa so mai ni fia fiwe o tula fo le ia nga e isi te yo tau o tu na te mia le wo o lava ta pena fo tula nga ia se o ia i ma o tau ia le ufa ia hinga mo ia le ele o turanga le levo le tau ma tu ale vai tele to o ia ami tele o no ia ya o le nei la fiafi ya tato mo fiafia tato tal no fiafia mo fai koka ya mafuta mai tato programa fa fiafia nei taimi ya fa malo fo ya te o malava nga lue ia le sunga e polin masua le fato a saulea tasi le lo ki msin tarva lava o e polin masua ia o tau ia al matua na kirikiti ia al fainga luenga le tasi le tanga te matua le lo ki msin tarva lava ia o tau o le o Harris ia vai o mai fa tasi al to tolu le matua le ai masi se lo le lo ki msin tarva lava fa mo tina la inga ia fa talo fa sunga ropeti mai lata ia mai na I Queensland ya ma lo lava le mafta mai le la vai foi sta fianga mari ya na va tu le ni se ona fa la ulo ya fa manatu fa ngol vai aso tatu tala no ya soli le wali ya le tu ai nunga wali ya mafta mai ya tu lunga se ki lunga mo le fi ita mit ya le ama voli ya la fa te talite me vidi metina mai sa mo ma le tenga melana le va vela tielo va tu rocada tu nga poni ya fa le wo tu langa na o malanga tina ia tu lo e tu ai nei mena
Pengo fia mo nei whanau. Mana ia. E sen mana ia lau. Ia wai e longa fo e thia tofu tamiti. E vai te tali ate miti si to mai lati dai si. Wa wali ia. Ia pawari me ai te vai te iroi lo ta mai fa fala eri. Ia al fala eri ni ai ta miti lima tau sanga iro. Manu malo se pepa tala oloa mo au whaatau le back and save po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le papo le pipi. O wha manu yanga nei pe a e manu malo mai se set i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maualo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Samoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofa le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, did you sell?
Ya, o nisi na fasilanga nei taimi o alfa fonga mai tatu tunu ule ua se mai tatu taimi se full var minute te nei le tula fal pula mul mul fa fatina si fonga la mua I Wellington fa tal fatu le sunga Lucia Eddie Robek tal fa Eddie ma lo fonga luenga nei va yaso ya fa tal fatu le sunga ya Epolin masua le lo fonga luenga nei taimi le lo ngalue mai sunga Epolin ya masua ya manuia la fonga luenga le fiafi ya tu na sa ngale mu yo ya ai o lunga la wala o fa manatu masani ya I taimi o fa ingova yaso ya mesi la tu lo fa foina ya ta vale mauri pe istasi ya ta tu fasilanga le pele ya lela umama mai ta to mai le ta fasilanga na wa fo fa fo mer ta tu tu ai moni le tasi ya tai bien nei lunga la tele ya temi temi ale pe to foina ta ma vole lo sai sa o le ya mesi la temi pisilo la tele ya wo tu wo ma na fo ya o nga ma mangaluengo ni yaso ya e mai te wat fo ile me sa la to fo ya me sa auto mai Wellington nga ya tu lo hat ya ole umyo kiu fa tali yo nisi ya ti longa pe tale ono or te auto lu pe te mi fingo va vena ya ai te atulol fa ya wa fasi tu ya sira tu wai wa ma fo yon polo ka tu le tele ya me so ta to ya tu tai mana ya ai fa manatu ai lunga wala wale ba ya tu fa foto ta tu fisa ya o tau maluru mai le fiafi ya lo awa foi mapu awa mai lisi pitole ya vai atu foi na fai mata uruna timu no inga la mas se la wala temi nei la wa ta vale la to lo ngaluru I ta vale afi ya fa manatu masani la vai ele fai tu o ta to nanga nei mal tau tua ya e sa ngale mulu la wala me temi ave ina ya inga ma fa nau ya I fa ngol va yaso mauri ta se mai I ta longa fa ngol va yaso mana ya o fa ilo mo atu ya o I motino ta ya o I tato polua ya me se tato a wala le iluma to tato official man Kevin man Kevin ya o le matua fa tu muria ta ya o wa o le la fai tasi mo mai ta longa finals ya kalapu tono Wellington mai lava le under 21 ya po le ta o le court ya se ya pa ya lunga au tele ya le premier ya mai se le la fo le ipure su ta ya au ya maulunga ya duplicap ya le ta aloi ya au ta ya fa pena fo ya finals fo au ta mai ta I no winga au ta longa mala vo finals ta ya mai au la iti se pa ia au matua ya mai kala putono Wellington ya isu nga fusi ta ya mo nga champini le la fa tonu ina malai le a tato I polidua ya pole Jerry Collins Park ya le tala tu tatu official no winga ya fu ya I le taimi ya ma va le taimi te anga ya te wa sa wo poloka ya na fa mla tu taimi ita ya wale mo tino amata ta ya po se me ole iva ya ta longa fa to lava I po le lima po le fa le fiafi no winga ya so ato ta longa ya ta longa le duplicap ta si ya ona ye nei vai hana fa le tonu mai ya pena manu ai foi le tamu fenga mai nei au ia sa tamu fai mai semi final o ya le lawa o le final pitone ma ya le wa ta ya le la final pitone ya male au hard old boys marriage ya au lava ia sa ilunga ya numero tasi man numero 2 ya te wa yo talfia ngai foi ya so champino au ia wa au malosi tamil sanga ya wi lava ina foi le ini va nga fa le tonu le siru va sta ruai ya ai man fo le fa mo muama avel fa lo ina ilo fali ya le la wa wai u va yaso nei va so nei le fa umai ya le tamil sanga ya ma final le faita ya o lo winga le apisi luma to tato ofisa ya wala le ya ma fa tu mulia foi wala lo winga tau le ya paka ta vale I o le hole ya maluma to le o nai fa lo ya le motino ya o tu I paka ta ya le wala e mo motu la ta longa foi le paraplem ya malai malis aule o parpaumu pe o ta alo be final ta ya ma Parramatta Plimerton ya ta alo ta ya final mal aulea X-Men Wellington X-Men ya olisi ya lipuna VC ya ole tu pa o tele ma o le po le under 21 le Colts boile la boy final ta ya pe ya o I North la to under 21 le la te final ta ya te lo boile la te final ya le tupa ta mai tai ya le asu champini ai ya le au ta mai tai ya Oris ya male au ta mai tai ya Pitone
ia i le tupa ta mai ta i le pulina o le pasi a trophy ia le ipuna e so champini ta mai ta ita yao ia ma le premier lua o te reo maua le po ai au ia e so champini ta yao le vaenga lona lua le premier ali oi le ai matauria foi la le premier na le na alu lalo le so champini mai ai ia Parramatta ma X-Men ia a le premier la ia po le Jubilee Cup ia leo le a so champini loa ia pitone ia ma Hard Old Boys Marriage ia i le po tu i la so ta yao ma le ir telo ta longa fai un vayaso ta se mesia ta tu ni lo bua tele ma le ia o le vai foi le e nga mena tupu ai mai se o le mena tupu le lua vayaso ta wai ia i nei lau fali ia fai ma le sona nga ia mo isi kalap mo kalap uma ia ele ngata i Wellington ai fa pe ni usila atoa ia tu na ia le avel fa alo ia ma le saunga le mua nei lau fali o la tu lo fa foi na ta longa wale anga iluma ia le ngata ia o le nei tausanga ia o le anga iluma tausanga fo ma le anga iluma le o ta longa ka pi tono ni sila ma kalapu la pi tono ni sila mana ia ia masalo le vayaso foi lea po le stofi nae o le vayaso le amata il tamisanga le o le NPC lea lo il tato au Liona Wellington ia o le vayaso fo na u te vai atu iai ia nae amata il tamisanga lea ia sa oi o le amata telefo i ta longa lea le ia mata i tato ua le foi la amata il tamisanga le fai tu malo o le NPC ia i tono ni sila nei ia ona o le foi to fa o nei ia le vaso nei ia le tamisanga foi le au le tato on man sa mo mari pe wo uma le tamisanga le o te ulunga le tamisanga na ta sin nei temi o ia na no na winga o ta ulunga fa ta sia ma le tamisanga le ia au e valu foi le o peleki ma ia ai lo vai aso le wa anga ia tueta to mole tamisanga mo mo le tato tole afrika aso valu o kuso ia na mana ia ia ole fa ingo fole vai aso ia mo ina to fia i le tu unga va tasi le talonga maru te tuli ia mai te watu ai te fia te le meo tu unga va faila po le vaveao ai te po le vaveao po le ale tai mi tanga se kile alam fo le te matamata fia matamata tu unga va faila ni le ala ta va il tato va ale black foil le fa ingo ai ia le va ale New Zealand le ala ta va ta yao salpo ta po ta yao po le astonai po le vaveao le sa ia le tuunga wai lua so tuunga ia ia ai lua la ta lua ia no falo la vele na tupu le na malepe le tu lo le va New Zealand i tuunga le sa fa yo kilani ona ole tele va ia le mafu anga le wa vai lua ai ia kulupu e lua ole pulpi o va ai le pulpi ma le va ai pul e le la vai ia e fitu va sorry e ono va ole situunga ia e fitu va ole situunga e lua tuunga ona ua e va e la titi ia le nga sami fo le e tutu wai va ia u faisite le va ma fu anga na le wa e le matu committee mari ia e vai lua tu unga ia e wa sanga le mu va amala to va mana ia fu nga tau wai o te lo va le New Zealand ia o te lo ia o le wa mata ta perpenanga fo le wale ta sanga le long la ia le American Cup ia le na ai te wa ia tu unga le mari e mana ia pe to e mafofau le to e tu na il committee a mi sera to fa foi na tu unga le ia tasi ia le tu unga mana ia tu fa tasi va ai fa te le lai tu le nga sami fa nga ina ia woni to e feto ai va awa ole fa le na feto ai va New Zealand le va fa rani ele ia ile tausanga nei ia kilani le wo mafu ai ona vai lua ia ta ilua tu unga ole ei marpi ana mana ye pe ana fa tasi uma a va ai ana fa tasi ma na tu longa ta longa e lo ele fa sa ania ia ai ona o sa ngale mu o au va ama va ia mafu anga na le wa tu na ia ma tu committee ia va nga yo tu nga va ia lo lang malo fa ma popo tu committee ia o le tu longa ina rau tasi ia u te lo fieta no mai tu au wai ia e lau au fa to tala no atu al matu au pe asa wanga ilunga o le matu au na la lo na muri sulfitu ia St. George on sai da to langa la lua au mari ia ala le ju o la au le muri ia
Mala au le mua i lunga. E lua ak. Mala au le mua i lunga le table ia mala au le muri i lana. Maria. Pertulanga voi o tatu toi ono vai aso toi ia ona tatu o tu le playoffs. Ai mai tu no foi le tulanga le ia. Bol pronko ai o al men mata no tu rimsile lai tai. Foi le tulang foi le eso o ta longa male le tulang sai ta longa tamisanga to sanga teni. Ia mal mele o ia au le na malo le san pin. Ia matulang fa tulang ai no ai. Ol me ma ele ye no to sanga ni manir to fight warriors. Wale tu mau pel tulanga lua le warrior fa tulanga no ai. Ile tolu se fulu man fa. Tolu se fulu ai tolu se fa le Panthers. Mania. O te lo fo te lo ta longa ye anga mai ia la ta tu mati tu po ye tu mau top valu. Ia il valu pito i lunga. Po ai la po mai lalo. Ia lo te vai le tau vai le Cowboys ma si ikus. To e fia ta sanga na toi. Toi ono. Lo tatu vai solo na lusu tasi nei. Ia e lusu fitu vai sole. O ta misa. Ngara toi ono ta longa o te tasi. Ia na mo le va no isi au, ia o isi au. Ia e ila au. Ia. Ola o ia na pito ila loa. Ia tatu fai le upu foi le toi ina o tatu fai tu. Ia. Ia toi tau fai melis tatu ta ngati ni fanu. Ia ele se me ia langa nai mua la au. Ia ia mane ia le au feo au ia ne mo la udisi le mo ia oi. Le au ne udi fa. Ia o atu rango ta longa il fai ngon live ia sotasi o ne ti polo foi na ia tatu walon fana utende ia olo atu ni la satai au. Ia il kapi mana kusto so por ruale lingole o vai ia ne fa mala mai il pulenga no ia easy forma. Lena il fa tanong foi le. Ta o al kapi mana ne pol ia pantua ia por ruale au fei au ir to telo na ia. Ia le fai I luma il tatu wa Kevin Coates. O talonga na le vai wa fo le muri ai siri rai. Ia talonga ni tipolo. Ia ala mata mai tu foi. Ia e tele no mo le uri na I talonga teine pe afai I ni tipolo. Ia tau no e lango ia talonga. Ia o te vai tu e mai tu foi lisipito e mai siri rai lisipito. Ma ia leo le uri. Ia e malo am tamalo mari. Ia ole isi vaenga o lawa amata ia le tamisanga ta longa ia le Commonwealth pole ta longa le tau pulenga Peretania nga Scotland li tasi le tala inole moi ia wai ol mele tau fa Australia tu so Australia len tu e tali malo ia walu ia wo tonga tele ia o fa longa tu la ofo ia Christchurch ia mai fu ia ele mfaya le lautu ave nai Scotland ia la weta tu au sa molo o ia ala tong fai berta to una ngai mati tuta long olo ia long fana sa mo olo to sino fa moi ia sa ni le ia ta sia ta longa a fai ta wina la langi ta longa ia le Commonwealth ia na e pe on tawe mari ia na olo ia ta to au masalo po o le wa le wa tu sa ta to wa so ma fo le maskotilani la stofi fo sorry la stofi fo ne skotilani la sulu fa ia este tatu taimi e va veta to le por sfru itu la va veta to wa lo te va tu taimi nei o i Scotland wa le o te lo Scotland sa ia fo ia sola ia o le wa afale lima le va vea ia we vai le le wa te afale lima le va vea Scotland le wa te afale fa i le fiafie tatu nei I New Zealand no winga PS full lu itu la va veta to ia o le taimi nei o i Scotland ni mele sa ia ia o le ua te ala afale lima le vaveao ia na o fanga solo ita longa le ia a pe ia vai atu e na le tasi le vai aso ta longa nei pe fa mai ai le aso lua o kuso por estoro o kuso na mai ai o le na tonu res fo e ta ulunga itasi ia o te loe ona na mata mai pona po ta longa ia na mata mai ta longa pona po ai te tala del vaveao le tala lo ia fa moi o le mai ta watu o le tatu pe ole I si ilo sa nele mau ia leana foi leana ta au ina tatu tanga vai por fu or tatu tunu ia ole tamaita foi le ia Uniara Sipaya ole foi la UCC ia lea sa ia to avina mai tulanga o paton
ia ole tulanga fo le fa nga wal tam misang Yeah. ia ile fa mo le town le la ile trai no fa mo po ia la to ia ole ia town ia tato Yeah. ia le tam misang le o le Commonwealth Head of Government heads o sports o le fitu sanga wa filos mo no ia na tatu tapua ia le alo fai wa alo matam whanau si o tatu tunu i tālunga nai e fai masui o tātou. Tolu suma liva ia tato o malanga la ia i Samoa. Sole? Ai i Scotland. Lau ta alo. Ai lua sutasi lau ta alo. Lei o le tolu suma liva o la to umai au fai a onga ma tato pulenga o ta misanga. Ia ai lua sutasi athletes. Ia o lo tau sini o fa mo moele nei futu sanga. Me to se fulu valu officials ia na to titi atu sa tatu official ma tatu o ta alo. Ia na mana ia. Ia salo pauna o nai talonga le ua mau atu le taimi ua le fa fonga me tatu o tinu. Ia au Engelani le fa ia tunga va ia le fa ingon vaso nei. Ina i Portsmouth ia Engelani. Ia tasi le va ngale sa ia fo ia sola. Ia Engelani le pito tonu le fa tunga va. Ia mauri la mai foi fa fianga. Ia ma avatu ilo malo fa anga ia fa mlianga o fai poiponga. Ioi, mana ia. O ai lava ole a fai poipo le aso ataiao, ia po na nei po ataiao po le sa. Ia po le a fai foi le a le taunga le mea, proposal. O ai foi ole a propose taiao. Ia po le sa, ia fa manuia atu ia utou as fia. Ia ma ia pa vai le atua ainga fou, ma fai ngā wō. Ia ma lofa ia inga. Ia ma le fa malatu muli ia le tatou pokalame o le foi fatini. Le aisa utu si vala aulia le fai poiponga. Ia au te alu fai poiponga la inga malo watu fao ia no foa. Ia ai watu la ia la vala aulia. Ia o la wasu mai la sunga lungo no foa la vala aulia. Ia mana ia na fa malatu. Atasi ia tangata masina fai poiponga le la utu si vala aulia la wali o Harris. Ia fatalava tu se ya famuna poleta se manu ia lava le ne fiafi uso al fatele atu Harris ia malo lava mafta mai ia fatu ya terisa ene ia male to tele tatu tunu ule mafuta mai ne taimel pokalame ale foi fatini le si fonga ne la mo Wellington to luas fu 5 minute tale tu la lima ia la tatu lo mo le pesen nei ia wolo fatu ai mo oto mala la fai poipo taiao mo le taimi mua ia pe to fai poipo fa alua fa tolu. Ia nai mana ia manui la fai poiponga ia ma ia a lolofa ia inga ia ma fa vai le tua ainga fou ma mama i le lofa mana ia na le pile ua look at us. Look at us, for all we see together. Look at us, for all that we've been through. Look at us. Still leaning on each other. If you wanna see how true love should be, just look at us. Look at you, still pretty as a picture. Look at us, still crazy over you. Look at us, still believing forever. If you wanna see how true love should be, just look at us.
Le fafianga mai la pese fai fai isi ia mai pese na to fa ina o la pele ia le se pese fa tau ia ma mari ia ma te fa to fa ma pele le ma wa le pese anita molia via ia Mario mo le fa manatu ia o le tau te ia i taimi o fa mai ma le pese fa mai ia tau tu na le saunga le mu ia e maise le soifua malolo ina tangata lava ia ma ai te whamanatu atu numera ia le masani o na vide tātou ia pe a iei seisi le ainga po seisi le whanau ia e oso se mai le fiafi po le vaveao po le po lua se whai tu la le numera le o le over se lau ono tasitasi ono ia o le laring o le tau le leina na Half-line ia Half-line ia e te walau iai ia e tonga fiti mai la tau mawhai mai whatonunga ia tau le avele tama ma le teine le whale mai taimi le waveao taimi o le a misi taimi o le malulu whaatutunga tātou i tūrunga e ave tamaiti ma sisi o le ainga pe a o maini whaingatai taimi o le po ta o te lele numera lea tasi o tai le te manatuan numera i le mwhaina ngalo o maru se lau o le tasi onu ia e whaingo whiwa i vaenga i le mo miel avele ma le whale mai ia mai mwhaiana tau mai e latou ia pe a fai wongonga tu la ke fai hana fai taurana ave fai mai pe a istura ma pena ai fai wana e ta pase fa liu ia mo tatu ngana ia fai na fisho swani ia tu te mo po ia pola ala te mi lusu fai tu la ia ol vai asu ol la wolunga fe au le tasi ol taunga le muma ia mata ala tatu le te mi ia me se la i tu la on tau le mai ia valu ia vai officer right tau fai gon neva yaso ia ol a wati mo foi ia si vanga ila sa ia e vai le mato like tono lo mua ta Wellington e wa le na la lo foi le wa ana tupu i tono lo a ingal vai ngale ia na mo lo mal numero le oversell ia foi le o tango ali tau loto se vai la so stemi ia foi le ia tau loto numero le on le sulfai tu la ia le ia el numero le ia e ona ia na foi le na ona tupu na se fa na vai ngale ia na vili ala numero lea te vai maru sa uma fatonunga mai ole ia ila to ia la to mai fa pito ele mo me o ngasa fa pe Maria tau le ave al fale mai ia to fiti mai la to mata mai le vai nga tau fa ta o tele le vai nga le we ta o le te mo ta to por clame ta si tele e fa o niva ya so ta to fa so mai la surulu o mai le ya so tofi na fin ma fa so sisti le lai ya mai ta tele e fa o te lo e we sa nga mo ta to me sa la to ye mai tu le va a tu por file mu ia vai tu meton fai a le fatasi ia malesi vai ngale na mai nei il por ia le mata no tu le tai la usunga fo mai o fa vitao ia wa le fa lang yo tu si le la e ole fo mai
Oh. Ia o lewa na e fai mai o ta ufo mai ia. Ia o fetau ia la le lua whaalanginga o le fo mai whawhitau. E wa o lua le o tele le wa ngā ia la le nei fo. A misi le lina tili lai. Tangata na ia o ngā ia i vaenga wapea. O lau malo sina mai ni tau matua whalau i tele sila i tua toso le me. Ngā tai fole le mea fole le ole. E le o tele o ngā ruenga ia e. Ai o sili la i tua le moana sau sau. Ia ra whakoto ta mai tonu. Ai, o le alofa ia siri lea. I le tā ua le mo le mea o le te leo lau ngā luenga i whai. Ma le fole le mai vi o tangata. So le o tasi, o kase ngā luenga tasi na whai a uma le mea la. Ai, o le tu tā ua. O le te leo le alofa e te whai e ngā luenga le. I le tā ua la te leo lau ngā luenga. Ia ma le fole le ma le vi o tangata. Ia ila ngā luenga te leo whai. Ai o le nganga no whai e ngā luenga. O le alofa no tu oi tono ngā luenga le. E whatau no ngā luenga. La la sa wai asiri la te mina fito ai male. Na fito ai male fa malo sina. O wa tu ai pe belutangi fo ile ile. Ola vea. O fo ya o ye longona fo ya pe o le we ta no mai. Ya te lo. Mo tato uma. Tato uma. Ya fi pe na ta o lista o ta tu por kana. E fa ina fa ngai tu no ainga. O le kalesia. O le o me fai ma ta lau mai palale. Ya ale isi lo fa. Ya. I mau la me na tonu a mi se tatou tai tai o ainga io be mena nesa na fa long mai lao o a fia lau si o na o tai tai a ainga tu ai na mena o fa tu a foi le insau nga me foi le mena o fa tu mai tasi te tango fa tango fa no tango ala yo fai mare alo fa tu so te le visili po la mera e fia ya te le visili pa la count pa la tele fa tu e fia o mai tau tanga fai. Tau tanga fai. Ya mon mo tai le lei. Ma tai le lei se maftanga ma se ainga ma kai se. Ya mon vanga na ya avea ta tu ni tanga tu foi le tau la mu e foi le tau sit file mu. Mania fe au tele o fe au mo o ne va yaso mai lo su. Tai ya ma. ia vea mstanga te fatu profile mu ia e lo fitrai ia o te no fika le so uso o te no fomo fika te tu pele karesia ma ferutusi ia o vai ga o mai ta tu to e au au nga mutatu o ne ngalo fa sortina ya tu le asurulu tas mai foi atu ia fortu vai i lo sanga le muma ia le tula na le si tula tu pele tula foi le lo sanga le mu le fusuanga mani te wena tu foi le tu fa file mu ia le utato mo ma wina mo penga tfai lang e watu na istanga te va fa tu por file mu ia ai jo muri ona vive mai ai le si tula le tu va ia o tal noa fa ngalo leo lo tal noa i tangata ma ainga ma a vai atua vesi lo ainga vai se o mai lo fale o ni mai se me se o mai lo tango fale me ai o mai tato ai ya na uma na ai tal no lo ye o ele me la no fieta no atu atu to lo te va tu le e o le van fi fali o le sione ya laki ya o mai fa taro fale yes Wai fusi. Ya, wai. Fusi ava tu lota se lauta la. Tega tai lai se tat fia I fo ia. Ya vea sta ia lofa, ma sta i fa tu puina file mu. Malia. Ya, fa pe ia tole. Sa tu fai fi auta male tasi. Tu ta mala vayaso, tele yo fi au fa malo si. Tele fa malo si. Volta tu tinu. Ya, na tonua. Ya, talwai ona le wa to e 20 minute. Ya, o ma nei ale fia fi uta le fia lu le fale mar. O ta fia ma futa ma le tunu ya pangale. Ya ta wa ta to time. Ya, o le ale fa mai alta pokalame. Ya ona tale nei pese se lua le la tale pese voi le o le fatafiti. Ya na so o le malta volunga. Ta tasi. Tai morta tu le verso. Tai mari. Ya Samoa le tunu pele mo le atu fa fitaite le lava. Tu sai o tatu maftanga o le yaso mo le yaso mai lava le aso fua sei pa ia mai le nei asfraile ia mo le toile matu fa tai Samoa fa tai talo o le wa e manu ai le tatu nanga ma le tautua ona o le mana o tu tar sanga sunga fa fa ngainga ma
pa io tātou tinu ma lor ta poi ma lor ta fa ma lu tu foi la fa ngaluenga o sale ngana ia ma lu ave fale fina ngalo le tinu fa ma ngalo so ma tu fale tonu ia manuia lava le anga ia tu fa ingol vai aso ma tau tu na le sa ngole mu lu la wala ma tu am fa nau felo le so fu le va so fo ia ai mai le si fonga la mu le fenga le pule ma la fa ngaluenga ale si fonga la mu i Wellington le Samoa Capital Radio ma tu te fa so fu Samoa ia fa tu le sunga au mu ta fola ia ma tatu tunu le lo ma futa ma le taimi ia fa so fu ia fa fatu tina ia la wina mangene ia manuia lava ia le fa ungol vai aso Samoa tatu to fe lo ila so fua fa manuia tele lava le tu tatu tunu fa so fu ia tu na lunga siva tatu peselea ma le sunga aso wa felise Mikaele ia ma fa mai atu tatu proklame ia il pese lo muli mai